lo watu fala le tupetoa. Wai fafo iti a sai urupanga pe o upo tongi alulunga. Matauti a ngā tupu mai e o le atu nuu. Walilingo le tayo alo. Wapapau le tayo atu. Ai lolongo le tayo tingilau. Wa maali e toa, wa maalo tau. Pe o le fetalainga i le tuala tala. Awa walongo le tuli i le tata. Walongo ne na yetea longo fo i le na yama. Wa matangisa uo o le alofo le tapa au le langi. E pei o le ne yaso. A o fea ngai ai au ona tofia le atua ma le mamalu o le atunu. Ma le ifo ngai le atua se ito mai wanga o wha manuianga. Mai le langi e li mata ita ina i le savalinga a Samoa i le neiva yaso. Le aso sa lo na wha lua sifulu ma le lua Januari lua afe lua tolu. Ta lofa lava. Le maut Samoa vi inga o le atua mana unanga masani. Tu sa o atu pedu o le sini au se tadia. Va adua mare kofa moi va fa tesi male tolu. Valu tesi male o. Le ata noa le tele sa Crichton male au onanga. O lo tautua i nai so tatou tofio Samoa. Te mai moa mai ai tala i me tupu le atupu tautupu mai Samoa. Se saunoanga mai le afionga le taita isili. Le taita i o le vaenga wha au whai e pui ai a tau a tangata Samoa. Le sunga i atu la epa whatia lofa au e lua na ioti ai ono. Dr. Sailele maliele ngaoi. Le fetalainga i amultalo ma le whaalau i loa le company telefonia le DDCL. I au nanga ma wha manuianga mo le mamalu le atunuu. Si mea tunu ma si mea ota e mawai le ata. Mai le hero al porkalame. Le afionga i le ali whaipule le tu maalofa le ata numera tolu. Tō whale ala i le pule rimoni a iafi. Tawalunga loa i tala fau moni ma le wha maoni mai. Ata noa le telesa Crichton. Aso soifua ma aso whailunga ino le mamadu le atunu i whai unga ma sina taitasi. A ovi ingo le atua soifua i pei ona langi ina le telo au whaipese. Mai Samoa New Zealand ma au Sitalia. Whatalo whatua i au na tofia le atua i so se whatatapuai. La wafionga pātele ma kosi. Pātele ma pātele pa io le itu ai nga sa umalava. Whatalo whatu le afionga le tamaitai sa. Sister Akenese Faleono. Ai mai se le mawalunga le Kalesia Katoliko. Whawhiangainga le Maut Samoa vi ingo le atua. Lau susunga Reverend Esau viena le anama le whaletua ia upulasi. Lau afionga le sea le Kalesia Metotisi. Ma le mawalunga le Kalesia Metotisi. Sunga le toia ina le taitai o le Kalesia Metotisi Samoa so whaatasi. Reverend Sione tau le ota mawalunga le Kalesia Metotisi Samoa so whaatasi. Reverend Whao Momo Poleka ma le whaletua ia nā tia vai o Poleka. Whatalo whale whawhiangainga o le Kalesia e whakasa. Ma le mawalunga o le Kalesia e whakasa. Sunga i toe ina o le Kalesia la mo sato e fuata ina. Reverend Tele tausanga ma le whaletua ia matau aina. Ma lore so i fua manuia i au auna mwhaletua le Kalesia AOG. I le itu pālangi ma le itu Samoa. Mai se le mawalunga o le Kalesia. Whapotopoto ngā lea tua Kersiano. Whatalo whātu i lau sunga pasta visita whilawa i Amosa. Ma le whaletua iawa e tamasoali i. Whatalo whafo i le toe ino le Kalesia Sa Maria anga lelei. Pasta matai Amika matai ia ma le whaletua ia Victoria. Pasta tau loli ma le whaletua ia Alieta. Pasta sa ngā le tuila epa ma le whaletua ia Whai Upu. Pasta whaatili matulino Samoa ma le whaletua. Pasta ia Feta Sekali ma le whaletua ia Susana. Reverend Awatama ma le whaletua ia Katanari. Whatalo whai le Kalesia so fitu le tu pālangi ma Samoa. Pasta solinga solofa ma le whaletua ia Whaavai. Pasta ainu umuri anga avi isawa inaya ma le whaletua ia Saipeti. O le Kalesia Emanuelu Brisbane. E Kalesia o le aupa ia o aso ngatai mo le maua Iova. Kalesia so whaatasi kanana fou. O a uma e Kalesia o ala tuai le tapua inga Samoa i le atua. I le nganga whaaloalo le Maut Samoa vi inga o le atua. Whawheloa i atou sunga mana i atou e Kalesia. Whatalo whafo i le sauwha inga tamā matina malo lo. Manu malo. Reverend Tavita Roma ma le whaletua ia Tailua Roma. Reverend Sava Iloto ma le whaletua ia Peri Seloto. Tina malo lo man malo ia Pevita Otua. Ma wase aso whao mui longo tae au muripola. Whale o manu Sava Inaya. Malo lava le soifua manuia. Whatalo whai leo sina o le atunu. Malo lava le tapuai.
malo fo i le whaitatalo. Whaatalo fa i o lo mawhatia pia i ngase o le tino. Tau mia pia i le whalaefu ma le apulpulu si o tō whanga. Whanau nau manu pia i le atua talo i le au noa. Toe whaafo i mai le malo si mo o tō uma. A vea fo i musika o nei ala leo. Se whaafia loto ia te o tō uma. Whaatalo fa i so tātou atunu upele o Samoa. O lo iai a inga uo mai masani. La wafionga le au mamalu so tātou malo. La wafionga le tui a ana. Tui ma le ali ifano vale toa so ala ubi le lua. Ma lo masiofo. Whaatalo fa le pa io a inga matama. Tama fo i ma a inga. Le uso ngā pule mtu mua i tu au ma la tawa a inga ili tai. Ma le va au fonti. Tapua inga so tātou motu mai sa e a sua ma le vai whanua. Fofoma ai tūlangi sa ole masale au mua ma launi unsai lua. La fio whaatu i to whale ula la au namtas. Ma upu ia te oile motisa. Tātou por kalame o oe maltu la fono. La wafionga li sao. Whatalo whaatu i le anganga whaaloalo. Ma alo lava le soifua manuia. Le o tasua tele tu fele. Whapea fo ile whale tua ia sua vivien tu fele. Tālo whai le anganga whaaloalo le fionga li tai sili. Tai il vaenga whai puipuia ia tau tangata Samoa. Lau sunga tu le epa Dr. sa ilele mali ele ngoi mali faltua. Male mamadu wa tupu mai e le vaenga whai ale HRPP. Pātai fo le HRPP supporters. Lango mado si pokalame le maut Samoa. Le vaenga whai ele tautua Samoa ila wafionga professor. Dr. Afualo Luanga Lau. Fale tau loa manu wut sa lele ma le fale tua e maise o tupu mai e o le tau tua Samoa. Fionga le uso ali i manana tāpua inga. Lau se sunga tui la epa whai ai ma le fale tua ia maunga mu. Vai tō vi Filemoni, pia fo i le sunga ia Felice. Se ni o tau tolo ma le fale tua ma le nofo alo. Fionga ia lau fili a rona whai ngafa ma le fale tua ma le nofo alo. Talainga ia lo fi popa o lepa tu o ma le fale tua ia Viena. Se umanu matamua whaali ama le tausi ia Sinta. Aso vale whaalava au ma le nofo alo. Ma asili i fiti furisia inu e tele ili whaaso o tau ma le whalitua ia matau. Talainga ia Farani Swan ma le whalitua ia Whiao Taito. Fionga ia lono matau ama pauli ului ma le whalitua ia ngafo se fulu. To alima pope ma le fionga ia whai ainoa pope. Talainga ia moe malo Tanielu Tito ma le tausi ia lua timu. A fionga ia vui Nikola Wofo ma le whalitua ia moli. Ma lo lava le soifua manuia moli. Ngafo pula sa lua tele. Moos ma le tausi ia Susana. Talainga ia le musu ngā uta Brown ma le tausi ia Tina. Fionga ia lilo fotua manu Peipi Freten. Ma lo lava soifua manuia Peipi. Papa oli i Paulo Ioane ma le tausi ia Kenese Talofa. Na nai faumuina le ana tupfia ma le faltua ia Moananu. Pupu i fatu e lia tau ili ma le faltua ia Filipina. Whaatai fo ili hanga le lei i stoina ia Papa Stui. Nionga di tai sili tau te malanga lava i Samoa ma tau tafao ia i whaatai tele. Mau salafa ma lo lava le soifua i te oele uso. Talainga ia tapua i le whau pepa ma lo le tapua. Seu ma lo fereti funga pepe si itia epa. Ia Roma Mose kirisome ma le faltua ia whiangai. Saipele kome saipele ma le falitua ia Anofale. Aloisi Kori Leota whaapea fo tina matua ia Telesia Sekolatika. Ta lofa Telesia. Olo manu usini ma le falitua. Miti Edwards. Tina matua ia Ailini Tipa Ropeti. Bilia Musilima ma le falitua ia Suenga. Aolele Matapula. Ma lo lava ta lofa aolele. Pai lele ia le maali toa tolu e sera ma le falitua ia Trish. Mauru le leota. Fetalainga ia mati malanga o maa. Pea fo ili tama matua ia whaanaea upo le vavawa ii. Ma le falitua ia whaamadua ii ta lofa. Maria Akiau. Pea fo ia fionga ia fatia lofa povi. Ma le falitua ia seiuli fale ula fatia lofa. Poloma Branch. Pulelea lofi fafangu le alamisa. Paula Peng. Solomona. Sa ili vao ma le falitua ia Perestene. Fionga ia tui whaasisina Birken tau vao hido. Ia tui whaasisina la uru nei le vao tele wepi. Whapea fo ia le whalitua. Pitone ma lo lava ta lofa pitone. Manuali ia sofa. Vai whaiva Stefano. Tau vao Rivo. Tau vao Esekia. Ta atiti moki siota.
fai vainga le ana le fawaitu misa na nai mafoe fa pia fo isilia la e mal falitua ya le lovi pali tele tango Julia Moli Manusina Bert Joseph RJS fono imoana pelsa uma fa pia fo i talenga ya namula ulu e Sarah Malitausi tuala Maria Playclock ma lo lava ta lo fa atili ta mausu patolo Malitausi ya matalena tono ngata amata fai Samuelu Avito Malitausi tina ya heni au tanga vaia fai ngafa misikei eneliko fa pe fo ile sunga ya peni malifalitua ya neta motunu uta lofa lofi posi ya mo pe lua Malitausi ya Rosita tu au pepe Josefa Setema male falitua ya Koleti afa mala Brown fionga ya to sulusulu ngata o mati elibe malifalitua ya fa Ross tu ile tufunga pia fo ito aniko malifalitua ya Florina mata utia sa ngala a pelu seaso malifalitua ya Celestina tiosa fa atonu ni umata malo lava pia fo ile uso ya Atalina Patiole stawa to ama tayo male ainga tau finga fui maono malifalitua ya Diane uli tavai male ainga lifaloa male ainga lifaloa afa male ainga malo lava pia fo ile talenga ya Seyuli le tamamatua ya Seyuli ali ilangolango talenga ya ulungia vailuanga seupule mafuta maya uwai ya emesel tapua inga le kalesia katoliko sa moe ruti hiyo talenga le falifitu le liwa voli tufunga Malitausi ya natia ya mawapea o ele uso le loto tele ya ona olito ese ai fo yo litina le fo isa pele le loto malianganga ya tato lava ia nan tato wola fale tu mau le nei olanga a olo o iai lo tato no foanga tu mau wa ona saunia ile atua ya tawia ina ya fa mafana fana le anganga le atua ya te o ele uso male ainga li liuli ngatali to faili taulangi Robert Stewart to le afo Malitausi ya lominga talenga ya no fia mana ya nauma ya fa pia fo ile fionga ya sula daisi male no fo alo lau sisunga fale ali anau ai ono malo lava tapua mai pa pia fo ile sunga ya Asuelu male faltua ya Silia malo so ifua manuia ila wa fionga sao tau manu pepe sopo ta fia mali itonga tuki pa male faletua ya peka paka tonga tuki malo lava le fa tapua mai ma fa funga mai ia me se ia pa anga uma lava le maot Samoa vi ingo le atua ile nei fo itu la le fiafi lo ma wo to swafa au lo to mafuta mai tato pokalami te fata lo fa ya te oto uma ile swafa man ma lo tato wali o Yesu Keriso mai se fo ila to o e ital pokalami mo Samoa vi ingo le atua ya tam fai pia ia mawal lo to ma ale ai lo to ma lem fai nei lo le atua malo lava fo i mafuta mai ya te oto o le au loto palpala ia ai tato pokalame fa nga solo na pe ona lawina tu lungal mato apia folinga fa tai mafuta mai tai fo ia te oto tu si fa alo mai tato mafuta lava ya so uma pe ona masaniai ia vi ia le ali koko Samoa manuia le sapati manuia fo il pokalame aro fatu mai uta fa fitai tele tui fa sina broken tau vau hiro fa fitai la wafionga mafuta mai fa ala maua pe oil file mu ia me se fia mai le atua plu ate tele lango ina le HRPP venise arieta ta mapua fa aita ta lofa atu i lua fionga maota vi ingo le atua afiafi manuia Blue Heart malitapua inga fa aftai lofa tele atu fo isasa moa sio wa lofa ta lofa my favorite prokalame i lua fionga tole afoa fa apea tau sala le fiong la le fionga i ilinga noa maisele sunga ya Mike asa sa manuia fo i la fionga le alo le mali e toa lau sunga doctor tu la epa sa ilele mali le ngoi Blue Heart lango ina le HRPP fa aftai tele tolo ngata amata fai Samuelu Avito so ifua manuia ila wafionga malifaltua Mike fa apea ata noa ai mesele fionga ita isili male hero fa manuia le atua pokalami
alofa atu whaaftaitele lava tonungata. Sieni se loti ese tapua inga ia ma Blue Heart langlangoina le HRPP. Whaaumu elive sa pati manuia ila wafionga tausala maot Samoa vi inga o le atua ayo ainuu. La wafionga tapa au whaasina tole afoa, whaapea Mike, whaatalo whaatufoi i Samoa, ia papa stui ma le HRPP, whaapea ata noa, whaamalosi, le tautua tunuu. Manuia tele po kalame ne ia fiafik. Blue Heart tele, le tapua inga se laupasene, God bless, whaatai lava ia te oil faltua. Tina matua mai Alaska se umalofe retifunga, ta alofa Mount Samoa vi ingo le atua, ta alofa atu lua fionga tole afoa ma ainuu, whaapea mai ka e meise fo ile fionga ile taita isili ia dokta tu ila epa, ta wia ia ngalelei le atua, ta topo kalame ne ia fiafi mana ia fo ile asapa ia le atua vi ia le atua alofa tele atu, God bless, tapua inga, Blue Heart tele, lango le HRPP whaaftaitele. Te osa whaatonu ni umata ta alofa lava la wafionga le taupo o le maota ainuu ma la wafionga tole afoa Blue Heart lango le HRPP. Laila leo so ifua manuia i la wafionga la lei tole afoa ma le tausala la lei. Fionga papastui ma alo so ifua manuia le pokalame o neia sapati, God bless. Tapua inga Blue Heart lango ina fionga le taitai sili. O faumuina ula ia ua o lona ia loto ua matuatu mo le loto leanga. Loto elelea, loto palpala, mai mau le aso sapa ia o le atua. Ia o la faumuina ula ia ka umaiai lo o ia whaai upe o se vale. Whaavale valea, ia o le apoloka atu oi ma ima wai full time mo Samoa vi inga o le atua ia alu oi. Vai ko por kalame ngai ki alu whaarungorongo ai ko pepelo. Ai pepelo ai pia ia so uma. Ia ona i fo ia ma le au whaaso sa, ma le au whaalave. Ia au whafonga ina atu fo i o tō whaatalofa. Ia ma tō tusi mai, me se koe kilo po o whemea wo iele mea. Ai malo lava le ono sa ile mamalo se tātou watunu. Ia, koe kiki ia. Ia, a whaifo ila le mau atu lo whatalofa mai ia. Awe ke ika. Te osi, Hunt, Tulia, Blue Heart, langoina le HRPP, whaaftai. Heni welese, lau matapuiti, ta lo whailau sunga faltua ainuu. Lau a fionga tole a foa. Mike whaatalo whaatu fo ila fionga ia dokta sa ilele, ma le whalitua whaamanuia le atua, ilua fionga God bless, Blue Heart, ai mai so tapua inga whaaftai. Veta Arona whaatalo whaatu tato pokalame matangofie, whaapitoa se whaatalo whalea fionga ia tuila epa, dokta sa ilele ma le ngaoi, ma le ata noa telsa, ma le tato insinia ia Michael, ta lofa lava, Blue Heart, lango le HRPP. Peritiso, mo e vao so ifua manuia ile ne ia sa pati o le atua, malo le wha malosi ile. Ne ia so ia te o tau ainuu to le afua wha apea mai, Blue Heart, lango le HRPP. Raymond, la loulu, so ifua manuia ia te o tau sala, mauta wha apea fo ile fionga le. Tapa au wha asina ai maise le sunga ia mai, whaafelo ai fo i tatou a inga HRPP, ma lo le laning matafi, ma le fo lau manuia whaaftaitele. Papea fo i Nancy Paul, asa sa manuia i le lua sase e lua, ta lo fal tau sala i nganoa, ai nuu whaapea Mike, ma lo lava, ta lo fa telefoa, ma lo tau tua tunu Blue Heart, lango ina le fionga le tai sili, ma le HRPP. To a mātai o po wa e fio mai, kala mai au. So i fua manuia ai nuu matole a foa, manuia al pokalame, lo fatu tapua inga Blue Heart, lango le HRPP. Lai mila whaatalu fatu lua fionga, mai se fo ile sunga ia mai, ma lo so i fua manuia, taitele lava lai. Paulo Ioane, tapua inga,
ma Blue Heart lango le HRPP solo sului ma lo lava manuia le tatou pokalame fa manuia le atua Blue Heart e tele o le lima matua tele fo i lunga lona winga o lo okay te a mea umalava i le soifua maloloina ma le soifua lelei o solo sului SJ fa aso o tauloa soifua manuia i lua fionga ma le uso ia Mike ma lo lava le tautua tio lui e fa feiloa i atu le suafa manu malo Yesu Keriso malama o le lalolangi mo Samoa vi ingo le atua i le nei afiafi fa aftaitele tio pia fo i Jesse Tuilangi Blue Heart langolangoina le HRPP Tasi Taavale Williams manuia le asapati lua fionga fa aftai lava mo le polokalame Blue Heart langolango le HRPP Lisa Mataia Blue Heart fa aftai langolangoina le HRPP ana afoa pensamino ma loso i fua manuia il tatou pokalame e le leile atua ioe asa uma taimi uma e le leile atua nonu pusaloa ma lo so i fua manuia God bless fa aftai ya nonu fa manuia fo ile atua mo lausunga Julia leifi fa atali so i fua manuia i lua sunga nei afiafi Blue Heart langolango le HRPP Livingstone awelua God bless oka fa manuia fo ile atua mo oe living deuso ia timu awa atito sa pati manuia fionga tausala tole forma Mike ta lofa tole for also at atanoa especially papastui love you all fa aftai tele sina person fa aftai mo fa manuyanga alo lava fanua ai ono ta lofa ai nu mal pokalame fa aftai lisi petaia Blue Heart langolango le HRPP manu Samoa pelesal leota fa manuyanga fa aftai fa pena fa ai loilo ti sasa fa manuyanga elva ai toilolo ta lofa si walofa ta lofa fa malo atu manuia pokalame lofa tele atu Blue Heart mal tapo inga lofa tele atu ya papastui ya odua ma papastui fa aftai tele la vaya uma va welese manuia sa pati my beautiful Mount Samoa vi ingole atua manuia pokalame ne ya fiafi Blue Heart tele lango malo si HRPP Paulo Yohane so ifua manuia i lua vase lua fionga te pau fasina fionga tau salon mota vi ingo le atua fa pesunga ya mai fa manuia le atua el pokalame matango fi tapo inga marital fa tai Paulo Yohane au fai elifasa fa so tauloa Tanielu so ifua manuia Blue Heart lango le HRPP Julia leifi fa tai mai seta mai lava le pese o lona tali se vaenga ia e faia fa mole o le ale le pese ia Julia fa tali se mo ko fai ka fa le lau ko mengi se wa ka upongi safu ila ka va ai se kele ko mengi fa ilo ti sasa Blue Heart lima matua no inga kwa okay so ifua manolo ina fa ilo ti sasa ia vi ia le atua fa ilo to amata yo yes inu o le wa fio o le wa fio mai ia vi ia le atua ia la to ile e ma la to ile ala o lo fionga to a matayo ia fa aftai tau no manuia i fanua vi ia le atua sanga vi ia pelo na nga leimo o to pawal me pe mo ke ba ko kele ia me vai ia va pastui a tuala mari me ngai le ngai mama sa vai un mixa wat tuala Maria Blakelock ta lofa tau sala fa aperta pa fa sina sunga ya Mike mala fionga ata note sa alofa tele atu ya papastui manuia pokalame alofa tele vai fo ia ke saule si ku o ke fa kaulo fa ngua o nga kokongu ma fa o fale ke la ko ngofo lo nga kongu ya umango ngofo wadu de si ku wadu sa vai ko sau ko ngofo lo nga kongu ko sau lo auskaria ya malo lava le futa mai o ai fo Singfred and Colette Chengi blessed Sunday tole afoa and tausala mota fa pe fo i mai God bless our program tapo inga Blue Heart lango ina le fionga tai sili ia fa pe fo i ia
le tātou HRPP. Tuala Maria whaafitaitere wo le ropo wa lau a kula ko mengi pe lau whaafeiloa ia ia le atua. Ia whaafitai lava tusi mai. Ia tātou pokalame whaapena lava na whai epu le lava tātou pokalame. Pe a koa lava le ikula o tātou whio fofotai. Ia whenga tālea lo fo le atua ia te o tō mātou. Ai o le pese lea o le atai nātu. Ia tātou te whio fofotai ai. Ia masanga wha amaua lunga i le vi inga o le atua. Ia ona o le amatanga fo i o ni nei vai aso. Wa tātou waulia le aso pa i o le atua. Sam Sela Molitalo whaafetai le mafuta mai Mike. Mai se vi inga o le atua.
Alu minute ua te ai nei le tula lima e sini au se talia. Le vi ingo le tua soifua na langina le au fai pesi. E whakasa mai e li se fou. Pe ono tau sila sila ma mai mua mai ai. Ia whatalo whatu fo i a wa ai. Po kati. Taula wenga pa a lea fo o mafuta mai. Pea fo i leu so ia piwiwa whaafitai mo le mafuta mai. Le nganga whaaloalo ne tu lao le fiafi to le foa. Whatalo whatu ai fo i la wa fionga le tapa au whaasina. Fionga le tu ia ana ave au malanga. Tama whaasausaua le tu malo. O le fo ina tu ina tu ia iao le tonu mai pea. Ia au le whaululungo le ainga malosi. Fo i le tau la ulo le la ulo le tau lau niu. Ia au le presidente o le ekalesia katoliko sa moe ruti hio. Sini au setalia. A on tusi le pule anga wha katoliko sa moe paramata. Sini au setalia. Malo lava to le afoa le tawata i ne yaso pa i o le atua. Malo fo i tau tua atu no. Ia whaftai fo en umo le whatalo whamai mo le awhia mai fo il matu senga le nei tu lao le awhiafi. Ia o tali fo i tātou pokrami masani. Ia la nganga fia lava i whatalo whatu fo i le swafa manu maro Iesu Kiriso. Ia le tātou maftanga whatasi fo mai pa ia lasi o paanga o le moto sa mo vi ingo le atua. Ainu e tasi lava mea na o pikinga mai le launga patele nei. Le ia at patasi fo le lotu. Fa mai olo ia te oe le malama o le ri. Ia e lava na rina tasi. Fa malama ato e launga patele nei yaso. O le side ili po fed side ili ai. Awangi ngalo ia te oe. Olo ia te oe le malama o le ri. Longo winga pe ia le malama o le ri o so fasina manga. Te tau lava na iai. Tele lau te mi tātou te whaasoa ai ma tātou mana tunatu ai lea mea ma lea lea. Ai ngalo ia tātou o lo ia te oe le malama o le ri. Lau winga le upu whaonga. Whaonga malama. Ioi, e le whaapena alo wal malama e ke le whaonga. Wa e le whaonga. Le te haru afa. A le afa. Mai ka wo fo nga isut. Ai pia upa ura lo kai ngu. Kai le uru. Fiku sfulu nga fiku. Wala ya numa un malama ka vo le Subsut. Ai a ka era malama le ri. Ke fa de nga minatu de tau fa ya tul me na mo nga mai le lotu nei. E wi ala tele o fina le o sa nga le fionga ya patele. Le si me fina le patele. Ia le wa vea nei ma fai fi au alo ia tonu a Sacred Heart. Ia o se fai au pule te tonu pule anga ma pule anga sa mo ka ko diko nei Parramatta. Ia o ia fai lo vea ma fai fi au pule va sia mo fai fi au pule. E mo ia tele patele. Ia ai ola vai pule o ispatele na mua atu. Ai por palang. Por Filipino vo. Ia patele a Marcus Hausman. Ia le la ua alo ia la solusu lima. Ia pole aso lulu a matalana ngalwenga fou tono le karesia le Sacred Heart a Old Man Druid. Ia ona nai tātou umau Samoa la talata e funa. Ia no ia tātou patele Samoa. Ia e le ngata na te whātautoia fōilo singa taulanga awa fōi nisi o tangata tunu mai whafo. Mai Filipino po ai lava. Ia e tele wharisaka koriko ka ke laku lava o Filipino lava. Filipino ai e lewa i tātou i tu. Wato i lo fōi o le lai tu o le vai o i sini. O i patele Samoa. A tātou wai tu nei Parramatta. Sau wai Parramatta i tau Blue Mountain. Na wai iai tātou patele Samoa. Ia, lau tātou i lole me whai. Ia, so si mea lava te mana o mi ai le tu whananganga. Ia roa wanoa nei, ia tala ma kusia nei di nuktono lotu. Whate ia na ia. Ia, na te lole lei lava o whamanianga mai le atua. E mo i lava lai ia whala Marcus Yaso ia. Ai pi e alu lava i lalo le patele a whina le Filipino. Ia lea laua tofi alo ia mai o morisui o Samoa. Ia, paki anu. Ia, Pak whālua, mo whong pak kongo le. Alanga le pakipaki lumo lau fia. Pakipaki mai fo lau fia. Ma le stoi lua le malu lau fia. O le singa mea sinin tau. A tatu le ior tatu pokalame. Le si mea na o whanongo i whaina le nu. O whanongo i le se tasi fo yo. Le sunga ia la uli ma la whatatano fe tasi o pokalame. Ia lau i loa i whina le New Zealand au kilani. O whaila vai ia na pokalame ma whiri. Wa ite tena na pokalame ia tia. Pei
Pe o tau la vea tu lau fionga po lo sunga foi anu. Ona o le ita lava le ita malo ia tia. Le malo foi lenga ngau fal pui pui. Fal pui pui ngau. O mea mana la tala. O le la kau longo kiris ki nga ke kiris masia le kau ano ngor vai. Yo, o le mena na fela fam talanga. Langa lena a mai pa patele ne yaso. Na ia te oen mana malama. Le lo mana o le fa ngan mana malama le. Fa mana malama tu ye ne. Le to tama le tamari. Ya tamari foi ya tia waia. E sa le fa dia te se mana tu ono te lo se tanga tamala malama. Le na lo fa pe la ta ua tu tamari ile. Me ta malama malama le la ngai patele ne. Fa mana malama tu lo sunga. Le me ta malama malama. A fai la po kalame. Ina fa nganga le fa tu anga la va tu to le fo. O le mena fai lo fam talanga. Ona o le fa mai. Na halu sa moa. Leo a matana fai tio i tangata. Na fai mai fo e te alu lo e lo ka fit po kala me tole fo. Oi son. Me na e fo e la ki lo ta of. Le alu to e fo i me nei le tamari i dia. Ia to e fo i me nei. Ia mo te i fo i le fionga le. Le sunga ia lauri. Wa tawa na fo i le sunga ia lauri. Ia si a wala e ta hofi ai tole fo. Ta hofi e po kala me le. Ia wa tau la vea to fo i malo sunga. Fa pe mai ta hofi e le ngali i dia. Oi son. O te whanongo atu. Pe mo ovo le pongi sao le ale mtau. Le anu fa pe le se me iai. O le lava ta su e tangata ni whale a ngā ia tole fo lunga. A leva ia tola wai ua nanga ngana mai la tau wha mamlama mai. O le mele wha mimiswam talanga. O le malama lea. Le na umaua nea so wha pia. Ma nea lo tango le wha mamlama tu iai li po kalame lea. Wa fe siri. Po iai ia se awala. Wha mele tali sunga ia lauri. O le au te tau fiofi au ainga. Wha pia. Se fo i fai ngor tau finga. Longo vinga pe foringa mai o le tau fiofi au ainga. O le me mua tau wha mamlama tu ai. Ia mamau matato mafaufau mea. O le upu o tu la fono. Ai te lei wha tau nu ina se wha moe moe. O tau nu. Ai fai se folfolanga. O tau nu longo vinga. O le ana te me wha tau nu mai melen sau noi lauri. Ia o le au mano whai matoi whonga mai lumo tangata. O le ana te mafaufau vai. O le wha atasi o le wha lua na whai le sunga le minstaria. Folfolanga na ia tia. Pi tau wha fefe. O la utali la ia finale o te wha ngalo atu. Tarusanga atu. A watu le mana malama le na sau noa. Le whai whiawa nei. E tau te mana malama hai. O le whai tionga ia. Ma le wha malamanga. Ma mea umala vai whai atu le moto sa movi inga le tua. E anga i atu te tono le whai ngā malo soli wha vai soli tu la fono. A whai la reti te tono le whai ngā malo soli wha vai soli tu la fono. O e tono le lato le moto sa movi inga le tua. Ia o le malama na. A e le wha pēr la te i fua e tango au fo isi mea. A e kangolo isi mea e le kakaunga e kango. E longo winga la. I wa tau lona e wha mawai. E te le mawhai le ngā venga. Ia tali atu nā inu whina le malawa nganga whina le. Aua. Whaonga le malama le tua le ia te oe. Whaonga le malama Yesu le te lusa wari whaatasi. Ia o le peo le whautuanga na. Au te loa whena langa lewa sui fo ia tātou pokalame nei yaso. O le ewa tala noa mai ia. Mo mai le kōr mai o le whionga ia atatanoa te sa. Ia o le ewa malanga le whionga le te siri tutuila. O le malanga la ono whina le o tuatua noa le marafia. Whare ainga. Whare ainga. Nea la ua malanga le whionga te siri. Ia na tu lava lai mo se avanoa. E deo toi te talo mai. Ua matua ili ai lava se avanoa e mau. Ia le ala ua umana sotai. Ia le a fia mai le hero. E whina le whatau nua. E whesilia tu e ave le whionga te siri. Ia wata tu e lo foi le hero. E muli mai te siri o tātou. Lewa fi wharo nongo le tātou hero. Taru ai la to le fuaranga le pila ia e se manita upu lea. Ono e sau noanga nā le whionga minstalia o lai. Tau fiofi mai o na ainga. Ia ina na whamanatu atua i le minsta mana i o na ainga. Pe a whai e moni o le tau fiofi mai a tāua. Ia o le tala lava le tuspa ia. O le tango le peru e toi tuwi el pet. Ia va aise sine i te o tau fiofi mai. Ai a vea ma mea e toi. Ia, a pele mena na whaua sa noa inua. Le mena e mafuana o le tautala. Ona ia, ono mea nei. E tasi ale mea tātou te anga ia. O tu la fono.
E te lea nga i wholofola ni a, pe te nga i wholofola ni a. E tasia me o i tula whono. A whaila e le mawhai e sa vea o na ta au fila pokalame le moto sa mo vi ingo le tua. O aina nan whenta au fia. E tasia tangata whenta au fia le moto sa mo vi ingo le tua. Na le nganga pa ia le tua. Pawana. Yoe. E le mawhenta o ta au fia se mea whapena. Se i vanga ngā ua whai e tole fua se me se poni tala papelu. Me la lea. Wa fiu o tau e tam whai tāwhi, e le ma whai tāwhi, e sia e le ani tala pelo whai e tole fua. Ai whawhia na tāwhi o tau matau whai pui pui. O no lea, o le tala pelo. Ana wha pe whai pui pui tau le fua mua mua, pe na whai e tole fua ni so linga tu la whonu. Wa whi tau iele mele tu tam whai whai. Whawhia na mai tangata whai pui pui, tangata waka o fia malato ngalwenga, wawhia so solo so, o mai tāwhi tangata la whai ala na ngalwenga. Pelan mam lama na inu me fele na le te tau sau no te le mana o tu langa na e tas yan me ta tu te u fale le va no tu la fon pa wana e le foi se me o le fam tala pa me ye ona le o ta ua fa pe o le ta fio fio fa ba lu tu la vai I a inga yo e le ai ma se nganga e fa pe na o ye ai no pa la va le mea ia mama o ese na ma fo fo o ta tu fa na o le tu fai o le ma fai ona e fai le pulkeki ya Lai mo wale bandua te wha mawai ai. Wha mawai, te pefu tia sinta ia, wha mawai. Ai le wha pēr o la ai le mawhai rorpor kiki. Una o solo lea talo whai nei a inga. Ia, o le mena ia e whina le. O te ana au tau tala le tūna, na pēr pēr leo wha maulunga te tole fua. Lea le wha maulunga tole fua. Pau wale mea. Ia vai pe ia tole fua ia so uma, te vai ia tole fua la solua, a solunu, a stofi, a stonai, ma leo sa. E lua aso e tu e te malo loai, e te vai me pea te foi aso na, o nae whamaoni ai, e se matalai e tu te whaia, tu lo lava i uwha whtai mo rea manua. Ma lo whaftai fo I a lavenda mamako lea wa mafuta mai, leva tele na. Tatale noa mai lavenda mamako. Nango kenga le mangwha. Talo wha tu lava i. Sis, o te mai tau i le mangwha e le te misi. Ia. Ia ma pea fo ia. Taisi a haman ia whaatai tele mafuta mai ia ai o te taitonu te le fua o le tātou wole vi inga lea o le tua e momoli atua ia lo whaanga mo I lātou uma o o lo mawhati a pēr I ngase o tino ia atoa fo I mai lātou o lo mawhati a ngase o le loto e momoli atu pēr lo whaanga ia te o tau e sa o ai ia le saunuanga to le fua Tātou lava o le whanau a le atua. Se I wanga nāna wa e le fia tamai le atua. Ia, nwhainga tāle I whanau a le atua, nwhaamalia ina o tōwhina ngā. A o le vi inga le o le atua, e wha mawalalo ai toto mawalunga. Ia mafisanu, e le ia se le fia tamai le atua. E fia tamai uma le atua. Pawale mea, wha ngal malamalama. E mawale malamalama le na launga, le mato whai whaewan nei. Nei ati oi. Nei ata tō umalava. Malama na lea pio na watu samtalanga ia langa pi foldinga mai e tau whawhewhe ia finali a folfolanga ia la fo ia le vano te fo ia ia tu la fono te fo ia ia tu la fono te ia le fo o man fa upenga ina po kala me ia le fo I lo ia le te vai tu to lo ia fai maso sola lo ia moto sa mo vi inga le tua la mausa di dava pio tu langa na inu e fa pena fainga ta longa le wa mai ta to pokalame ta to te fa mamlama le mamaru le tinu fa mamlama le me sa o me tonu le tupu tonu le ta to tinu ya wala le ta ses ai fia mamlama fa pe le te lango ina fainga malo le te lo sol fa vai sol tu la fono ya wala ita va no tu la fono la vai o ta to ya de fo ya va no tu la fono Australia e ave to le fo melale ia finga tano fa peatu nanga lo te lo o tangata le tam fai ave to le fo tu la fono o tangata fai pui mo mo no e fa pena so fai pui ave tangata I fai pui ai se fai pui fo ngi mele le ai fai pui ya nga oi marca fa vale marca fa se le malo le tulu fa ta se man le no ma ta sta pes esa oi lo ala le fai au e se mai ya pe fo lao o taisia taumua ia taisia taumua ia o so wali I ke musua I fua ka o sua fo le di lo pua ia a I fia tau o ia sua fo le ia adu oi
Kau sua fo sa lengo sa kangi wai e ki rua kuku sa wa mionga sa kak. O ai le sofana. O taisia tau mua. Taisia. Me e waka wa fo sua fo le di e po sua fo ai a ka. E fia ka uma ma fia ngana ka sua fo le di e. Le ai. Na le fia ia tai mua e tau sua fo le di. Nanga e wa fua fo ina le o va ai mai wa lu dungo le di e alu langa ki apor. Mo tilo atu la pan ki apor fai ai. E mena na alu dungo sua fo le di ia le kuku mai la loa wa. E ka no fa ia ai o se ka di makua le ki apor. Ma tole foi al mena le fai ngoi tanga tersunga el audio king pelo. Ia fa pena ove ai to lo walu la king pelo mai fai ai. Na vai mai la haru dungo sua fo le di. Ia la o taisia e fufuru mlele ia kama i vai o king pelo. Le ese king pelo kan no trai kaos kapes. Na le trai ta to kalame o fa tani mai. Mike ia mai se vi ingo le atua wa fo ie o lo ma fatia ngata tino ai mai se ngase o le loto. Let's
sifulu ma le iwa minute ua te ai nei le tula lima isini au sitalia. To le fua ia au le au whaatatalia pea le wala au mai le fionga i le hero tatou pokalami. Ia atu atu ia le avanoa e te whaawhailo ai atu ai sto au tustusi. Ia ananga le fo o te fia tala no atu la mta upo ia alanga nai te le i whaawhailo ai to au tustusi. Ioi, whaptai lava inu o te vai atu i le tasio o paanga le matu vasenga. Le o seu pule. Te vai atu whamai o au lo te lunga le waa. Le tau si o se ia more so se whale tala konga i ai. Ia mata lia fo ia wai se tatou teimi. Se le mana ia fo ia longona. E lunga lava le waa lava le mwhai ana tatou tala noa mai. Vai le mana ia matu vasenga. I le peo tu vasenga le whalong ke ato awha me walewa no o fio mai. Ioi, i le matu vasenga la nu li lei ia whatalofa mai mai luanga se pule. Lea lava e whanong longo atu i dungo sami. Tau su e se ia e whaiei se tō nai tai au. Ia, ni lei. Whawhitai tele lava. A mo se ia tufa. Maro lava. Tufa po fofolanga lea na saunoi lau. Ioi. A tu watu i o tō lima. Ia, anu le su e se si ave i le ia na whina lea ia mai luanga. O Revelation 14 whatalofa to le fua ma le maru tātou pokalame sunga a mai whapena fo i se loti se one lo whapena se sieni se loti whatasi mai a mātou. Whatalofa te fo i te teisiri ma le maru le chapipi whatalofa na mai a Revelation la karona. Whatalofa te lo whionga tapu whasina to le fua ma le maota vi inga sunga a mai ki ma le whionga tau sala ia aeon u. Mati mlanga ma aso nei sawa ia mati vai le whinga rengai whatalofa ma le maota Samoa. Malo mati. Le tua i lo whionga to le fua. Pape for tau sala e nu. Ia Revelation 14, whatalofa atu pāanga masani o tātou pokalame. Ia whapena fo in whatalofa mai le aunga whapai o tātou pokalame, Paula Pangs. Whatalofa mai, whatalofa i lo whionga tapau whasina mai, mai nu. Whapema pāanga o tātou pokalame. Toa lima pope, whatasi maroso i fuata maa. Whaftait whatalofa lo ia mai, whamawina lo whatalofa i lunga o tātou maftanga. Ia whapena fo i Julia Mori, whatalofa tole fua. Paanga uma lava tātou pokalame masani, whamawina lo whatalofa Julia Moli. Ia Paula Pangs, whatalofa whaia tatanua te sā, tu stala whamaoni, whamaror tau tua i lawa whionga le tatanua te sā, whaftai Paula Pangs. Ia whapena foi Baby Fretin, whatalofa mai a wai, manuia lava sā pati pa ia, pi ia le ri, whaftai tele. Whamai Baby, whatalofa ti paanga uma lava maota Samoa, manuia le whasoa ni aso tui whasina, PFH, ha 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 ha. Fesi mewa, aka ele kenyo le. Ia mutalia foi yo tui whasinga o lewa number 1 Samoa. Ina na awa ni kini. Ia to anga la vai fai pe iai. E mo fale aka o ngā koe malawanga ngai piko i lunga. Sis, whaftai tele la vai lau whionga tui whasina whatasi mai. Sita sione, na una vai tele, whatalofa atu tapa whasin tole foa. Mai ni u, pe paanga o tātou pokalame. Ia whatalofa tu foi a pitone, masofa. Ia ma tau wao, ma lato uma lava, la una wao tele, tato maftanga o tamā, ma tutua na i lawa hat, i New Zealand, patalo whātu na moto Samoa, vi inga lea tuwha tai tere lava, ala kuna ke pawa, ai nu, tangata nai sa ole tupo Solomona, te sili ona leo leo ina lo loto, a wae tupu mai ai lea mio, tai tere lava ala kuna, ia whapena foi, ia oloa manu sini, whatalo whamai tato pokalame, whatai tere lava, ia, whai mai, tala leu liu. Tala leu liu, manuia pokalame, wharangongo atu vai lima ia pia, alofa atu, i lawa whionga tau sala le maota. Ia, pēnā fōi le tātou au whaafonga, whaftai tele, tala leu liu, whaftai an mafuta mai, me sa tātou mafuta me sa moa, ka lo whai te lo, si i le tau soifuanga, wha avanoa, lava te mito te tala noa mai ai, maua talau kua kangwa kā lava ia Samoa. Miti Edwards, tā lofa, tātou pokalame masani, Manuel pokalame, ia whai mai Revelation 14, aver tu la whono la wadi ina tole fo, ioi, lei ai lisia li lena, lei ai, ia lai wha apea lava, ia lai wha taa lava, aurto te pole, Miti Edwards, ia tale liu, maroso e fua wa ai tātou pāloka lai kiki, ia masinga fo, ma le HRPP, Pe Joseph, ia whapena whatalo whātu lo whionga tole fua in u, whawhia pui pāanga umor tātou polo kalame,
Ia pe Joseph po le fiona fa manusina pe Joseph fa longo wa fa Lucia po mu vina in a fa pa o se tsunami ia te le loa no pe Joseph lava ia po le fiona fa manusina me fa maulia mai ia me fa pena ia fa pe fo ia baby freaking au le popole le na ta mo fa ese o lua a mata na mau me pelo mo le le ia on mata senga na vai to vi Filemoni wa mata ona lima ma ya le tali la woli ina yo lo mata lima ma so le makanga tangata matu tu ai lima ma so nga pe chose na oi lava to le foi pole fua ile kangaka pa ngo ka nga o me pepelo mai ai moni le sione haitang ma lo lava te le usul fatasi mai pa te tele fa mawina lo fatalofa i lungo tato pokalame fa mai mati malanga ma o levanga kau nga ave sa bea ma la muti ya si o que dice ka wa me la wala su el bang se memoria yo ko que fiu su se memoria to le fo ngal pa membo ngal ko me mama e mo wa yo fa ma se sineo to langa to te le ta arole yo fa ma na le le tunu fe fa ma na le tunu o fa nga ma lo le ndei o fa nga ma lo so fa vai so tu la fon ana fa pela to te fa ma le tunu le mena ya the case is finished bomba ya langa umina to kinga inga ma ko bu ya vai me le to tala pero to o to fiu le so se tu la fon ave to le fo tasia tu la fon to te malo le ave to le fo lang o nalo ia tu la fon fa ma sino ina ita to me la ya ava pe to te lete tonu tam fai pe o se luma o se matanga o se fa masiasi se to lai ro popo se tangata e alu tam fai ta office poka la me se tangata ai sia anan tam fai ta office wana le ma faia le ma mafa o le lato le fi nau ma le fa mala ma lama moto Samoa i lumba ma malu le tunu an moto Samoa foi o lo tumu e tangata ma tu tangata tonu ana tangata nai ono tatu tunu le la to te popole a fama namara mo Samoa a mai fama mamar to po kalame tu fatasi ya na faile le fu le tunu ai levo tatu baba ai tu temine wale ai se tu per tatu tunu wa tatu baba ai tu il temine wale ngata wale se tu pe wale fa se pale mia le mela na tanto mana mai o tu ia o fa sala la fa vai pale mia ya atono bam to dia temine wa wale stato pale mia yo levo a lo malanga tato palemia mela na o tau le fasala o fasala tangata po fe o yenta to palemia ya po afo i mer tato palemia o fai mena e fia malam na mai tangata ato mai to te fia mana on e fa malam na to le fo se e to le fo la mana o tangata o le mana po fe o yenta to le fo i le se ngau kamale sa vea mani ma le fusuanga le ka sa ke ka o le ki fai ke ka so ke ngen ma ko ngu i o mia fo ia ngai fi fa ari ma lo si o des yo mai do ava ku lo uso fai lo uso o le si la ke e wo lo uso fai lo uso ai mai lo ki ngai ga ka lo lo ai mai lo ki ngai ga ka lo lo fai ku lo uso wa le maka ya ka lo lo fo le maka ting ting maka lo fusu e wo ki ngai ngale wo lo uso ai de kanga lai maka lo uso po ai monge maros nga maua wo ki ngai nga kelele wo lo uso nga maua le wo lo uso de si kenge fo ya mako ngula la fusu fai mai lo uso so ka ching alai so ka ching oi mela na tau na tu la fo la wo fai ya inga la kama sa vea le ala wa ngangi ala uri pe ya se si mea e le fai inga wa ma nanga le tu ia tu tangata na e fola fo te la tu lo sa mo e la tu ave to le fo na e fola fo te sa we ta ponile le por kalame to le fo e ta sela ta te fai lo ia sa fa pui au fe so soange poi fo ma uia kau longo le vai
Yo. Lea, awa ki sosoanga mai te mo fai inga ya. Melana pena inu o te ta watu pele fai po kalame ya on sai Esa o te kera waki ngā whakawhaka. fai fa leino po kalame. Awa te popole mai foi tole fo. A fai e mau e show tupe de to tele tangata fi fa longo yo tala pelo e fai a tole fo. Ya na ma fa faula ye dia. Ele leina se linge fa fanga ia ya finale ya tulanga foi pe masani ainga. Pau al melo fa tuanga ya te uso. Ya fa leino po kalame. Awa te ma ke lima ke me foi a telefone mal po kalame moto sa movi ngole tua. Langal po kalame nen moto sa movi ngole tua. O le po kalame atama matina ma tua. Yoi. A fai la te la wal ese. A fa fe la tama matina ma tua. Me la e o po kalame o tau ele so sesi. Yai al po kalame le e tu ma peto le fo po kalame pe na masani yai. O tali atu nai du. Ia, lele, mori atu fo i wha maa roma i whaafitai, ta mama tina mātua o e nā ngalei mai fo i, vai a so tua nai, ia ala fo i le seleni pa ia o seleni mana, e whai lava fo i si whae tētel mo te Samoa, vi ingo le atua, ia ai whaafitai tele lava, ia ai e whautua atu fo i, se ilunga lava ua tangi atu mo te Samoa, vi ingo le atua i se mea, ia ona tau wanga le lei mai lea, pe a whai tau te fia ngalele mai fa manu ia ile atua ia te otou ai awa tau te pore mai tatou mau Samoa o lo manu ia lava solo le mea o mai ile ngalele mai o le atua ai fa atai tele fengata ia te au me tau seleni te alofa tele fengata ne ia tunu o tatou no foi ai me se o tango tau so ifuanga le tatou te fia ngai ai me se lava ia te otou matua o e lo ola i le benefiti ia e tau whaasoa fo i benefiti mo tongi al whale i o ne tau mawha ia ai tau whaasoa mai fo i mo le maot Samoa ia e le eise Auropo se a Rio e le ei fo ine manuia ia to le afoa ma inu u a le tatalo i le atua wha manuia mwha tutumu ia na awala i tele mea u wha ngao na o tau wanga lei le maot Samoa vi ingo le atua mai se lava ia te o tau mātua peita te pore matamata o tele pe a mai se mea alofa ia te otou ia ai whamanuia le atua ia te otou le angalei mai ia pe ua maua tatou whailoa inga ma tatou hero Lea te titia maua inu mo le foi o lo whaanga ma whawhatai tele lava i le telenga ia alo fipo le papa o le whapena na whamanuia le atua ia te eta mā le ngata i lo whautuaina tatou pokalame me le lei me se felo wanga le lei ia e le se manuia ia to le foa mai ndu manuia uma lava e sili de taua pe no sau noa ndu o to te talo lava e manuia le tato tama fainga to loa wala matia so i foa to le foa to lo foi wala matia to le foi tu langa fa pena e to vai me to le foa i le ia ma se tu langa fa pena e akangia ona te tali tonu lava au ia i luma o le sila fanga ati le tua na o le tua lava tato te fefefe ai me la lea wai lava fai mai na mea mana mea lo ia tu la fono tapena ina ia tunu ma lama pe tunu ne Australia ma New Zealand tato o tu la fono ava pe to ma na ave to la fo tu la fono a me sa o to le te o vili po kalame se e won mai mo to temi e won le ngata o fali mai lungo pe to fai langi to tu singa e loa tu ia te o to mo tato vai tele le fa pena ta longo sa mo le tunu ata mai tato o luma e to te baba ai to le fo so lua so tofi bai so uma na lo to te baba ai fo le nganga le tua a le wo bili mai tato hero enu te fai atu de tato laptop Whaftai fo i Felice Ioani, whapea fo i Filipina Tiso, heni welese, e ta arona, malo per se uma, ia whaftai tele, mafuta mai wa fosuanga, whale po, lupe matasila, whaftai tele, mafuta mai, asiata tui maunga, whaftai tele, venise ta mapua, ia vi ia le atua, pia fo ia suluie love hamoa, ia vi ia le atua, whaftai, mafuta mai, tato pokalaminei, Sa Samoa, ia, malo lava le whaatai le tusi mai. SJ whaaso tauloa, ia, ia le atua. Ia, ainu, ia, lewa vai atu, ia, mai tau atu suru tino, ia, lewa sao whai, ma le hero. Whai mai, ia, SJ whaaso tauloa. Tole a fua,
fai le aliinga o sa vea ia lue fatu ese ia iti ma koe fai le leile la fai ngā wo. O te musu fai le mea na. Te musu ai ia me tō rua na. Ia, mai ka ke leilo aku fo ika ia la ko munu ngā veve a whaafitai tele SJ whaaso tau loa. Ia pa wanga o me maua ngaka ngā le maua la loa ma maua roina. Ona o te lofa tele ia iti. Ia o te manatu fina ia tele o tele na ai no pe fai manatu te whaaloalo nei sui whasalau pa wana wa watu whautuanga. Le wa lewa whaatari me tato hero. Ia le nganga whaaloalo o lea wa maua le tato wala ata so ta inga ma le afionga i le hero tato por kalame le afionga i le whaipule o le tu malo fale ata numero tolu le to fale lala i le pule rimoni a yafi le hero le tato por kalame ia fatalo fatu le nganga faaloalo ile ne ya sopa i o le atua malo so i fo manuia malo le fo lawi na ngima malo le ono sai malo fo ile fato atoa la ufionga de hero Mark. lo fionga le hero se i sauno mai po wana ngona atu lo si ufofonga Talofa. ia malo le mo maua le ya le ngona le wala ngona Ia. ia fatalo fa mai ia Fu le ngala ngona kwa lo la matanga. i Ia. Ma na lo la le mai. Se me le tanga to pa lo o pe fia ile li. fa fitai i Ta pe fia. Ma lo le se fu ma lange ma fa ma lo to fo ile. Wa toi mai ona left to na ilta to fia fia ona ro malanga le tamata tai America Samoa. To ngia fale ainga. Ia. Ai o le ala o moela vanoa tatou nei ia ngo sa fai le fongo le society tamu tene tuai o kolisi o Samoa ia man to ho le te president ia society le o fai umi o ia me so le aonga ale wa matan ta pena le fisu tau sanga o kolisi tau sanga nei a to al fisu tau sanga o kolisi o Samoa le ala sa ia wa matan ta pena o le fa mo ia a me fo fanga to ai o le aonga ale kolisi Samoa ile la u afta ta no mal fale ya fia o sa o le molo tei le pe o taita ele pati mai no ia matato pokalame ia au le fatalo fatu foi ia le fionga te pau fasina ia to le foa la fionga le hero ia o te popole ile le anga o le vai aso foi na te nei la stona ia tu ona tua na le ia fio mai ai foi le fionga le professor ia Dr. Afualo ina na polkalam ia o mea la watupu ua fa professor ia to le foa ai fa doctor ia atanoa o le mea la watupu wa se le fa matalanga o le cap on credit le mamado le atunu o le ala le to asaule o le foi la te tau popole atu foi ne esa foi esa se fa ngol polkalam to ina ia papa tu e ora foi me fa pe ale o ele lo se no te te la to ina ho le amor no fai lo le te mana tu ina pea ia lau saunoanga pena whangwhai tona parliament e whesidi atu ia show tu a la me le te vai atua nga le pengi an mele te le anwa ma avese ki kinga ia e mai lola ia tama
Langa le bes kinga. Langa le se messe. Na me sao. Na me sao, me sao. Ala le se kinga. E o fo kama, ala ver kinga. Se fe coupe. Ava nga fa wo. Ya, ai ta to e malo le so fo mo na va yaso. A mo nga lo ngai. To fa fo mo foi le. Fontana al Palmene, ese le o le me o fono al Palmene, no fo tu su e paru taina. Na tato Palmene. Ole kala fe ngai le me. Yo. O le tato Palmene le nei. Sa o fana ngolongo ma fo fa pe finale. Fa pe o le me tonu le o tangata soli tu la fono ala e ai to tonu al Palmene. A tangata le soli se tu la fono. O lai tua. Ia wa mato fa mauni le mauri. Ana la valo fionga le fai pule por fionga le hero proclam. Le mau le mau to sa mo le tau ave. O le fainga malo e soli fa vai to e soli tu la fono. Manino wo o man fa doina mausali. Le la fe tu no fa matalanga. Wo vai tu tangata le to tonu. O tangata le ave fa msnonga. Yo e. Nari. Yo e. Il lalo le fa vai. O la ave fa msnonga. Ala vai tu. O la fa ali la to manatu. A odua. Odua. Le se loa me se na faia. Te liu le solia fo se fa vai. A le te lui tu la fon. Yo. Ya me la. Yo. Ya e ui le. Le fa me le fiong pa ya le tua, a muia e tua i foina. Vai ora ton maro lang. Ya, le tau mate loa to la vai lo la e o pai pai. O lo fa so, o fa so tangata toa. Ya, fa pena lava le. Ai fai mai ia tina matua se maro fre te funga mai Alaska pe ia le tato hero o se tamapalang. Yo. Ane al palang. Mano. Ese le. E la ngona alfa no hoi lea ele turango el Palmene. A pe fonta o tamate ta. Ia nai sui foi to lo mato wi wo se. E o kalo fa ka ai pe wo ese ar kulanga le ngofo mai ai. Al me hole sa lu fa sa mo hole ngofo mai fu ai. Ia ai le la e sa o el tala le fam talanga al toin. O tala ta ele o mo na tu service o so tu la fon. Yo. Ave fam sinonga. Ave tu se fon talai. Ia ale fa te ama o. Ole me e to o tala le va ngale o ta se va nga ta o le to la nga o me mato. O le fam sinonga o po ma wina la fon la fon fam sinonga. Le la fa ma le la o fa le fa ma ninga le fam sinonga. Ia na la fon mai fam talanga. Ia ai le ese ro fa salanga o fa ma unia. Na la fo fam talanga. Ai le ese ro fa salanga. Ma dia la. Ono le ro tau tua el malo samo. Uma. Ale o fa sala le Palmene. Ele ai ma se Palmene. Ma o mai le ko ma te la ko. Ele ai o ka o la fera so tango meni. Ele ma se ro me se dinheiro ele fo se ro ka le Palmene. Ele fa ka ko fo o kai mida. Ia lo fa mai wo. Ale ko fa sala ko fa sala o nga. Ia le la o ni sui fai pule ko lua ele palo taina. O se tama o rosu tau sanga o pale mia ia sa moa. Ele ai se mea o fa ma ni sanga sasi le tunu nei o nanga sa moa. O wat fa su tau sanga. Boy. Ale fa sala. E tanga tefta o atu na fiton. Ko to tele. Mo tanga ta le mau kanga ka le kon kele fa ya. Ma ko sir fia. Ia la ta fa solo le fia fini. Wa nga ko man no foi tua. Ma so son ya tuile tu la lo fo il mato va en fa fai ia tele mo wala no tele ya mato ma e teme o sa no nga ma e mo li ya le fa fai ya mo le fa fai o tai mato fo ile tele nga la wo fo ile tai te ngol a nga le vai tau tono Palmene e mo se fo sui mo malo le va fa fai e se le fa fia fa fia roto no no mai la malama ma li o le vana tonu ma lama le fai o le vana tonu ngal malo fai ngal malo tau tu al malo tu se vaenga ia ese le fa fi lo tole fa so me tanga tolo lava to mai ma le lama o ia ia ma le tali tu foi la le malo ia te le al fa le ton inicio ia wale o tale ni tanga ta ele fai ngal malo
Kale nge kuala ia. E mo kwale mala ngi fenga ngi meangi malo wa le fenga wenga malo karunga ole samo. I. Le mala e vaku kali. E mo kwa se sim. I. Le u fai mai ngi langa tam talang. Ola me la si fu ko ke o si ko kong. Ola ma fu anga si ia. E se ko fa au ka mai. I. E nua me si e konga fenga luang so sa tu nu o lalang. E ma uskali ma ku o mo lalang. O si ir tau sui Ma dia da. Ma dia da. Mal inflict. Me ye lu le langa ko la u ki ma ko vang fa fa. O me nga lu si o ma ya me o ma. Nga e o ya skale mi usila. Le o ma adjust ko ko ngaka. E fa tu sa ele kau si kanga mo ko si ma o lunga ka sui fo nga lo ngi samo. O tapo ticket o lu fa ngo mela. O va ko fu. Le nga ka nga pesi. O over to ele se fulu le fango mena le kikilo temni o ala isi mafu anga e manao alo fo me fele review le mana tu ole ngal fam chalanga na fa vaen fa tu wina le chapipi le salary tribunal sanga ta o level nga lu malo le sa si fo no le to ina le o esekia solofa ali mo o level ga ko le fenga lu nga mo le fo le af masanga maisi o la to ia e tilo e te sanga uma lava i tutongi o transferenga luenga al malo tu na e fu ala i me ne tu le mai ala ngona fa no e tu fa me pela ke o si ele ma fu anga si o le lopo fel pa ka le o lai ka ka le kula mo inga le ye o le si me le pelo le mele fa me ma tu nga langa ma ko sui fa malo kika ye maniso ma to sui ai se a o ta ofi ai ya no transferenga luenga al malo wa yo ngi kamiki wa yumes kosi o tamiki tam ave fa mo kamiki ave fa sa o ngam fo mai tau suala tunu ke mi le ai ma se so fenga lo nga fo mai ka no fai awa te sema se yo mo ka ngi ba kia ke o ke lo bo mo le kopio o le memo pisa si danga mai te sema la sulu na se mo no watu le lu fai tau mai ai lo nga wa lo nga la fo ko ya ma ka por kalam te mo ila ke la fo ngi ke mi ole mi mo nga mai le PSC le official pour le transfert ya nga lo nga malo e mata mai la suru vo te se malua fe lua ma singa le kengi o nga ta fia mal fatu mino ava no al malo officer level officers principal officers ta fiuma no mi ka fiuma va no al malo sure ya te se ma kausanga kengi o ke le lo la pola ma fu anga le o la le pelo ye fe mengi man ko le ngo so me fa su pa sengo le pase da lu con el malo y se va il mo ko le ilo ngale le mala mala le fa sa automato o threshold o le me va il pa ke el malo y mautino ya oni o va tu to lima ya le siliatu il fast food o yo ko lo over ko lima lo nga o ye ku langa ka ngo ki ko ftuna ya awala ngi over fast food pa sengo pa ke ku pe mo malo ya lu to ngi ta lima o me umana na mo policy se fa vai o le man sa wel malo ele ngi me fo mai talo on tule mai le cha PPA taimi mai le taimi ta office na vai taimi e fa tu muina va no ai le ta fia fa pe ba no transfer ngalu mai le review ya e fa alo le review ya perfect tone fai ai o ta fia fo no transfer ngalu o ila ta te mo tino ai le se tala le ai sa no men mi sta tu pero le me o tala tu pe ese me ta tu va vai ti o te le fa tala tu langa le ye tanga whenga luenga malo ua te tau maana whea ngai o na si tongi o tanga whenga luenga malo a whai koe le si ia to whai talu ia whai singa ngai se whamanu ianga se stimulus package hoi leli e awe singa tupe tau mwhai ngai ia so soangi a masela makanga o aonga ia matutu na ele tau so whango si taike ia ele se mea pakeke le ngi pe fe on kala ngol ma ko fai pule sunga ya li mano tono komite tupi ole ma lama pola me sanga la ngol fai pule inga luenga fa kingo ole o mangingo markal ku perisio ma singa sa mi ele ai se tupi tono fa nga mo atina mo ne de ole ele inga e fai ko longo ma singa ngi e o ya yung maro le ai fina de te sa no mai feta lai lo fionga le hero ole manatu na e fina le ta ua te le
le tato pokalame wala tongi ai le fionga tete sili be se filo fionga hero ia o le la le fio mai le fionga tete sili ya nga ton wana fi fianga ta mama tina matua ona le ua e sumai e fa mana malama a tonu e finale e mau le la to a wal melene ia o le tele ala fa no longo o le ele varsul pasen o le ele fasul pasen o le ele tosu 5% a le la wa fa mal sa o la e le na lo i for fasul pasen ia i le tupe a wamo to tongi o tanga tanga renga e ma fai ana fai me sta mai tala fata ita inga lava fa fai ngofia fa mole lo fianga le hero e vinga le tu fasul pasen le na ta wane se tamai tala fata ita i pe wo tupe o ngā ruenga. O alfa fonga mai o alfa fonga mai o ta mama tina matua. Mana tua foi. A mai rol pa keki se lau pasene e ale kopera mai pa keki. Ya. E tau lua vai na tele tau na el tupe. Ya. E yei mea ta o statutory expenditures. O mea i o tupe e ta tau on avi e wha mua e le mawhai o ngā fia e malo. Ya. O tupe i e to tongi o tangata o wha masino, ai pule, ia lo le al malo. Ya. Ma i ta lafu o malo. Sau to na ma i ta lafu o malo. A pasene, o na vese o lisi pasene. Pasene i e tongi tangata whainga luenga malo. Ia, ma le vaenga, e to tongi e lo expenses i e tupe wha aru le malo ia tina, e matulanga wha pena. A le vaenga la lea. Mai lau whenga wha vaere, a le malo nsau wai. I awane sili atu, i le lua supasene o le tupe alu e talafu. Ia. I lalo i whalama le taa. Ia awane sili atu tolusu limpa sene. Pero le vale tolusu limpa na i wha supasene, i awa i tonu wa le valna, le tupe alu tongi taka twenga luenga le malo. Ya, le mawat. I wha ngā yo i e le malo. Ya. Tupe la tu i e le malo. I me taunu tongi. Vai e whale mai mea uma pe masani ai. O nisi rola ati na ilunga atu. Me lola na leta sanga ya tunu i fafu. E soswani mai ati na e matulanga wa pena. Ya. Ia mauti noa lava. O le me leta titiru. Ia mauti noa. Ia lava. I tupe ia e awa i tutono Samoa. Ya. Ia lava. Mai tupe te au tono Samoa. Ia lava i tutono i tanga tue ngalmen. Matanga yo ingon malo ia so uma. Ia awa lava ni isa so tau fie. Al mea lana. Ana varu supa sene tupe alu tongi tanga tue ngalmen malo. O le vale ko ka milo se malo. O le se malo. O le se malo. Ko lo winga lu supa sene ko ngi. Mela na ko ele ma malama le ka. Ele ma malama si vaanga le. Masa ta kona fa ma malama ngai miska ko pela i o pe fe ma malama ye. Fa fa va ya sa wal malo ngi mala mata. E fa pasengi me ai awoni over. O ye mo fiscal policy, financial policy. E fa ta tia, fa vai. O ai ta lafu ye la luifo lava. O lava ni over to 2% tu pe mo to ye matinoa. Ia to tongi ata to ai ta lafu. Ya. O le filea alfanga lo ni marol ni. Le penga fsidei sui o le tule. Fa pe o le la ko ki ngai. O ke le kala. Le ai. O le moto ese mai. Na fulu sende mai le tala ta. E tala. Ma o mai. Bo. Ai o mo wala val mele e fai na o tu dunga lusu sende tala. Wal mena le fa nganga. Lusu sende ma tala e alu to ngai tala. E o le si tol fuli mo sene matala le lunga e alu tongi le malo fa pena e vai te tala o meu fai e fai fa vai me ringi me ko fai sa pasui me e o le ai wale wala ngai ko fa fonga ngai le e kala le nga fai la uri ton fa tu asa fu no masina na macho mai e le fai ngo fiel me e o le ko fai pa le fai ngo fi e le ko kire ko o fai ngi malo o ka ke ali o ela ko malama Ma dia la. Oi, ma ko e whenga o atu nu uma ha te mokalas. Pe ngare se lau asu 100 days. A le rongo pe first 100 days. Ngare se lau asu e ku waku le malo fou. E ko nga e me e fa pe me ko e malo kwai pe pe se overlap time folele. Se lau asu le. Umro se lau asu le. Au ko e malo sa ye se me kas. O umro se lau asu le aba ki ko. Mo ka ko masangi me lo mal mele ai ko. Man tu e sui al malo. Ai tu mau tanga te whainga luenga malo. Si o makakangi. Panga yo ia mea. Lela waki ko kuri ka whainga luenga malo i rofai mea. E ai wau kou isa ka ia ingi. Ia o lai mam lam la tanga alo inga. Ilo fifa alongo iai. Ia ko langa a mea ia.
e ke la ko e mamlama e fia ku pe alu I fia ku pe alu I fia ku pe alu I fa su ka usanga o ele cha pipi e ia lo polo ka pe o lengi vai fa ma pe lengi ko ngel malo o me nga kilo esa tenga fa vai o me uma lava e fai fenga fa vai e fa ta tia ta yala fai me uma fa so ngo ku pe mo ku pe fa inga e mau ki ngo ele se me ta fia matina na e lela wala ni ko ngula ngol mesa e lela wala ngi wala e mo kwale ma malama se me kas fai mai var su pasengel tung da fenga ngal malo e fai mai la uli o kelga fenga ngal malo fenga ngal ngi me fai se vai ngi ko inga kele fai ka fenga ngal malo ai le se fa manu yang ale fai ku ni la ngwa ko si tung da fenga ngal malo e fai mai le kwala tui palmia fai mai ia la si la ngal malo fa fea ia SOEs ia for real estate owned enterprises ole lo ko ngale mamla por malo man menga ele la ko si lo si ya na ko isga ela de mai la meta ul malo o SOEs state owned enterprise o compañía el malo ela de mai la malo ele kise o le vai o kaka ngale tal no troi ale fa menga al kaka ale kala ngo benga ministry sel mai o le tal no atu Prisma, SOEs, ela vea mai si tanga ita no tuai, ona o mea o tala whenga, e o elenga tailia, o benefiti ia po nesi, ana im tanga luenga ia malo, ia pe o sua vai, o company vaa, a ili tisi, o nei kangaka ia le whenga luenga whasola atua, ia so o malo lo, taimina pito siri on whenga luenga ina i tangatani, lela ila ko po nesi, nen wha mai tau sanga teitas, e ave iai, ia le wata ofi, e au noa mas mafu angata ta ofi e benefit na tangata ta ofi le si tangal malo le se so sonya fa mai uker ka kwinga longa malo le me fai e ska be ko nga fa mai ka ka longa ku fafu o ker ka fa le finga longa malo la me ka o le ofi finga longa ka o le ngalo yo o le ka ofi nga la me la ta ofi me tangata me fai le o le fafu finga longa yo la fai le fai la yo o vai nga ia tal no malama lama ia ne ta so tangata yo ia la to ia o le la o ne ate se mo le la ko sa sfali nga po o afea to tala o officer level o ina la ve o mai ia afia ina tangata ne ta so fa na ina o ngai fa mai la to ifto ai o mai university ta to nei mai university Pacifica ia nei mai la to fo mai fa ia o le ngalwe almenas fa mo malo talo ina e fa mo ne ta so fa na wi ai o mai ao ba o ngai fa fo wale ta to ina le tunu ia le pesidi ya ta fi mana me ne te le pesidi mai e to pesidi to le fo ia fa no atu mal manino mal to o sa o ai lale ko mingen ba ko senga me le wa ye wa le sa mo adu do ma o sa mo adu solo muti Ole, le pesidi dia o lo fia ya sa no le pole le tala no atu ele tele o tato na yuso ia mlanga mai fafu ia la te fo ia tu te le tanga te o ta ofia ma to tal no oni fi ta usa o me ta o la to lango fast ia e se le na matalo ni fo ta ya ma ni si malo me ni sila ma Australia mai Brisbane ia te ifo matal no inga kia ifo matal no fa tai mai fa malo si au mai o me te lo se wa ngan ma ko mai e le o ma ko vai so se akala ia la ku fa fo ese le mele mo ko mo kilo ia e se ma ha yo samo o le kilo la kinga e ko file mu e se va le ku le me ko ia ka ka i ko yo fo linga nga samo nga ma se ngi ma ko ale wo ma ngi tangata nei ma va tu tala se ia te o kam fai se va o ka ko le la wo ita te o yo to ngai ka ka mai fa e le ku por ngi vesi ka ki e fa ka ia ko mai ko afio mai o ko va vai e wa me uma ko va vai ki me uma fa ma lo ko mo de le o le ma sa lo ka sin fa ngi ma lo ngi e nga al ka fa le nga mal ka fa se me le fa ya ki ko ya ele me nga e o so le nga le fia Mano. Ai. O le spesidi dia matu senga.
Ya, dunga le ele umara sa noanga la wo fiona hero. Le fsil mai felice matavale. La wo fiona 24 se fsil atu le hero. Po a onga fua pe ia tatu tameti pe na masani ai ya halo le atunu ya po lo totongi o le atu langa lo ya wan mele ai tanu tu la me to sa onga fua halo le atunu e se swinga o ya po me la va fa wa po me wa wala talata ina la se sa no lo fiona Faftai al me faftai ai. O la fa wa wa va ngai. ya E fa wa wala onga fua man tu fo le fa tu taimiri o mai tum. Ya onga fua sa amata la onga fua na primary school. Fa solo leo sa lungo wa fia ile ya iwa tau sanga iwa mas fudu o taimi nei la wa lima tau sanga talu ai. O leo wa onga fua uma tamit. ya Ya ana usa mo. Ya onga fua eva ai fua fale mai. Kau su lima tau sanga eva ai fua. Ya o nei ta mama tutua e tala fua la to vai to eva ai fua. Fe vai fua eva. O me o le ngalo tangata. Me ele e mo kile fia ko kufa ki kupe kangaka. Ai fa awala ku me ai ta ua. Me ta ua ia onga ta meti o le vai ngo so fo malo loina ma tulanga fa pena. Ya le la o mai e so la ko wa vai le mele wala ola ka kalanga. Ta o salta no ngai e ka wa ngo ka kalanga se fulu tu malo se fulu le o fo langi la o ka of tupi. mo de de Oi. O ai ma ka kia le mele. Okay, le ma malamba. Wale langa lenkelen ka ofir fon kala nga ma ko sui ko palming. Ai ma ngai ala le lui le va ko toina. Tulep. Au mai la ia accounts, audited accounts. A mai la ia a fanga o kupe si ka ko kilo. Si ma ko kilo. Awa o le mele ma ko ko e se fenga fa vai mai ma ko. E se fenga fa vai nga ya ke ko. Ole me mali ole o ke o i kumaro mato ole fa ave komu ia su engo kusi o mo so tusi ale o ke lo ka wa al mele ye o se fule la o me nga mato a ma fo nga ele lo ma ko wale fa kusi o mai ele mo hol fa nga la lu se la wa fela nga mai mo wa la kala len fa ko palme pepelo ole coupe e fa me fa ye fa le kumaro ele ai o recupera nga mai e fili le tu malo pe fau se fale fou pe lisi se fale e options nga lu le nga mai o le tu malo la le wa ana anu mele tolu nga ile o fionga al fasin e risco fale o fia ale nga interview mai ko foi puli la o ku fa ko pere ku malo ele mo mi se fale o ele ngu ya fale le ku malo fale le comme ku mapo se fale fongo le ku malo malo ai le se fale ko malo fia na fai mo fai pule le auto le fenga le ko fale ko pe ko malo le se fale fa nga is ko pe ko ngi pide on kamik ia e wala la wo fa pe ngal fenga e tu le por la ko malo ma ko la le fa nga ko pe le nga mai fili le ko malo le pa ele se la ko fale fai ai fa ngal fale ko miti tu ma o le pa e fai fongo le tu malo o mali le ko malo o ko ngiro le lisi wa dua pe masinga o mele mai e dua pe masika fo e lima ka usanga le ka ko ngwa ma le se la go su dua pe le mai le lima ka fai fo fai le fale fo ngale ko ngelo se lisi le dua pe e le fa no isi va nga fai ia ale la o mengi o ka ofi mai ka ofi nga mako amako le lopesa ale ka ofi la ko al me pi ko sililanta o le la o lu ia tunel togin ia la a mai la o pepanga ave nga menga pepanga ave wale mo kikiro ole o va ngi lunga o pen fa ilangi pongi ole o fa sa o lunga tangata ai pepanga liki mai kua ile official kiuke ole o mai nga loli puso sa o mosingi escavita ai fi fiengi ka ngi escavita ia o mosingi yo e mama singi ya mai fafo e kusi ele ngole kuma lo nga fa monga ngomel ko so ole creida e ko du masingi keli ma ko vai le kupe ale masingi ele ila lo fo losa la waf ole fe silila o fe a mai kupe ngi mai masingi wale kusi mai le ngole kuma lo o fe mai o fe mai kupe le fa ila fa le kele le over million
le fa ngir ko inga mai le lisur fangua nanga ikangua a mai le kupenga lo falenga o fenga mai kupenga ba kupela le mai masingi wa mai ngi fa ya walangi pa vai ele mka kia le mele fa ye su pelo le ka lo fai pa fe ka o ke le lope ke lo foi i ngolo ka i pe panga wa mai lunga e tanga te lunga le pen fa ilang fa ma ngi yang o masingi mai le kusi ele ngore ku malo le ba kupel fa alu fa fa si ranga wanga ka lo sela wa fe kupel mai momo o fe ala mai kupel mai mei kupe ai wale kusele ngole ku malo ka lo fai sa mo ai mela na ka kira wa fa fa vai fa mai le mo muri fa fa vai ale wa uma nga su kusi o ngi su ku malo mako o wale su kusi wale uma la rusela wa nanga mai alo umar fale mo mai lo fisa siasi fa kai mo umar fale dai fa yo le aonga o le pe fale ngi sur banga le fa la ko fa mo ma la ko fale ko wai ko fa fo ma ave la ko coupe le ki ola le ki ola fina fiong hero fola e la uli dungal po kalame ola nga kama finga le sabea fa mai yo fola ai yo o yala ka fio longa nga ia kia il moto sa mo vi no tu longa winga la pe fo ringa mai ia kia pe wa esen melo wa ia de ka ko porkiki o yo o de nga kan fa fe ya o ma fo ifo oi aka ma walo ova nga ngo fo dim fa fe ya Lela ma wele vangoa e ma fa mala mai le tunu lo fiong le hero. Lela pe na isa no. O lela wa mata na mala le tunu. O fea mai tu pene. O le aso vai aso le na mata tano me le fiong ia le atata nortesa e vinga i de casa ona. Ai lela na oficilia tu le fiong le professor Falo le aso na fi mata tano. O la ene me o le carbon credit. Tani mele fianga professor o le stala na o le fanua. Lena no mana tua loa le lisi lena fai sa sina lena fauda lai mai telo afe mafe ta lai du mo lau. Lena tufa. A le o mal temine te le va aya o ye ni a fini ni falta ni malo le lisi. Le fa sa no la o va pe o le lisi nei. E le o la vea la sala sima mena. O le lisi le sa o pe mena sa o system o le ana o te fesiti pe tu sa le sanuanga le fianga professor Fuano o le carbon credit mo me o le stala o mela le ta mai i meli le na mo mai lo pa o ai le umat le pa engale sa le i meli le na sa e a fina le tolu se lau 5 miliona tala ai ono se fulu afe eka ia ai 7 miliona le commission tangata le miro me o le fesili da a tole foa ma le maoto sa movi inga finale matamama tina o lea ia le mele na fesili mai ai le sifasa lau ia to susulu finale le finale mistao finale sisio manga a fe mai le tali to susulu e le ai se me fa pena i to tonu fa pea o ia ni tupe fa pena carbon credit me ni tupe fa pena se me e me se me le la mato lone o le wakilia to inga na fai fa pe tasi tesimal tolu pilionga o feo ia o le wakilia mai le fiong mista le tai sili a me se ban fa fai le chapipi le la to e taulo ma fa tua e le tupe le na mo mal email lo po le na fa sa lau lungo pe ta fai lang o le sili la le va to lo fionga le te sili mai fe me mai tupe nei e lo vote sili o fe me mai tupe nei pa me le taulo o carbon credit ya o le wa ma nei o carbon credit o le stala longo vinga la e ma fai nei ese power to panga fa fai lo fionga le hero e su e ai po le mea ea o wale stala fa nua nei ale lisi lea i lalo o carbon credit wa te le tupe lea wa to fai inga pa loka ona lea o le tele o tu fanga tupe
Ola me ang fatina inga le tunu a tele le tunu ola tele la to fanua e mau ai fa mon yang le fui awalatas. Fia ni nu o sa mo lai i do fa nga fanua. Ai le share mai. Pe lan men na le. Ya sa no no. Ale tai al sa opuna. Se le ale sa won sa opuna ta to tilo yai. Man tu foi pe ta to tala no. E nga me uma tu la nga mai. Man tu mo pe pelo. E lang ai te na e nga mo isi me wa te mo isi pelo no fa mo mo. Ale ringa na tara ngal kapon kweli. Le wa sa no. Mo ai fanua. Man tu pe ya ole va nga tonu ale lenga tele te e ai ne ta tanga ma li wo tele tanga mai lam tang. Ya tu le e pa ma. I fanua. Le ala wo ka ko fa ma yeng. Ole nga va ku per ko yin. O ke le lo pola me ku karongo me fangua. O fia me sei ko ke minga e vengo fangua. Le vola ko karongo mangi kapon kweli. O fia me fo sei ko ngai. I ke mira. Ma to len ta wele sa no ye fa aval mato sui. Le sa pule la le MNRI fangua ma. Le sa no ai tonol palmin. Fa le ko ko ye fia me i ke mira. O vo disa ka sa ye. Lo ko ye ma ko mo ko yin. Ala le ma ile ko ko le pa. Ole mea. Pole mea ole mga o ia la uli ko so fe me. Pero mga akiri silo maku. O ala ke kilo nga ye. Mangko fo ia le mea le mea. Or kamale ole fionga le fai pule ko malo ya ko susu. Sa ma vasenga. E ko liso sa mo. E le fa pe fo por ki o ko susu le tanta oina. Ma dia da. Le ma fo fa montua. E nga o sa nga maka finga malo ngi. Nga mo sa ngo ko susu. Ele ai se fa le tonu fa no fa langanu o malu puipuia. Ma dia da. Le fa la ko siringi ngi kapon credit. Ko kalifo i ko susu. E su ele. O le me su. Ma dia da. I ma pena kupu le se me fa pena ye. E kali lang kali e kama ho le ngai. Me pongi le mo ri ngi mako. O kai me ko lai mai. Se ka fa e foi me fast. E o mai ngi. Era lokalo. Wa le fa ma ngi. E lang ko pero le ka mo fa ya kuli mai miska. Inga ia ka ko pois me su ala fa ko miska. E di se me fa pena. E di fa ma ngi nga kala eso ele a. O kala le fa le fai pule. Le miska. Eso ele a. Na. Esa kan fa pe ia e ko su. E ka lang so la uli wa ia nga kala. Boy. Wa le mele le kula mengi. O mele le ku me vese de malo le nga ia ma ko mo malo ngi. E vesi uma ya lauli. Ia nga fa matalanga. Le fa vaea mal pepelu. O le ngofo le miska. E mo le si mai o le ka po el singa mai le miska o le talaki o ngal mkanga le. Ale ngofo ia mala mai mka e ku malo le ko fa sala. Ele ngi ma ko kusi o mai. Ale lope fa sala le. O isi ma ko ku malo ia e fa sala. Fa pea. O le filinga o sui. O le ko sui el fast. O le o maka le ku malo. O filinga ai ku malo. Ele fai pule o ko ye. Filinga ku malo. O pe o kala e fa sala o pe tangata. O fe a kala ko waku ya ke ko lima. Pule ku malo fa so ngo. Ale wese mele fa. Ale mele vesi ai. O le tau tala. I mele o yelo mana malama. Mo ina de. Ai se angor ka mo fai fa lo ko le anga pena i tangata o tangata mo to i fafo. Mo ina de. Le fa mai kasi ma do pilion ia le usa fa sa onga se. Ka kala i mea o ku malo. E le lo ko fa ni la tala. E ka kau o fa mo so le ku malo le. Le o fa maungia o mai la ko masingi mai fafo. O fea ku pe mai masingi. Fea ku pe fa le fa le kasi ma 2 milion. Mo ina de. Fea mai ai. Fe mai kupengi. Por mea o fau, a fofua, e va kwar kupela le malo mo konkonye. O le mea e fe kai do se la wa fele me ma ko e se la o la nga kupe ave le miska kupe ye. Wa me nga kan ka kilo ye po ang po ingi me kupu fa pe. Pa fofu ka kilo ki ye. I me ye ko le mai. Bo ina de. Ia ai o le mea. Wa pe o mele te va ye, to le fo mai no. E pe ma ho fa pula se pelo fo fai. E kam fai fa le anga ya singe ko inga mako. E ma sang fa ita ya auto. O le meo ke fi ai.
e fo ia kanga ia mai ngi ko la ke kanga fo ia ko ka ko la ko pelu al ko fo ko kele po va ai matali ton e ai se ku lango sa mo ku wa mo wi la ku ni mai kilo ye mo ene Paul mele wo oi le tau so fo mo o le fo mai ngu e pa le pauanga la kala le fenga ka o il falolo ia fo i mai rolia pauanga o ar mai el kala le manera tina la sudu ai fa hi o la ko kala na tole te ala ka fe le kau so fo nga le wo mo e fe le kau so fo nga tole ia le kau pe pasusu kau pe pasusu wo o kala mo ko Siri el fasu su o pepe. kala mo ia ta lo fai sidin fa ele susu mo ko ke le fa mai no e sidin fa ngal pepe e fa masusu ia o sa oirola lo mo ko o le ko war so muri mele o ye ole ma fua langa le la tata no tama inga de tau ta choi fuanga ale te fia papai pe sa noanga le fionga le minsta si se manga le fionga ya le talainga ya tu sur le fionga le tu sai e moni fa maoni le a fina lo sa noanga lo fionga hero sa matoi longa le ya na fa sa o le fionga le minsta ia fa interview le le suile le tio le na fiu la vai tau fai ya te vai atu pe na kangi fai sit o le kangi wa mama fatu le sau le forfolanga o le atu moria inga ya na etina na fai atu le fionga le mista fa mon mole le ai se mea paula si le ma foi no te si atu banga na e se mea e lo ai to tono al malo lo itua ia le mena nai le o ida le tilo le fionga mista le la te fisili atu le lo po se mea fa la tua la le va le te fisili mai e mai pe pa se su ia po feme mai tu pe ne va te tele tu pe a lo te fai atu foi ia e te tele foi tu pe le te con o laptop a lo po e te tele foi ala la te fisili foi ia i meia le ona sa no mista banga nala ni mea e le industria la ina i lalo al malo ama tali foi le stala le tala no foi le sa no foi sa no per fronte te sidi le sala si e ta na lusitala awa ai ni mea fina le pio ala ai le ai al malo i do le malo me le tup banga nala me la le te vinga tuai le me le ya lo pao le laptop le fam email dena fam mama lo po onana le batore pesili lo fiong le hero o mela na fa la tua le na tau no le fiong le mista e le ta taula na su ena me su enga ye wa yende e se wala fa ye fa tani se su e fa le me por na ta le pesili e ma fai pele ai pese long te atu o le mel na me ye sa no ile fiong le mista ta lo po tal si em fa wa a fa ya in fa mo o le mea tau na fai ai o fia sa no ngale fionga lima man i le fonu tanga no matu nei le na fi sa o le mista tu o le almo ko ing fai ko audit ko forensic audit le o ka so la mo train fai e mai fatino o le fatali mato ale o ngi te pangi le sa o ka mi fa pe o la o approve yo ngi me la o mal lo ka sa o approve o le vanga sa le ka sa ngamli ka sa o kaunga ma kiri sei ai kaunga o meia o le fala ma ko ve ma ko sa ko fa ma ko o de fa pe o a fa ngai fa mo nga lo po o ka fala mai mai fa ko na fa pe o kaunga ko so fa sky da la ngai le kiki ko pe ka o ngi ma sela le polo ke ki na le ale ku malo le e kaunga ka ngai po o fea mai ku pe fa i mengi o fe mai e kupe le nga fai ele milionga le fale le kasi matia milionga ma singi wala mai fa le pe le hosi milionga pe kai da kaunga mai dum ia me nga kaunga fai kai da wai ka ko ave ele mele wa pe fi ke le me su ele o me pi e fai ma lo le ka wai mala ale wo fi su wa fi su fa kai da o ka ulang fa kilo ma ko ye ile me ka un fa kingo ka e me se ile ko malo le
le ka ofi ngi mako i sui mako lu se la wa fele nga mai ngi bo ka usanga lu se la wa ale la mo ki kilo ngi le alu le ku malo le ko kia o si foi fale o si ku malo e ka kurse la wa fer ka wala o fe mai fe nga fa vai wala fe nga fa vai fe ki ko nga fale kurse la mo ku wa fe ka o fale o si ba ale mai fe nga fa vai nga se la do fu wa fe ku pe mai fale le ngale fa ka i mako fale nga fa ale o mangi ka ofi mako se ka ofi mo mua la i ku malo mo ka ofi mo mua ai mishelo mo ku malo o mele tupu langa o makua wa pe o ona nana e tanga tele ona ho le post o le pepelo tau fa valea o le ala var kaleva o fi foi la o le la o pe kala o la pe kaleva o fi ngale fa longo mo karkali io mai foi mai o pe se ku ngi ka yala ko kalo fa kalo fa ale kala ngo ka nga afu ke kele fe ngol malo mala kia ngo samo ai lau me pepelo ko ku ale la ko vai ni sika ko ai la ia wa le la o ma fa ni marco in se su e mai ai mai se ale melia le o ma fa kali ma famsinon le ma va ai ko le ko fongo pe ka ko ngo ese mat palmi a kuli ma o le se mang sale ko palmi ma dia oi ale o mo ko paso o mo ko iso ai ma me fa ko ele ka fia wa fa no pe la kula fonga ka fa ka ofi makala ya ma por kala me ele la ko ki ka lo sia a fe olen ka silva ya so ka ko fa lima va ya o le ai le a fena no por kala me tanga tama tu le malu fa le nganga o le ai le la tu le se o tano fa nu pele tau lonto yo so tato tonu le vandoa na ona o le avanoa ia o le na batoi le falanganga tamama ma tina matua fa na mai la ia tendo o pili ia ma tendo mta upu ia fa valdea ia la uli de mamalo le tunu o le faingo fia na ona tau fa valdea ina le mamalo le tunu ia le la wo man fa valdea le tunu ia na sa no lenga pe foldinga wa esme wa anwa ye kau so inga au ma fa ma finga le kau pipi ia tu nai ainga le ai le o man fetu ai le ma fa ir por kiki fa ma vai ma por kiki le na os por kiki mo tanga ta uma ye mana o na Manuel ta tu tunu ya o le sina tu langa le na ta o mai ai o le o manino foi tu langa na ya o le fa fonga tu tato ia o lewa tilo iai ma mafau iai ma vava ai ele fionga te siri ma mamaro le chapipi e te tau foi na fainta to susuenga whapitoa ioi o le se leni te le lewa se lengi langulango le tunu ai te tau na whai o le melea e ma whai e na maua mea moni e ma manui e lau tele o Samoa o lewa malamla maina tu nanga lea o le tolu suma 5% e mumbo o le tupe ia pe faitara tupe mo tanga faina renga ne failo mato malam iai e se le vários full pasene le na sa ia le la to fa sa mo mai fa mai fast full pasene wa ti le na se ele ngata se ele sa e vários full ai to se mal to fa malam me wa ti de na lo tanga se e na tu ai pe ia fina le biki sina se ia le la malam ni tangata ele malam tangata ni la to ngavenga le fai o le sila matu vesi lau fionga le hero tower soifuanga le na tau amata mai ia le sa tower soifuanga a mai se li poti manino lava le iai fa mo le bole lava pastai o le mea moni lava o motoa si ma o lunga lava le tau soifuanga le inflation rate o over 2% pa penal tau soifuanga mo koe alu lunga le pasene lea o tau se fonga walu hoi lunga ka o mea umala faunga o le mela lea ua e mai se ai mea mo mia yesu fai pea e le ngata le sioki e a le sau si tai le tau o mea mo mia yesu fai pea pea mea ia o alaisa o pala o mata o nyangi le hoko sioki a ua mo kuasi ka i le kau o skoru nyangi le sefuru ka la pea maua pea
o mo leo se kala ngai le mele mo kala ko kwai to le fo mai nu o pusa mo e lo ko fo e el varsu kala Ola. leo te o el varsu kala pusa mo ia matawo o ia mo ko ia o tele tio fo ngai ka ka fai va fa o ma kwa si uma lunga ka me uma la ai o le mela le te tal no ai e tau lo malo ona sila se fetu na ile ye tupe mau ana tangata awa le lo pa uma o lalo le value la to tongi ko la to tupe mau a fa o me ai esa mo la to fa to se la inga se la ta la vayas o no vingo mo mi lo se la ta la vayas fa ye fa ta wele to nga fatia ni tupe le mo mai to no ta ta nga o le ele se si tala mane o le mel na ta ona te tilo ia ile ia le male mo te mo fa talanga nei to ai ma ia o le no fu nei e la to fa ta nga ia so fa te o ma to asi ma wa lunga lava le ta o so fu ai o le mele tu ranga nei pases nei kisini so ia be pasi ave taxi ia tu langa va pena e le si tia la ia fu pases o le wo nga wo ia fa pena ma pa wal mele mo le tupe e ufuerta vale mele ia o mo ko wale te o wa ile e tupe ma o ma tau so fonga le ia o me la iti uma ia pasale a vero ma ho pau pa ka me ala i ti pasi moli o me uma ia o si o ma tau o no vinga o le lalo fo le tau sul pasene si tanga tau o lo ai o ia Allah ma si tanga sai tau sanga te nei o toi fa popo dunga le si lo sul tau sul pasene tau si tanga tau lo ia o tulanga la na le o tau so fonga te ni o ma tua Panga ti a so tato tu. Oi sol. Kalo fai. Ia o le ala wa tele a mo le mau le taunga tar so fuanga ma le fitawi la o fionga le hero. A o le sata to tar no foi si taimi foi na le. Le wa sa no nei mai tawa. O le tang fai fina le si lunga to tongio. O final o tangata fenga renga. Ia ma wase fa ma venga de fina le yai e o le tau le niu tati ofo wa o mata fa matalanga e tati fa matalai le pule ono le lofa io e o le wa akangia mai wa milionea ia au fa solo nei lalo nei tangata lima vai io e da tati baba ai le metano maseli poti mai metano sa moa to le foa o le toi moa me sa ma sena o ai nai ai ngai ave nei la to fa na le metano yo o tati ofo le alofa ne fa nga malo le pul yo le ai tala la fa ya tu pa me o fa mala mala tu pe ai ita ma tina ma tua ma le ma malo le tunu awal me sili ia mala mala ia si temi tati whapea, po se me o se whasalanga e ne me wa mai. Ia pe se whasalanga e ne me wa mai. Ia talo whai si o tatua tunu. I le soli whaavai, ma le soli tu la whono le wa whai. Ia, pe o le mea na le ma a nga ia mātou ia lau whionga le hiro. O le soli le whaavai, soli tu la whono, wa whana nau mai ai me umane. Ia ta ilo iai. Sao no mai lo fiona de. Ole. Hero. Faktaia e ta ua tele e fam sinonga wa ro ni ita to. Ile masina nei. Wa ina ole a tagia mai ai ora fa dia mai per tu langa ai ia ma lo nei man fa un fa le fam sinonga le ma ua fam sinonga al prestene manisha fam sinonga io sa ni atu ma to ave tu la fon. Ola auto sila la vai ai. O le mele utu, o le awo mai nei tonu le tau sanga mua, masene. Ta ua le mele fa mai avil fa mua, o le so swingi me se le tapipi sa fai. A ule mai le o mai, fa ule malo, a kia el malo, so el ngā ruenga, fai fa le malo, a mai fa alu le kaimi i mengi. Ia le o fio so ele se mea, a o mai maua i mau kupe. Le fa le silia, o fea ngā mau kupe ko ese, e fai inga o ngā so inga o ngā forensic audit. La mo koinga fai. Fai ia ese e mai se i paso solo foi ngal malo. Ale mena le kalango koi.
le milionga le pisai awa o mele ye o mo kwale mo fainga fuga pe fa pe ngo fakingo o le mo ka penga o kulanga le ngil la lang ele nga kia wa fia umal la lang ai o mea ye ta pena e ma lo vai ma mau dia la mana tu fo ye man ko fo angale ai ya fa ke kele tsunami ia o fa lo voia nga fa kai ya imale chapi pi kelo kausanga ele ko langa le isa mo ke o mawalu masa mo mawalu masa mo pe angale ai ni fa fai mo ko ka ia le ki nga sa mo me kele ni le se ngai le malo le ma se fa kalun ko le me ko au fia fa ke kele nga mo ko fu bo sa mo ke ma ai nga me o malan no fa ko ya ki ya e mai ya ko ya ki ya e mai ngale na ngalo ni se tangata angale ai me ia ka ia male chapi pi ma telo tau sama ele o kai ele kula ngale sa mo o ma lunga sa mo me aya ai se o ngore le fa so tu le la mai ton fa se la mi di ngar ku pele ko le reserve le malo le mai ka alo ni o fai me ni ku pela ia a fa so ka kai ma sangi fa so ngo ku pe kai mi ngi ko ngai le ku pe ia inga ia ko ngai ka o so fo donc o le mo fungi ko si ka o lo ia la fongo du o lo a me se lo ye fa nga ka ia la fa ko ka o so fo nga ko si du ka o lo de ka ia kiuki sa le ka o si ka nga pa penga ke ningi ka o so ni se wala mo ikupe ya dise me o le a fa o le kipi ka fa nga ngal malo e ke le kupe mo o se fe ka o se fe a ke le pe se ala pa penga ka o fi ta fa nga ngal malo o le me moni lava angale ai ka fenga luenga I fa ko leva nga si lima sa mo ngai ai nei ko mo elang ka le lo el banga le ngai ai nei ko ma fole ka o soi fuanga o ngo le wenga la ka fenga luenga fa o fa mama avenga foi la mo o to ye fa mo ide dei ngai o ko ye fenga luenga mala foi tu pe to ai o fa mama avenga le ko ngai si va ngai ya o ka mama ile avenga ni si o to ile fongo me tupe sa mo ro ba ko ka fenga luenga mala fo mai tupe inisio ainga angale ai le mele ko le forma ngo wale bonga si di mar ko kedi mo ide dei ale wo ngai kon ko fe ka off ale fe ko menga singa masinga pe fenga fa vai wa fenga fa vai nga me inga makali cha pipi so se me fe le cha pipi e mo fa ta ti fenga fa vai fa king oi fa mo al policy fenga fa vai ko apa se me ringi me ko ka fa le lo va pe mo ide dei ale ko le fe mai se faile mo ala fanga me ala fanga me mai ringi fenga fa vai ringi ila ta pe e ko le mo mai ye ga iri yang kulang fa pe ke ngai ko le fa ye ko ma ko le scheme ka fa nga fa ele kele fa fikau pa kele ngai yang o mai ko a me ko le mai fa fikau le ko le mai le kai mina kai o le malo la ko le mai fa ye pa ki ho me ye boy fa ye ko la le fa vai le se ka kilo yo e kele fo kala le million e le vo fer mai tupi e le vo fer fai mengi le o ke o ka ofi ma ko ye ko se fu ko malo ma ko ai se ma fu an ka boy e ka ofi ye ale no fo miska ele o ye fo su miska o le ese su miska ala si ma ile le su miska se ka po ye singa ma ele miska ia o le mena e ka karo ai ma watu ai ya ole o matua tali tonu le tele tanga ele o langa penka le vola o ko le ka ki ko mala to e ko ki ko mala o ele fe mo firme e fe ga calme e oi le o que foi me fa su mo ma singa te fi su fico o le ngama sing o le ngama sing ela ko ke le ko mo ya o ki fe ni malo ga ka fi al ko wi ka ko ma la ran malo mai ola I ka ka fenga luenga malo train le malo ola ko fa tino me paulo me la ko fa longo o kilo ma vai po ame me ka policy me fa penga al fa kingonga nga luenga yes fa pia ale ka fenga luenga malo poto uma na o inga ma ko fa me e so ponga ke ko mala ko me ye ko ya ko mala ko wa me ya le ka fa ya mo la ko mo ya le mo ya sa ko ma dia la o le na sa noia ali man
ese le whaftai le tua e ala for the neitina, ia, vode sui foi le tu malo. Whiunga le whaipule. Le whiunga whaipule. O li manu. O le saunoanga lea sa manino e lo le tunu. Whina le. I le upu lea tala wha popo tala tupi. Lea na saunoloa li manu. Talo whai le tele o mana onga o i tu malo. Tele o mana onga o i tu malo. Ia le upu whina le o whai vavale ana i mana onga. Awai e whai ato a mana onga. Na la wha apea na i tu malo. Ia me sili lo wha leo. O tato a wala. Ia a leo sau noia ali manu. Wha manu nama du tangata. Talo whai. Na o se mea lava e wha tau nu aningal wenga al whai pule. Mai li tu malo. Ia e len mea tonu lea whenale ainu. A ka oko e oki. A re ka oko fo e oki. Whaftaila ia ali manu. I lana tō whātatala. Malana mae, malana whamunianga mai le tua i lona ata mai, malona sila fia. Wa tau mai ai mātou. Nei me umai talau mai. Tasi al talata whalongo i a tātia mai. Ioe, whaperfonga whetalai. Ia, o lewa whalongo mai mista ainu. Pe wa motu e le. Ia ngā fuka kia mai. Mano pokarai mer tei sit. Mano na van on sa ile mano le tunu ia mana ia fo il fa fonga. Mano le tunu ia ime o lo tupu i Samoa. O tala e lua ai tu o tala. O le tala mai lai tu ia e tau fo ona ia se leo le tu o le ita pipi. Ia leo o lo ngai al malo ia na lava tau sila fia. O le tau fa leo tu lava ta o fi mai ele. Le whamtalanga le whangwhitalai. Le whafonga mai le whionga le hero. Whamai le whangwhitalai, ia nā ua whanongo atu le whionga le mistao ngā ruenga tele. Ioe, a le mātou i lo o mar whamanga a ri manu. E le se tupe. Ioe. A onu te mifia tali e le whionga le mistao. Ia, o leo te ilone mena sa o asi ai. Sole, asi le se tupe. Sa tini whapea mai. Ia, tātia umatou manaonga se au lia tala tupe lisi lisi tau sanga lea le tātou whaatari mai wae a tō whapea mai nei ai ona mawha lea no le moe la ia lea wā lau te loa lo te pepelo sa tau ana on tū mai dunga tau mai maru le tunu ka ofi ia tu atu loa li manu ta whaalongo atu saunoanga mumbo le whaipule o lo iele rofa whaipule o lo iele lofa o le atua tau atu, tālo whae nei tu malo. Ia, tu whaaristo ina na ristiu malo. Whaamalau lea. Ale se kupe. Ale se kupe. Umatu ai pa a tatou whainga malo le nei le whafonga anga le tunu. Ia, tala le tatou whonga whitalai. Ia, le whanongonongo mai le. E ape afisoswani mai lo whonga whitalai. I wha maruru atu. E rese tātou tūpeo iai. Tātou whapupur whono. Whapupur whono ai tau sot atu nisi mea le mori atu nu. Ia, nao ni manatu lau whionga le whionga le hero. Ia, toi sau noa mare matau pupera tātou se. Ia, le wa ngawa sa ngo mai le. Kala fo mai vole le a kipe oki a kuhoi oki. Ia kai peor kala tat mama ia. Kei vole lo sau le wha ofa. O le whale o ofa ua vai tu le whale o sa o le tala e apia paka. A sa o e la vea tātou, a sisa mai fwoi tonu e la vea tātou. Tona winga. O le ako ngā sa o e la vea kako. A o le mele kau karongo kor kako o kung. Mga luanga whai e whai ni upu. E whai langa o le upu le tapipi. A tau tala ngā luanga. Moi. Tau tala ngā luanga. Se i whai se ngā luanga se i kingo mai. O ngako kar kongule. Kakar kongul. Wa kela me fa solo. O mea umanga pasia. Mea umanga pasia e senga maloka o mo ikupe fai e. Boy. Sau no na vai lo whionga le hero tu langa le tara no mai ai to tele lau fasa ia fa mai. O le tau tong e la ulia ai ta lafu le. Ai ta lafa tato ai ta lafu. Ia le na fasili le whionga tete sili. Ai tani mai tete sili. A tala noa lo ai ta lafu. Tala noa ia tinai. Longo winga la.
O le ai to tongi ia ai tala fu ati na e me ye le sapi e nei tunu ne wo ye nei pe o malava lele fa le olo a umati na te tele sa fai le chapipi ia o ati na e lana le tongi ia ati na le o man sa bo ai le ai ni ati na e o le le vaenga le ai ni ati na ma fai na to e fala we tele lava se singa ngana e fai ngofia mana malama ita mama tina le ubinga o la ita la fu matina ma lo faafetai faafetai tele na e a wan favenga ko fai pia laut fa fenga fai polo ke kinga fa kinga mai lau fa le ka spesial ma 2 milion e ai kala fu ele ngi ai kala fa fai o fale ma wa kinga e fa ele ngi ai kala ana sa le ia le toina o le mele ka karango kuai mo le famtalanga fa nganga tupe kasi le me va ko le penkre kupe ke fa tupe o lo le lei o le koinga o ai kala pe lan ka karango ku ni o ai kala fu ia tato nga o le se fulu lo sene se fulu sene ma le tala tas e anu to ingo ai tala fenga fa va nga ule mo sa wele ma lo le ele ai se fa polen ngai se son ka ofisa ko ai kala fu mo se tu le ai se aso tas fa te inga la fa ma ni ngala tal e o mai kong le fai le wafu la fai le wafu I vai tele la fa o le nga luenga o le mala lele ya li pak o le la marka ko valele me nga ko wakinga no minga e fa ali menga ele se me fa pole na ia tunu uie mai ta tu pe fa tino e meia o le va ai mai o le fa nga ko makinga e maru le ya kinga ma le tina le tunu le langa pa mo le fies fu kausa o le mela le o le mele na o ngofo ka fa o le ngi kinga e fai le ngi nga nga fai e fe ona tu le tunu tu la o ye ni ka vale penda ta no ela o sa mai konga le fa mai ponga lo wakari le ko foi ele se kala ngi lan kala ke la fo ka mai ke lo le ala e mo ka ki al mele ko fa kusa se matu tu e le ngo la kala ole ta unu la va lele o awala o mama me ka milo ai ya ki nga e le tunu ne sa mo fale ka ulanga o le vai o le telefongi po fe ke lo i ola ke fongi le se senga la be la ka wa ki nga o le wafu le ta fa ki ngi le wafu le o me ka ofi a le wafu e fai fu e sei fai fu Iva minute ona tale o le itulai fitu sini Australia. Ia ma lulua te fo i tātou pokalame. Ia e whai lava ma ta milo se tātou menti. Ia tau wha. Wha wau sau noanga hero. Tamarulua. Awa ia. Ioi. Ia. O oi o le hero. Le ki nga ingo ka ko ko. E fa pe na fai. O isi foi mea. E mai fa ka la fo isi me mai fa France e rua me le France o France o le me fa mai fa me alo fa mai ka pe la pa fo fa ki kai kau fa su mo ku milion al kau o le France o le me alo fa mal malo se pagi o ka ko va kele le nga mai ngai fa pe nga wala a sai mai me fa pe o le vai me tu nu le o fa nga malo ma popo ma le fa nga kupi ma dia le mai kilo e fa nga o le ku e fo me va le ia o mai kilo ye e mo ka ki ar ku la hoye o fa mo kala le sa wole mai ko ngalo ko fo in o pa ya ma a fo kai mai fa mai so le ese le ma mai or ko le ki nga e le ku e ke le sa e sa we kilo pe fila ku pe la ten e la va lo kilo ku le ki nga e le ko mo ku la ku le mai ka o me ke o le ko la le fa so fa nga tu al me le ku le mai wa ve le fa fa nge kala le fa fa nge ki nga wa e kala wa ngele tapipi ka penge walu a ko isia ki ngaskele mesa ele o popole le kala o isia ko hu o pasifika wan watu tu walu ko hu le ke do o lunga lima sur pasenge o wa ko lunga le te lima sur senge o sur senge kala e alu le kala au ka ko le ko ku wa lalo sur lima senge e mari tala tas
e alu ko ngoi kala o nga fu nga ye penga fa vai penga fa vai ia aku langa nga e makanga fa mangingo pe i mama lama la ka ta langa ma ngai ngo langa le upi ufi malo fanga malo le gi le mai ka ko ngi kala le ai se me fa penga ko le ka ko le ki nga ele me tau o kala fu me fa ile ma wala ki ngai wai o ka ko le ko vai vai e ka ke fu ngo i kala o se me ai tala fu o se mai e fa me alo fa mai tunu ai ka milo la tunu ma fa ya tina e masanya le tunu tau no fa o le fa o fu fa ngau ma le vai fu ma pension o ki ngai ma me a ki ngai ke le me e alo le mo bi tu o kupela nga le mai kupela malo mo fa alu wai e mo tato a ki ngai ye un ka ko kalsanga le ka ko pa anga fa kupela la e fa tu pe mai ki ngai ke le ye le pen fa tato ha mai le tapi piko allo su pa sengo sa mo le o le kise ma le vai a ku la kai mingi ia nga o so a ko le kise so le vai ai ngo le ngi vai na al mele i wo yu la ma ho yo kalma lo e va ku yu kala lo vai al me ala vai ka o mo sa mo o so le vai so le kise le se me ko po le so o ke fo so o me uma me nga ki nga el mano e fa pela nga ko ko fo ai le aki ya el malo ngale e kala fu ai le se fa polinga a ko sa mo ka kala fu sira video ko mai e per kupi ai sia wala ai mai le beko e vai mai le ki le ko ngoi kala fu sa mo ba le ku le sa ye na a kai mi langi e ka mai me ye o le mai le sili le ko ku pengi mo me le ma ko fa koi kilo ma ko ngi fa ko wala ko ave la ko ko le ku fa kai milion ale ku malo le ko no kai malo sa no hero ko so mai ka ngo me ngalo se me fo yo se me fo pacific ko le fo ya ka fo ko le ma kilo ele cha pipi ai do ai le ai papua ma ko so monga ma ko e melansia ale mo kilo ke ele o le nei fa nga ma fa ngo mele ele o mela ko fai me sa mo ele se me fo ele se ai ki fo e kilo ka ko le me ka la fer hai mo fai wale ka bo me ki hai le ka ko vai ngi le la mai fai o le ro ka usanga la ko usanga ele a kwasa mi dio wa biku ele wale a pe me ala ko alu se la wa fele ka sanga bo mo le far ko le mo ka ko ma ko le ai o ko kala pero la ave la ko mi dio al ka usanga ko per ka usanga le me mo ba ko per mi dio al ka usanga mo ala no ke ma mana makalo ku pe alu se la wa fele ko a ko mi dio ala ngal ko lo misi la ave tanga e mi dio al ka usanga ai wa final le kanga wingi ya wa lua ka usanga ko ela fa so ko usanga wa mata o ngai loa tanga u vala mai wa loa ko tanga le se senga o kenga malo pa falo lava malo sa no lo fiong al hero ya ona lo na lava te o malo tara no ta pule e tau watu lava so o tuai ya matopsit ya me sili lewa manino le sa no ngalo fiong al hero ona le sili on mato senga le fai mai to lima pope to le fo fa manato to le hero le ati na e ma sani tano tu la mai ia le van fa faile o le ati na o le pepelo ia o le la vai fa va le ati na ia pe o tu nanga na ia o le vinga na o le pina le se va to fe si le senga in ufa mo le dafa malo fa taitel ia se kausu e mai fe sili mai a pesa ili maleota o le sili atu la wafionga le hiro pe mafai pe le tatau le fai ngā malo o na tau fia mai la auli i le fia pule i matanga luenga a wā ua pule a umai la auli le atu nuu wha mole Haftai ia o le mea lava na patino le fai ngā malo lea se i ka ngai angi i la tau iai o le mele i ua pei anga ke marama lama i mea ale mo ke iloa ele ai masonga marama lama le kere mta upuni ele fa peswa ka wanga vale langa ele ma ko ke marama lama ele fa na luenga se malo kusala o mala ma le kamale le kwala le su parmia ka kaulanga fa etete o le simea o le kala ngoa mai matanga luenga isi mi staro no winga o tu ta uma ola loinga isi mi sky le longi mea le on me mongi ne
Pea fai wakali me fua la au i mea ia fa mamlama mai. Ia ole fa alongo be ngai o tatu tangata. Ia akadi ko ila ma ko fa sa ia ka sufi mai se fele. El fon kalai. Ale mo kil kilo ko ele se isingio. O ang fa manga ia mea manga me fai mai. Ia ale ala ka ko kalango mal kapon credit. E mo ko ale mamlama. Le mamlama kalango mai ko malo se fulu o fa malolo. Le la ma fa ko ngi mal ko ing. Au mai fa mo ngal fa ngalo du sera wa wan fa nga ko mo ma ko du sera wa fi ka ga ile ko a mai la lu sera se makir kilo ai mai se la ko me ia wa mai ko ngi mo le wa avia ki ga lo malo fe o le ko malo o fea o si la fi le ko malo me ia mai o fea me ku pe mai me ngi ko o le merga le se sena ai fa fo ko oi ele pensa ngole ile kai chamata ita fai kalia pas furu lima su kau sango fenga luenga ile malo mal fenga malo sa palmi so se va en ara si mai so stangata e era un mal mang al bangale ko ya le ai que le fa ka wan mele ako fa fo le miskale o so mang la ko sa fenga luenga sa onga mai i ro fa longa me ka so mang sa fenga luenga fo tanga luenga e lava lo malo manga paulo miskale le ka fenga ia mele ia ai ata no fo miskale nga la ngam tanga lu i ka ngo fo isin ka lo nga bisi me fai le ka fai me e lau wan mele ku pungi o manga ko la o ye pule paki o ye pule paki ia ole kuranga le ye ne on ga i fa pala ya le o is ye ma mai ka ia ai mo ko se isi e ma pala lo e mana ia foi wa pule la u pakiria wa tu sala to malauri e le mala yo fetawia la to pati o tanga le mala o se to fesilia to tu langa le to langa foi den sau no ai de fiunga le di fai pule ya finale ya pesta fa pe foi le fiunga le ya lautafi ele va le wangau de mai ya fa mai wangau ngau le fun sau no ta mai nga fina le to ina fina le tato ngau lungo le si ngau va le ani fa mala ma le leia le tele atu no la lang ye foi ma Australia ma la to company va le ma fiti la ngau ai le na fa ma na ma le ngau va le ma fai na to sau no tasi la wala fionga le hero e fa ma natu mai nai tangata fa no longo so to atu no le winga o le tā ua, o le ao ngā, ma le wha mama venga, a se ngau. Le whai mai la tau o le se vālele. A le aua sawhai le tunu. Whai mai a ngau le vālele. A le wha matala tu nei minsta o le whina. A ma vau mai fōi whonga whitalai. Ma nei a le alawa mō le wanoa e se whaali mai lo whina ngaro lo whionga le hero. Le whisoswani mai ai. Ia mana malama le tunu. O le ngau, e ei le ngau le lei. E le ngau deanga, e le ngau ango, e le ngau koko, kana si ngau ainu. Se fai na fa fonga tu tamama tina. Ale mele paktaia, mele le te no ai. Lang ho ele o mana malama, ele o loto le mana malama tu lang o mo ati ai tunu, ati na ino le tunu. Na. Le wala kilo i ava foi la fautuanga. Ele fa pele si le fiel malo talwai, e matou. Rai mai fa kuanga officials, tanga sfenga luenga le malo, mo i super malo. E ngau le vale. Ale fa kul malo i, ele mo ke ngau. Ai ke le ngau nga le malo, fa kong le malo. A le mango wi o la tudu ato, le mo fa mo. Ai sea, o sa mo, e kulanga ese mau ese ma ke le kong la. O sa mo ho isi la pe o se end of the route. Ele pe o se me hole la ku e ku e al se ku pe o fiki. E que era que fique ele escali era que fique ele bisil a sawi usa la sawi samo ele me fanga samo pe o fai un ole pe me hole lio corpas da que la fengo fie ai ka kilo le tu lisi pe me ka fa makala ko e inicio tato foi pule o le kulisi me le kom anga samo ka si le vanga ku pekele samo le ngamo ka usanga kele ko la ko o le lima sala wafi lima sala miliona ile ta usanga ma dia da lima sala miliona a fai la ngau le pe di mas fu milion ka usanga ngau ia wala kon kon ni malo
ale mo man 5 milion ale ka milo le kongo le tunu ato le ala le ya ngina 5 milion ale e fa fe la fai a fa fo la ko mai ngala pa uma wala lo ai sea le pase se la le wo ngi wo le fai o le ku ri se sa ko nga pase se le wo kai mi e kai mi la pa u ai le ma fai yang ko e ole si me ole negotiation le fai ma va le mai Brisbane ku ole nga mai se ye inga fa pitoa e pa u le tau ma wala lo e mai ele ka nga le vale ole ake fa pengi o ma ku lava ma ko el fe inga le lo ngi fai le mar kala fa ka ole vale ka ko mu kuila pe nga se afriko la pe ruso mi o ke le vale o tal tonu ole va pe ko sili le kon ka la langi ako e local ko le nga fio ngi le kai sili nga fisa alu le kuile le so ele lo fala vela fala ai o se fit ko ke avaru se la Allah le lu kuile kai mi Allah na va se la le kai mi esa mo e wis le esa mo e wis e pa u le no mele kupu wa ku u lunga e le rile pulingi wa ka sel me kilo e cover kupi e mo kupel malu a o mo ku safa le ku le la wala ko lunga mo diskampangi va le ole e wis e le taro fa wis fa ko ku sa ro pa se fia ya au kai mi e ku o ile lo pa se sa mo wis ia ku mo fo le lo pa se le si va le ai pegifiki nga kala ke le ala ko alo gila le le profit mor campanile e fa fe kan kala ke le ka ngo ko ki valu se la ka la lo ka ku ile ke mi ia ko sa mala lu si le ke mi le o yen sa mo wis e ko vai le meli ai le fa pe se nga ko mo pe ale la ka ngombe nga u le ngisila nga u fiti ya wis nga u me o mongi ala mele ave ko malo ko pe ke le esa o nga fa nga u mo ye ko pe fa do inga fa ko inga mal ko pe le ave ko ma dia la me la nga le vai mau bol vai le tele el tato atu me nga le fa gi o va ke mi ngombe ngi ka ko to sa mo o fi u le to sa mo e fa le ngisila e ka wa nga u se sponsor le se me le ko o so me nga me ki fa kai fiti ya wis o ko kama fa nga wa sa mo le ko ska mo to ni ko le ko fiti ya wis le nga mo le so so ngi mai tato to sa mo ai sea o le ska ko vale al kai me ka ko vale e ko foi lo ka o vale le ye mai e ko vai le ye que lo vale le ko foi le ko por ka le varu po ka un ni si ka si va bien lo wa fingine o ko fingine o ngi fa e o so fiki ka su lu e la ko ngi ka su lu il po ala ko le ala ko le skof ala ko mo fiki le kwa ru ngi si le varu ka ya ole le skole e se vai le me lo kupu ga ka ele wa ngi fiki ka su lu ka ngi ka si po le lu mo ya il la valele kwa o ngi si le ka le varu ka ya ole se so so on bien ale we ka ko wa lu ku wa so mudi ayal kai mi ngai ka ko valele ele ese me fa pe mana tuala ava pe ka ko valele se lo ele vale si le moscadi e o mai fa valele ngi si le moscadi e ku la ko pasa wala il ka ko valele boy usala pe si nga wa ma ko le ka ngon ma ko le mi de senga malo ama ka kasi e lo pe lo ka usanga pe a wo lu pe ko valele fingo fi ele nga mi fa yan kon pe ai kala fu ele ngi vesi e kala ya le ki ra sa mo man le sa mo e mga o mai ka ko mai o ko fo me ko ngi e a wala le faka ma ole mori maka e fe wa iva kasi boy le e oi e ko vai vai e fe va ka como sa vai pe o vale le hore o se ko ki le o se e maruru o sa mi sa husi mer sa mingi ko va ta si le ku la o sa vai e oi a va ka ko mai aso ya o si le fia ai la manga ole ki ngai sa mo me fe va fa la ko ki ko so ping ta ko ole se senga pa tai ko langa nga le ye de wa mal lama le tunu de wa sa no fianga hero fa mal matili ya le fa fonga anga le malu le tunu ya le winga o de nga no winga la ana le ai va le o le va le na ma wa le lima slau afeta la ade tunu miliona lima slau afe miliona ta la le tunu ile tausanga ya dela tato fa di merfi fi parti de mena malam lama tanga robo abse da banga ya le winga va le
ia o tatou valele a o iai le valele e mai ai tatou tulisi Samoa e 5 miliona tālā Samoa e maua i le tausaga a temi nei la ua le se tatou valele ia ua leai foi se tatou 5 miliona tālā ia na o le 50 tālā ia Tole foa ai le se mana vaalele ia ua tele fo'i ia report i tau no mai tatou ofisa nei i le malanga mai lea i le ea Fiji ia e mua mai ia tangata i nei ia muni mai na tau ato ma la tau whamomoli ia e tau no mai nei ia ua leanga whamomoli na mai tadu lava o le lei se vaalele tole foa ia ai whaftai le hero whamana mai na fo'i o lea fo'i tūlanga ia tarusia o tangata na tuai malako ako kanga kale fast se la ko lo ai mo leanga mo mole o le tau no mai o lato ato a mafura to o le sila fesili o lunga le mele a finale a so te fa manino mai le tato wafu le na tu e fai vai usuma manal to itu malo a final final hero se fa o le wafu le na fai malo fa mai se ngor sao le ia ta lo fai ai se le tala le wafu le Mana tōlen wha malama le mātou, ori sa tanga lau mo tele i o ngot wha mauianga le ko unge le wafu. Mauianga le atunu. Ole wafu maha o sa mo o pupo mo o kai o. Ko vai ko wha fonga i lau ngā lauli le fonga kausanga o i ko, kausanga na kengi. O pupo mo o le wafu le mkau. Ioi. E wiki o walau ki ia ko ngi fo ia ko. Ale u wharo no, i kala sara kua i o mai. O lau maha o koe whaise wafu. Au maha o ia senga whaile wafu. Ai le koe whai fuala. Kala e o mai. O ele aila ele vale senga o kala mankoa ngama koi senga kala nga ava ele kalia senga ka sanga Samoa o ai mo ele kalia ia ai ke ko va ko si o ngo le vale le ia ka ko mo pleskengi le ngi man malo senga kuska ko ye ko inga de kulepa ai fa ko iran kusi em ka sanga i kalia lo senga le anga le fai wa ele ma fai Australia le ma fai New Zealand le ma fai Amerika o nga fai se ki nga fa pea isko nga kau fa pe ko Samoa po se ko o le mea pekili ka ko o se fi ai ma kwamo o mia Samoa se wa kwamo mi le la u falo ngi o le ma ko fa se wa au ke le ma mala ko la se kupe ko me se la me ko se wa la ko kala le fai mai o ka o fi New Australia wa ko me New Zealand Australia o le wafu e mai mea kau senga i e li manga senga fese wafu ala mera mai wa kau kuoi lenga manga Australia mi sile ka ofi lenga mai fa lako illa ko ngaba ka ofi le wafu le la mai ko va ya ku o le ma malan e ka mo fa le wafu ai sea i va su senga me mo mi sa mo e mai fafu mo mi e fa nga ka ko mai fafu lenga ka idea o le root sau mai o ala le New Zealand ma sau New Zealand lunga ko ia ka ua sa mo le oso wa como fiki e fa sa mo tranship e mai ku ai uka ma va ko ka ua la vo sa mo anga fai le wafu le ua pe pidi o ka la sa mo fai ka pegi e ko kele nga luenga kele ku pe ka milo tono la tuno ya le o mai ka ale se ka la fu mele le se ka me nga ka o le grant o le me alofa tai lava ai e uma ka ko mangi o la ka ilu pe ko se me ro fa pe fa me se ko mo ka ko tai la le pole lo fiona le hero me silia le wa mala malama le tunu o le wafu le na tu e fai vai usum vai ngana o le mea lofa o le mea lofa o le mea lofa le malo sanga le va tu le pa man kai tai o le tunu o sanga na mai le mea lofa le a lea wa le fatanuinga le fast ia manino le le la wa toi manga ngai wa pumo mo ole le wafu le ia ka ko wa pumo mo ai se mo ko di ma kausang vai le fai na toi a mai sisi mea nanga le wa loa mai e finale e atunu nei o tato fanga malo le nei o fanga malo soli fa vai soli tu la fon o le me mo ana tilo ai pe atara loa tai ai nu me to fsili fa mole Stai o le fesili mai a beta arona ia ai o le fesili pe ua tali mai ia le lu ia le to ina le na ave le ua pako le na fatau oi
O le fa solo lava le ta oposi ko inga le lela o mo ko lo mo fam sinonga. O le ta ali se taimi tal no ina le fam sinonga me le ka opule ai le ka fia. Le ho ma ka ngol va sun te nei ma sitoina. Le na mai ma ko ka ngol la ku ku me fo ia. Se wala fa va ver ka opule. O mo ko pa ki ai la ho pa ko le fa ka u fa nga o ile. Ele swipan mia. Ele ka fia la nga mtau. Wa upu kusa upu wala sa wekong kusa fa tau fa ngoi ia la na upatu ola kangi ngale ave ngile I fam sinonga ela ka kier ka mingi ele o ke le ale la fia nga ia mo ko ka kale le ngbo dia ma o msko inga fa me o amio ne ka pule ia se wa ila ya amio inga I ko ka ila ia le se kala wangi wa fa sala fo ele Law Society. Eso saya ke lo ia fa sala. I fa nga se coupe. Ka ho clients. Dan fa sala. Le suya le. I se vai ai tem como ka kio nga fai. Ya sa mo ria mau. Ia masingi ko inga. E ai se pala ka se longa swafo ye se me. Ale usar ka pala. Ia fa ngi mo ria nga pengi. Ia ai wilia ka ko kilo ka ko makai ku yo na uma ngai ska ko kalonga le yai yo ka ko wa vai ko yai yo ore memonia wa moria tangata sala tangata yang sal ya ore si ya mato sili la ofionga le hero manua le wa mawa le vanoa se temi umbi ole a se tu langa fainga fa vai al tato palemene I fai pule po mista e si mai e le umbi o te vai atua umbi te rina wal mene mātou pena le se fulua aso mai e umarolo se fuluna e kusa peke mai e le koe kongia le kampani mātou o lela te fisidia fa fea I e tātou parmengi wala te vai atua umbi te le si vaanga ia ia mantu foi tangata lau te lea ia e asi mai e tonga tangata ia al konfikinga kongile el malo a miska le o falon ke fa vai le sa wen malo taluai nga se fulu aso pe nga sa ngo fulu aso e ma wele ala ngi ma kongi ai ya mo me fa penga o ke le lola ye pe ingi si kulanga ku kulanga pe al menga le ma to ine ka o fi ngo I fu ingi si sa pusinga system le ya ka o fi role ye la fulu aso nga fulu aso ai e ke si mai tongi ye o e o lo ala ngi ma kulanga fa penga va kulola ia le ai la e ka won fa ki ngol ka ia I se skura pe nga konfkinga ia e konya le ele malo per me masanya malo pe yo no le o va ai te fuina le te loe mo fia lava final lo film hero mo fia wa le avea ele fasle man via ale chapipi wa le wafu le o te tali tonu to te tau tau mai lo te tonu ia to te tilo mai foi sainga le foi to mai fai nga malo fa vai ma fai nga malo e muli tu la fon la te tilo mai sainga o fai nga malo le nei o fai nga malo soli fa vai soli tu la fon o me fai na musu e fai Wi-Fi tu na ta fi mai lo o la le me o to le fai ele e o me na o fia ai a me alofa ia me alofa ia lunga te emotion me alofa ia te mau pe fa pe to atu wa ele ngata le me alofa le me ale tau ma la mai se ta to no mo tanga ta ia ngisila Australia ele ngata le me alofa ai o ka ko nga ole waf ele mana o sai na fa se waf mau mai mo se le fia o tato ona tato atina e mai mau le ki ga sa mo nga ele marolo le chapi pisa e tengo aqui em Osamo ale o me ka o le simia le pe o sa ngo ela wo fo ma fa sa o le suis pas le miel va so que ngi fo e ka so o senga ne va ko ela wo fo ma masula e manai se fai fo la ko ka o la ko le mo me so ngi ya ko ke le lo fo ya sa mo awal ka o fo la ko ngai ka pe ngai ka fa le kom e la le ko e fe al fa so lo kala a me ai le me como fa pe me ngai ka o ngai se ko hungi o le mo ko ke le ma so ngi mar ke lo me fa malo
Ile koe fo ia dunga na mkanga ka whasoa. Ngal wenga whawai kemi, mangal wenga ia le watu lai mai nei, ia me se fo ngal wenga le malo. Le lena fina le toi fo ia dunga le mkanga, ia bole mele le review one piece asi. Ma tu langa whamina, toi whapupu ma ia se whamanga ia malamanama leita mama tina whamole lau whionga le hero. Da tonu watu langa le nei wa tau fia, se whainsu suenga, ia o le afu te le, o le awhaina o le nai tangata maa inga sa moe le tunanga. Whakataia, aho lenga penga sa ngua manino i lau tafu. O penga whaavai umo o leo whakakia mai le tapipi, penga whaavai wa makonga makainga mene. Da mata i tangata ringa luenga. Mai inga le ngata lea, ia o le leile wa inga tata unuat. O lenga penga sa ngua i lau tafu. O sa mo lau rumel kasi ngai. Kira kele o kungu o le, ngai auskadia mi usila kira ngā luenga. O ngā mara losi ma le lei penga luenga o tatangata. E ise me se lau paseni. A kai mila ngi mo ko ka roia o tia le fa tanga o le le sa mo mo ka penga ka ko o i fola fa fita uli o le mela le ma lo fai ki ye ko nga il pengo o tanga tai o mo tanga tai ma ye wa o me vole nga le ko i ka kai fa fu sila mo ska di o la ko le ka fa ye o le va ai fo nga i ma company e va toi tanga tane ai o le mea ele penga ko ka fia en fai ko ngai pa wa pe wa misido wa le o le ka ungo le apu mai so si le fia mo e fai sisi ele va pe ka o pe ka ko le se yo ka ko ngai ko fo le apu le ai o kai me ai fo le apu kai me ka wa yo ngala ele me fai ka o se i tinga le sa mo o le se me o le pi o ka mo fai le la fa longo ka la ngole a kwala e pi mga tik ta ko ka ko pi o ka ko ai le do ele me ku hai ma ku o le ye ma huia e ku hai ma ku o le la o me ka o ele fe ta ma ku me nga kasin ma singa fe nga vai yasu o le lo polar sa o ko la fam kalanga ye fai ai le o ma fai ala o la ko fai nge ye pa mo ri ngai ka ke ye wa le o ko kar ngok ni a fai o ka o fi la nga nga malo o fe ala la o nga ka ye ko kele o le nga nga fe a suru ye ia e suru le fafu wal mele la ko fai ka create na lema the jobs mo ka ka o pingi ma ave fa mo yang ai tangat o le o karu ko ko le o lua ko sang le si fa mo yang o ka fa ngal malu le se me kas ai o mo ko si ma o lunga ko se ko karu ngala ko ko o le se senga la nga al ka figo mengi ia ka lufa ia sa mo ngai o ka ka ku e pe tu na i penga fa vai le kai mo le kai ye inga me fa penga ai inga yo o le record ka ko o le ka ko ku le mai ko ko ni o le ta tanga te e wa e i ka ka e nga ku lo me e ka ka mga shortcut me fa ko le ngi wala pio ma wala se ia o me nga ku pu lo rangi al me fa nga ye le penga maro e le fa pero la ka ofi ko me ka fa kingo wa le fa pe ka ofi le fu la au ni mo ke me ka fa kingo a misi ro long ka ko o lo no vinga ko ve ko la kala se la mi dio ka Filipina la si penga ma Indonesia ka ko New Zealand mai le se la wa fe mai ngai Filipina fa mo la ko nga mo ska dia le lo ko mo feo ye Vai. fa fa pe ka ko me le fa penka me e mo ko pa susu mal me nga ka fe ngai le ko me le o ka ko so so ni fe ngon me mo no ia tem ta so ai le o fi pule ko ka ko fe ngon me yo ngai o e avel ka ko ku alalo ma le me ku ngai ia manguia ma le lei fa ki o me me sa wai ai le fa pe la ka le nga fa pe le ai le pule me ko mi se le moskadia e ka ma pule ku ma ko o se vai me vai ki le ma le ai o se aka mai o ai ma poto ye ngai se me va pe nga ko fa wai misi lo la ia le au ngo me ngi si se ni a ma ko ke kiro ko ngi si de la me la ka fa nga lo ma yo inkia le si ma ko asia ia ko nga ka se la mi dio nga ka le nga Boy de Baro. Ia o nga fa fela ka ko. Baro. Ia o ka le kule mal pala lo le va. Baro de la wa umba tu foi na vanga ya de wa pala longo tu foi mala mala matili yo fitu langa yo la to ta fie foi ale lusta la ina o finale o pisnisi ya le foi mala mala foi ma to nei
Pawan menang lela umar ta te mi vai tu fo ina lo minoi da le te vai malo te no fo sa o lai wa vai tu minoi no vinga la fasina level po ina ole tu langa ta to palo ta le titi ya sa no ia la fionga le hero e wa yese ta to sui mo ta to palo ta le titi a wai fese ta penanga o iai ia ole o level fifa fonga tu le moto sa mo vinga ole tu mata po inga le cha pipi o ye se tato sui i la ufionga por mea se o le vai aso. Whaktai, to le fua, e whamaru, o le mingo o le kake fong. O leo ke ua langa, o le ki mamafa ki munga. O leo ke whaforo whale lumo la tek. E a mamafa la ki munga kau le ngonga ako o rua. O le leo kau kukuma ke fongi o kalinga. O le whamaru koi. A le la leo kau kier ki munga. Ia whtai hoi amale. O le tato por kaimi o kako por kalama. Ia o le hoki lama ia teo rua ia le aso a koalu ke usu le loku ua oke fai pese ia le i malosi na le tato o pese nei o te lani e mo ia kau pa urua horisi ia luenga te aso a toa aso a koa le funga maka le faa po le kai mo luka ko por kalami ia le fengo fio la foi leo fa malasi la fa kua il o forko inga maka nga ia ke o rua mo luenga e le fengo fio ai mai se o ia o rua fa sa lau le ku la i mai pe so ani le tato ma Savalinga mal mel kako fina ngolo fai ni wasa mo foi le fa malo ko pa le ke fo ngiong o le ke fa ai le fa inga mana ya o le la bo wa mo orta to su o le ta o le ya mai o le sui ta to la fa la loa alo ia el va su fo ta ta alo ta to ta al terminei la va ia ala mo sa no ia mal ta to sui e ta la no 12 va su al termine o tato sui le o iai o le talenga ia sa mau ti mani sa mau pat mai tato fira kamu sa ko ole ngam kau yo ka me kian mang fa ku no da va de fio nga ia sa mau tamo le vai maunga o le sui na tato la te fa la tele fa mtalang pe o le vai fo le me fa tai o le nei vai tau e mai ale tua taimi o tangata mo le taimi tarse ngai fa fetai ele ko fa ngo fi o fefe ho tangata e ole o sa mau fo ile usa sa mau vane le talenga sa mau tele na ia pisinisi man nga luenga fatino yo ele i sona mana onga il nei e fi tauva petai ia o le ropo ia o e fi orto tele ia o pe ile manatu ho le fa ro sasi no le fenga malo ma tulango ia ia fa fitai te mini tu le mai toa manu bo ile le ia lo fa ia sa mo ia le ala le ua tu wai lunga na au fa fetai ia awal ta tu van fa ia mai o le ala sa te mo ia mo pesa va no fo ile sui e tala no tu pe o me fo le tatu tamate ta ia nga fo mo te mini ta po kala ia sia ona le vai so nei e umai le stala tangata palota ia nga ho ila e tu talo mai nei tu ai ngai me se la sunga fiona fasina o i wa leva na so fuai ia ta no mai nei tu ai nga mau tatu wo mai masani ie le stala pu fo fie le liu mai ia o tatu suilna nei nga sa mau ti mani sa mau ia ile tau falia fa iloa e non tu ale le nga sa mau ti mani sa komisina o leo ia sa ve foi msui o palmene sa sui fontalai ia o se ai nga o leva malo ale tautua ia sa mo ma sa vai mo ia ole tulanga le ia ai ole afa la tele il va so wala ona o tautala ia mo to sila fia ma fai lo ona vai so nei ia e fa ngata ia katolistala listala fo we wa tolu fultasi ia ma listala ho ila to fia liu mai wa to sulta usanga o palo tele si tu malo ia wa no al termine lima ne vai asu ia awal tato sui tam fainga tato sui le nei o tangata tu le mai lo fa le tunu tu la fainga ta ma pangati o ia nei ia o tel tonu to le forma le tau sala o tato maftanga ia e tonu wala vai fa matanga nei po tato tau pule ola fol nei vai asu i te au mo na luenga ai vo se po sala ia fa maru wa tu fa fo angal tato o tunu ia ma se pa ia o sa mo on tu la fa lu ia fa maru watu ia ele tau
whaamapueina o tau sa mo whaingta o sa mo la tunu tofi. Ne tato ta mama tina matatua. Ia maise lo o sa mo mnai whanau. Ia manuia tau au mawaina tunu sa ili ngā manuia. Whaftai fo tau sao tele mo tato wa tunu. Ia o fo ia tau mwhainga o iai. Ia te talo ai o tau loto te tele ma tau te tū mau pēr whina ua wasa mo. O mātou lea tali malaya mātou nofo nil tato atunu. Mātou te alo lofa ia sa mo. Te alo ho lea mātou te wha malo se mātou te le fo i pesolo muli. Ia mātou te tali tonu. Ia o loso i fua lea tua. Mana mātou hoi te talo. Whai e whinangalo lea tua. O masira sila mai le mātou tau whainga manuia le tato atunu. Ia. Whai e alon whinangalo wha mai wha malo se au male. Ia i mātou Ia wā tātou tunu ia manuia tele tātou mawhtanga nea fiafi. Mawhtai tele to le fōa mai nuu ma ia tali ia mai. Ia ma le tātou awhinga luenga. Mawhtai mo le avanoa. Ia tātou whirai fwistei mo le lofo malanga leo le tua. Ia soi fo ia. Malo le fitalai I lau whionga le hero. Lara pule ia leo whaafonga atu le malo le tātou atunu le tu whaapoe vaanga tātou mawhtanga. Ta ua tele ia low roll tono le maoto sa mo vi ingo le tua le ngata oe o le whailau tusi au o le vanga whaafai o lo pui a ia tatau o le tangata sa moa e meise foi lo whionga le hero proclaim nei nei ta matina matua la to te wha me melo atu ia te apa pe te ta ua loa o le saulunga le tato proclaim ia le nganga whaitai ele uma whaiaso le o le tua lo iai manuia o lo whapenan whaafonga mana ngang o le li tātou whaasoa. Ia, e whaamarurua tu fo I le whaafonga le ngang paia. Ia, me se fo ia tūlanga le whaafonga le atunu. Ia, o le tātou whaasoa, o le whaasoa lava ia manuia sa moa. Ia, o le whaftai le umana, mo le tu fo I whaamonianga I lau o whionga le hero. Ia, ma le whaletua po le tausi ma nofo alo. Ia, e me se fo ilo onu sa I leo tōngia oe le malo. Alea lava te e ofo le credit o lo fa nga mai lava lo credit tara noa I lunga tato telefoni ia le nganga mo lunga mo moli automato lo fa anga le fionga le te sili le fionga ia doctor tu le epa sai le malia le ngoi ia o hia o ia o se tama e o te talitonu e vo omana fa wina le tua tai pe o tala ia tavita ma saulo ia le mena tup ia e wa tilo pea ma sila mai le tua ia le palpala le loto o saulo ia tavita ia o le lava tina lava na fai e tavita mele lei ia tuli lava pe o mele fai le sunga ia lauli o le tuli lava ia o le nganga na mo le toi fa malo I lo puipuinga e mese foi mo foi tala fa sala tua ia le wai ina I maru le malo so soani puipui le taite sili le tusa folo na malos ia mo le tomato lo faanga tala fai ule na man via lava ia le tato le nepo ma le tato maftanga fai usoi fo ia lo whionga hero Soi fo ia. Toi luas por man fitu minute o Natalio le tu lai valu sini Australia. Tato pokalame na ma le whionga le hero. Le whionga fo I le li fai pula le tu malo fa le ata tolu. To fa le ala le pule rimoni ayafi. Malo lava on sa I le mamalo le tato watunu. Mai ia mai se. Pese na mo le toia lo fa anga le whionga le hero. Male ai ngali I. Alua e ala langa
tai no soifu atau tua mo Samoa uelo alo atau sanga o oe ole toi utai au upu faio Samoa maile amatanga e wila va ini fita ua vae manua ile no foa inga ae mama upea o lango ole va awa ole atuana teta itaina e ilo alava ole tauta i poto ia solo uloua e tawi maile langi lo uso i fua tautua le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le loto mafaa mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua o moli atu le faa fetai i minisita umole maota ele tau faa ilo aina awa e ngangana o ngā luenga tele atina e ese ua manui ai Samoa kwa tumapu e aita ua i motu uma ole Pasifika sui fai pule uma ole heita pipi talo tautua ele ngalolo tou sao tau moselumana imanuia ele pa ufua sematau olo tou afu ile palapala e sila maile atua ilo tou tautinga Samoa tula i mai se i tātou tali sa pai manuia o i o lima awa le melea a e vi ia i le matai lo finanga lo fa atau sala ia mali e se i to e se usila sila le hei ta pipi e tau tai lo tātou sa le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafaa mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafaa mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua Toe luas funu male 2 minute ona tale o le itu lai valuisini au sitalia talwai le wa mafuta mai le tato kampani mano se le DTCR fitalainga le fonga mo le vai maunga to fa multalo talenga ya tuna imatia lau to fa foto Samoa talenga ya va elua lau to fa fiu talenga le ava moa au le automatawa tato DTCR manosi walfa lau lo ino lan kampani au onanga SS e ono anga va amfa manu e nai se ta mamalo se tatu watunu e olo au mau ya tunu e mamau ia MSFO i Samoa olo au mau se tatu watunu fa pele male tele o nisi au nanga e fa amtala mai lava talainga ia mutalo e fa filoa ia tuai nganga fa aloalo e lau talainga mutalo ma lo so i fu manuia le ne yaso ma lo le ono sai
Malo le tau atai ni ne ia so pa i o le atua. Ia malo fo i le tau tua tunu o mo talo. Ala famu talo. Ya, talo fa talo fa. Ma lo le sui fu maruia. Ma lo lo le ko e o ma wa to le su fonga te lo foi le pe wa mai ona pa la fola ma. Sa no foi le fionga to sala. mo le Ya ma to fa talo fa foi le fionga to pa pa sina tu ku le fionga to le foa. tai Ya da ko ia foi o tato ki se fa sala lau. E veia le nei ava noa, ia mātou te whātaro whātuai, pa ia siu tātou tunu. Pa ia matari rawa, ia ainga mō lātou tamata mapoi mō lātou ainga. Ia elu so ngā pule matu mua i tu au ma lātou ainga le tai, ma le wāo kouti. Pa pe pol tātou motu sai, ia sua ma le vai panoa fō, mai tūlangi sa aore ma sa leo mua, ia ma le lau nutai lua. Ia pa pe fo ia li pātui ma wāo kouto. Ia le lau nā mta se upulawa le i tāma nua tele, mana to sa pa i ngā nā o siu tātou tunu. Ia mata mai i le mtasau a te paia i ele sa o le ala taua. Ia patalo patfo i paia o le upai ngā ruenga le tua. Ia au nā le tua lo papale le malu. A tuna paulia i so se pata pa i taulanga. Ia ai meise ai le nei aso ke lo koe o mai ana tole niu le tua oi. Ia le tatanga titia i lo nā lofa malona le lei. Ia e mata e fo ia le polaunga si o tātou tunu. Ia ila mtanga o le nei tausanga. Ia pe ia upu masani o le tuki paita waso masani o le whakasa. Pe ia o le matua o le naso nei o le maunga pia pia. O le maunga pia pia. Ia alanga kwa pe nā fo ele sa o le vai maunga. E na ua matala ia tipi a talanga ia sa o punya lava. Ia le aiwa pe ai upu a sale upolu. Yo ina mafu aina ina vela sa mo te imane papo yo le bunga la pia pe yo le la wil ele yuta i ko vai lele mpangari ya e tau te lava mo ya pe yo le beta o le to le fo ta to mo si le fa i le pia i lo na lo ko mo na le ya pa ta lo fa tu le te no le fia pe lo va se do para fa lo ma lo le fitalai ya le fa fonga foi pa anga masani e me se lava e fia Along longo tato moto sa movi ngole tua o lo fa penana mai tu sa o ai fa munanga tato titi sao e ala tato fa tata noanga ma se fa manga le ta o le maunga ia fa popo tu lo ma le vai o fa monanga ia o tu langa na o le te talitonu ia o le vai maunga ia ia le ta o le maunga le maunga fia o lo ia foi le vai o le fia ia o te talitonu a mutalo ese manai o lo mta upsit yo fa pena lava e mato te talitonu ia o ese tangata su e tele i le tato anga no ia ma tato fa sa boa ia le ngata foi le ia e te matea foi me i tono tuspa ia fa fon anga le tunu le se watu mato te fia lava i a wala te fa ta lo fa mai ai o lo o moli fa tasi mai me alo fa titi sao malanganga fia le tua i tato maftanga i te miuma tato te whaso ai. Ma lo soi fua malangi mamu talo, ia o le mato langona masani lava, ia wa mai lau talainga tu tasi o le whana vai maunga. Ia, whaftai, wa ane sau noanga i lau sionga tu le fua, ia lo maununga pele lo fa malanga le o le tua. Ia, le toi wa mai a foi le nei sa, ia ai me sei foi le fa moe ia wa matata pena ia le telo whanau. Ia le lo wa matamei o nei sa whai el mato wa a sa tupulanga. Ia e whata ua i tupulanga ia wa mata isi a onga le neva yaso. Ia a tu telo a onga ma ele sa o lumana. Ia na mata umalea o telo a onga le malo, maranga whaaloalo. Malo lava. Ia o te loa o lewa mata tu foi ma mai mohol foi le maru le tunu ia le tato au le tato 7 ia por tato man sa mo tato fitu ia le ngai mai nei mato au sitalia ia ai lewa mato vai tu foi na le mo le fa malo si tato au le se mo mau le tunu le sila foi le tamo fai no anu fa na mutalo Whaftai, ia o le ngang whaftai ia, wae o le taronga nei o le taito fitu tole poa, ia le aina mino.
ia e sasi loa pe tasi minutu ia e te lea le a whaina. Ia e mese tālonga le mpalani, ia wa tālonga le nā fia pe o mantua le lei a fo i o le tālo o le tāalo le awa whalani. Ia e poi waenga pe e tau, ia i ale matenga voi le whai unga lopoli, ia e ona ua turi lo i whafo listo tas, ia ua te lea la le a whaina i le manawa mai tūlanga lo iai. Ia no mawahunga le tūlanga i tāpenanga, ia pa wale o waenga, ia e whapena ale tālonga laka pi tai tau fitu. E whatamala lori si au ia, e wa na whaale tonu lea, ia pi au tātou talamasani, o lea wa tala mua awa mala ia mesele amatanga le nei tau sanga, ia i le lopo au manu lela tātou whiangai ni nama ia so po rānala fauko atu, ia i tātou lisi vai au i tātou taiko fitu. Ai tūlanga le nā le fia le ia i paule tūlanga le ava ICC vai. O le aware a fiti pe e ta alota tau ia e le amata alta longa e tau ia ia tūlanga le nā ua e mautinoa a whai tātou te mano ia o se wawenga ia te loa i le titi tāpenanga le fionga muna tele ma ai mo kuto i le tātou au. Ia ai moli ala nga whaafitai ia i along whanau tu tātou tunu. Ia e leo se tāma se lawea. Ia mo i o lea la a mata isi wanga mati ai tātou tālonga ai moli atu le nga whaafitai te le alpulenga ia e meise ia sui ia tamta alo ma nga whanau atu le fo. Valo, ia leo whaafonga tu fo ia lava lo si fonga e mato te langona ai le tapuainga le atunu. Awane mea ia awane iai se tamtaalo e la vea ia le umawhai aso le whilato e tosa mai whaltalonga i nei paso solo ia langonga wine le maroro whaatamari alo whanau mai ai ia le aru luma o tamawhaingo alum whanau si o tato tunu ia pawal mea o le tapua ima whamanuia lato whaiva ia le ngata whaileo lo tau ai i si o tato tunu pele o Samoa i le lalang ma aloa mo le feedback i mai lau talenga mutalo whaftai te li lava ia o nisi me tono tātou whalawai maunga e tate le o tāpu kalame mutalo pe te mana whaasoa mai e tate le te lea tātein? Teia to le foa ia o nei le afiafi ia na mātou mawai tala ia o ele asise tau palau matwhinangalo le tua a le fionga le matio po le sunga le nofo ele sunga tapau pasina ele sunga le maritoa ia o to soani o sia mātou lot ia o le apoi lae wa iai fuanga ia i te whamautu nei le fia filipo kala mea pia rea so nei le amai tua ia mawhale la wasi ai le fionga le masofo ia oki ia maritoa ia e whamautu le tua ele sunga tapau pasina sunga le maritoa ia e me se fo i wala upa ia ne tu tina ia pe o tala na le vai monga ia a o tu langa po le le tanto vai monga lo ia le ava matita tu na pia o nga le mele ia i to le fo ia o nga to le o ia to no to ia le lupe le la fo le mana ia disi fo i vai nga le tanto to le monga ia tu sai to i mer palota ia le fo la na longo mai ne yo mato le e fa noi me na nei le vai aso le tu nei ia mato a palo le fai au no to le ngā ia lisi fai palota le na ia e pio nei vai na il fai vai monga alto tele ai ia o sa undi le back to school no inga to sa undi to fo i la onga malanga fa lo to do fo talo fai ia le ufa fonga le malu le tunu fa mai se le tua i le ainga whanau noa ni sunga tapa fasinga ia ma le toa na nofo le nufo vai loa na whanonga i Samoa ia ma le ainga ali ia tali tonu ia o le finangalo tūtasi le tua ia e sao lele le angi le matangi i le finangalo whaito tasi le tua mutalo i tali tonu fo ia whate ia fo i mātou nei ia ai ui lea o le talamasani lava ia le talainga ke liso ia ia lava e whanau noa vai whanaina i lātou ia o le nganga vave na whapenao na atu e fosile ngona ai meise lava e tupu mai tono le tātou whale vai maunga o whaafunga foi whioi le vai maunga i lunga le pokalame o maoto sa movi inga le tua i malpaanga le titi sao ia o tali atu lea ultalo whaftai tele mo le update mai o news me lo tupu tono si o tātou
i tu malo i vai maunga. Ia, la tasi e tu loa i sisi me toi fia sau noa i la tasi e tu loa tapo kalame. Ia, menata la ta whapina ion whai tau noanga telefona. Ia, dede. Ia, la ta amata maia me masani wa foi ni whamoniango neve yaso, a me se foi whala ui loa pien tata tanoa ai te lo temi. Whawhai telefona, ia, o leua maua foi tata result, ia mantua foi o leu whanga solo le tatu wa promotion nei o le tatu company, ia o le back to school promotion. O le back to school promotion nei whanga solo Jamie nei, ia e te anga waa i le tātou se i lea. Ia a whai e top up le luas futa la ia au mai Australia i le telefoni tititsau. Ia whape nā whoi pe lafo mai se tātou a se leni. Ia me whai eo na lafo mai pe o whaanga ina ea unanga pe o ClickX o le Western Union, MoneyGram International. Ia manitele o isi o nanga e whai ona lafo mai e le lua suta la ia i le tātou telefoni po le atu tupe al titisau. Ia o le nala anga waa ai i tātou sei, ia pio tātou whailonga ia e whanga solo Jamie nei, ia e maua tātou whailonga tupe. Le whailonga tupe iai ia e mawhai ona manu malo i le afi tā la. O le whailonga lona lua maritolu. Ia e maua ta i lima se lauta la o le stationery mo tātou vouchers. E ako i plani ko lera mo le aunga. Ia le lawa maua tātou po i leiunga o tātou se i lena whaile vai aso whaiunga vai aso len tōna i tunei. Ia o lea e manu malo ia nisi isi vai au tātou i Australia. O le numero lewa manu malo o le ono tasi whālua ono, 555, iwa whātonu. Ono tasi, whālua ono, 555, iwa whātonu. Au telefoni le ana lafo mai ai le top up le lua suta la. Le lua suta la. O le fitu lua whā, fitu iwa tas fitu. Fitu lua whā, fitu iwa tas fitu. Ia, o le nāla wa manu malo le 5 se lauta la stationery voucher. No winga ia ia le na tangata le amaua ia le whaamnuianga lea. Ia manu malo ai ia mo tātou whailonga le na mantua la o le tāu o le vaenga lea to le fōa. Tau kaute o tātou te ia. Pia e o lo le whaiunga o le vaiaso lon tōru. O na whailo le io sei. E alo i fo i ma laptop la. Pio le vai asolon tolu la, ia e o atu le vai asolon tolu, ai pio le vai asolon na lua nei o tātou sei. Ia o le vai asolon tolu, ia na ngā waa o malole o le waanga le tu ton. E whai e la tātou sei le na, e maua fua e ma le laptop, le ngata i Nusila, ia Australia. Ia o i pati la na waenga lo na winga o le whai unga le vai asolon tolu, ia o le whai unga le vai asolon na 5, ia ma le whai unga le vai asolon sfun. Ia o le tātou whaalau inoa rea. Ia e anu e fo i la laptop, ia e tasi le afe tā la o le tupe, o se leni, ia e lua tātou vouchers ta i lua, ia e ta i 5 se lau tā la, ma la ngā whaalau alto le fo. I tupe na mana rea tunu por tupe sa mua mtano? Ia, o le tūlanga le nā e pia o tātou se leni le iai. Ia, pia o fua i tātou le inei. Ia. Ia, pia o le tūlanga le nā. Ia, e toi whaamautu atu, ia, se i toi sili ai. Pia mā nei fo, ia e maua i matupe tātou nei nā. Ia, o vi whakio nā ia tofu ale ngongo matia nei. Mo, i le rei. Me tā ua fo i le iai, ia. O le fo i la fo mou tupe i nei. Ia, ai mā nei fo i le maua i o se whaamama wenga mō tātou ina. Ia, maranga whaalo aro tole fo. I pia mena toe batu ai fo sin tamai na ngona fo ina. I le pete o maua mai i ala fo i lo fautua. Ia wa oi lava le te fautua ina ia tama ma tua titi sao. Lo mo ina i manuia tātou lau whaafonga. Ia, o te tūlanga nā, tā se atu roi tātou Krede Masani, whamon mole multara.
Whaatai to le fo, ia o le vaenga mo mua e na ta long pia mas fau pa ia siu tātou tunu. O le taung whaile taung lo le tātou app le na ilunga o le mai titi sao le app. Ia o le app le al titi sao me whai e o na fili ai ia le tuainga bando ia po le land fo ile whaonga inga le data ia ele interneti ia e mese fo i autostusia ia ma le vili fo ia ia e mawhai o na maua ilunga na po i e mātou pai bando le na ilunga. Ia e umaifo e mawhai o na whaonga ina ai le vili fua ia ele fitu aso. Ia whawhena fo il mātou teira le na ia e whai o na lua suta la ia o le lua sulu i ka pai a solo ilunga. Ia pri o tūlanga le nā lo iai. O tāua po i le app le nā to le hoa. Ia wato o tele ani si wa sotai mai ma mori mai ngā whaftai. E iai le mātou support e lunga o le app le nā. E pia lai te lua tala noa mai tangata. E le ngā tau o rupi. Ia e le lopo o se tamaitai mai ia la le taua nei tua ai nei te me sa o rup ia a pe ole taua o le vanga le na pite ni kata no ai maltagata le ilunga ia ave eu fitili ta ia ave foi na e pautua ia rup ia o me ia fi fa le ia ta to na ai fa ambre mole awane e talustanga ya rupi ele maua sau i tonga ya rupi na o mea tapu mana parato le va ole suafa na rupi le te tau o se tasi o suafa fena se tasi fo yo o ona le tua e le fifia ya pio le mena le e fina le a ma fai anto e sui si Patu lawa mutar o ngai le fia le ona le ya tia to e sui fa si no ai ko e kusi visi maka kusi fa o va twai rupi pe tau sui to ya te water no atu e fa di melde mali ya tia ya le me sini nau fa fonga le maru le tunu ya e de ai lo tala ula lava mutar pa me fa maru ro to foi se o fa fia ia pe le tulaga na tatou koe le masani pe leua e saunoa faamatala ua iai faina i mea faapopo na te pe o le app na tauna tatou ua i tatanoa ai ia auni tatanoa ai faina le tautā soifoaga ae tatanoa ai puanisi me lelei le agaʻi luma o le lua afelua sumatolu ia tatou se atu tatou Sky TV mutala whaftai ia o tatou Sky TV ia pe o le tulaga lea o le ua ia le teimi lenei o le tāua mo tatou talonga pe la tai to fitu pe fo en noa ia o fionga tole po ia o le tāua ia o se mea no tāua ia mo tatou ainga ia na ona matou tutu ia pea ma whaamana pea ile mamalo le tunu a whape te sila fia ile whaapiina sa Sky TV Samoa mo ainga ia na se foi whaele tau so tō kuna ngalo ai maneia le tongi whatau ia ua iai le teimi lenei ona o le toʻatelo nisi e tau fai mo faapipi ia latou tili ia ona o lea faagasolo ia lakapi faamerika ia ae maise a la taitofitu pea o taitofitu le faagasolo o le teimi lenei ia o le tasi lavaega ai lau toe mamao foʻi ae foʻi amata tatou lakapiriki o le teimi nei sa moa tole afoa o wai ana mata liki wa waso ia pi a saule liki longo talonga ia pi mo TV mo ia na o tangata sa Maui e Australia New Zealand mo ile le na yo tatu tangata ia pi a va ia ko ile mata go ile ia ile ai dava mo a wa talo le yo na mai al tatu to sa mo ia wa ese fo ia le tulanga lo ia mato fa fi ile meli na so for rail lento na to neto le fo ia e alu manto fo e fa vivia e la mato si vale na ia lo fo malitoa ma le mancha mo ai vala au matanga tai longo le mit mai ko to ia o no e la mai sei lo no ko se sei la po tanga ta samo ia e me se vo tanga ta mai vo i lo ale o le atu ia o le to ta mo ia e mo le fo le nga fa tai
ia lo whanau o tātou tō Samoa. Tā ua nā reo Sky TV. I. Wale ala i loa nei tama ia tā malanga mai nei e misi tama o tātou au. Ia, pe o le la maua i teime toi mata. Ia maranga whāro, tō re fo. I. No ingo wala au mai pālangi. Oire toa. Ia, le watu atu lafta renga. Murtaro le toa. E whai masui al tātou toa Samoa. Ia, ai tiri tira mai pālangi i rungo le meri le mana ia tu lo la ngan mena e tau whaina malama lau whafunga. Au le tele murtalo se teimi. E pisa fuela i o murikaru pi Yesu rai. Ia, au le interfere mai fō. Le mena e bebesi le mea. Abak nila lo la lau mena e Ia, ia, leo tā o atu murtalo tā whasulonga tātou GPS. Te whamamama le tūlanga. Paftai, o le whanga solo fo ia isi tātou te nei, ia pe au tō te real malo le tunu o le tā ua lea o le iai o tātou devices le i lungo o tā vale, ia i loa ipo while meo anga iai. Moi, Māta o tū le vai ason tōna i tunei, ia pe lo fo e el whaala velava en tūlai mai i nai i savai. Ia le malo ko laudi lau le ta ua le no ua ne pa ponga le tunu ia piro le tasi le vai nga le tau mate pe mai le si wa vavena na nga i tua ia po le fo le vai le ta vale ia au le nai ta ua la ta tu camera le camera na e mo fai na po kalame i se tu lang go le e vai le vai nga le ale au ta vale no nga vai mo ta bola ta vale e foi na so ni mai e o te lo mai nga ia wale van fa nga ta to stadia e mo sina ia e pio ta o vai nga le e mo fai anto i sifre mai e so ko ai fa tai le to pia le ia fa ina so ko pa la na ia a o le ta o le o le ta to kema e lo ai po fele mele nga ia ta vale ia ma ta vale ano ia foi ta ti vai so ia lai ia fai anu whanga ina te o tele la i la tō olo. Fai la tō ta vale lau pase se la i te o le whanga ta tō au nanga na. Ia mana i tō ko ia e mese pal whainga luenga. Ia ele leia lea. Ele whaatau is ta vale tō i nei tō le fōa. Ia an tō i nei ta tō ti vai sale nai whai ana e sila mai au stadia. Ia po fere mea la anga iai mana ngā whaaloalo. E se leo nā le au nanga lea whina lea pinal mutalo ia o le se me foi sa tupu ia o whainga renga e ta whaongara le GPS lea i le tāwale na walu iai ia o le mea lawa tupu ia o le tangata walu awelanga tangi whai mai o latu whawhewhe na ia ma whamatala fwile a wala na walu wai me uma na walu wai ia wala mai le lipoti o te latu la whainga renga ia wa tula e mai le pule ia wa mai la utusi tea o whakea umale maningar venga o ngā o mea na o whaia le moli maua le tangata le na li potia ia na whapena lea na mai fole le yungi e pai ape whai o mai fai marpule sili mai si pule o mai unga ma ka o kia li poki e tangata le na whaia te amultar a lewa e mai mei o GPS tonga mako kampangi ia no no whana ia lea wa pei o se tangata sala whina le o whano ko o mea umai e whamatala le tangata lea. O mea umana sa walwai. Ioe, sa walwai. Ia nao whai atu role ia i le pule mai. O lea la so sanoanga o mai whai la ia leo security o le whawhinga renga whamasinoa. Lea so sanoanga Mr. Tolefoa e tusai ma le tulanga leo me li poti leo. Ia, o whai atu role ia i paua mea te mana o fia mamnama. Pe whawhena i loa tangata lea le mena walwai. Paua na wai te fia mautinoa. Ma o leo te ilo, o mea umai e le tau mai i tangata le, o mea na sa walwai. Lea, al fesili la ia te au, e whawhena i loa tangata le mele na walwai. Ia, ke ilo le security leo, whina lo o whaonga le company. O mai la le ngalo whamatalanga to le fōwhatu. O mea ia le me li poti lea, mea umai le whamena walwai. O mea umana sa walwai. A alo fesili la le whai atu, whawhena i loa tangata lea. O aule na walu ma le GPS. Na walu ma le GPS. No ngominga al whamatalanga o tau,
O au na muli tangata lea. Ar tangata lea, na muli ia tia, o mea umai na waluai, ia mai lo mar GPS, ka mai kong computer. E whamaungia o mea umano longa winga, ele i muli ia o tangata lea, na muli mar tangata lea tia. Le mena e sere tāua mera GPS mutar. Ia e te me te tala noa mai ai, o lore tāua, ai sea, ana le ai GPS, i watuli a mona unga venga. Ma whamaunia nei to inga se na whai atia. Ai pe tai an, inga ka mero le konga le company o le pepa. A mai, ki loku ia na wadi security leo ia. E sa ole Mr. Tolefo, o me umai le anu le GPS, a laki langa wan ma ave GPS langa venga. Mela na ta ua e tele mele a. Ia te levo i se taxi a. Sau foi se sili poki live taxi. Ale lo la el GPS live taxi a. Ya, yo piu me fa pena ta ua na me sili le ia. Le wa e fitala e multalo fa fonga le tunu. Ia lo te mo marina te leo le nga le foi o nanga fa tino tato titi sa. Le tato se e atu tato atu pa tupe. Partai to le foa, ia, mantua o tātou a tupe le foa, ia lu tātou pomote. O tāua le ia tātou a duas futala, ia e lafo mai fafu. Ia e tauna ia tātou a tupe nei. Ia o le tāua le vai teimi le nei o le sefe o le te leni. O le sefe ma le malupupui o le te leni, ia ma le whaingo fie. Ia e le o tino le tele o whalawelave o tātou ke ngai ai. Ia ai pe o tāua le atu pautupe ia a lafo mai ia i mai fafu ia e whai ana lafo mai le atu pautupe le i nei o le telefoni ia ana lafo fo le tangata le i nei tātou mainga ia i no utua ia po nei fo ia pia e whaaso toa ia i lau whaatau ia le fo mwhai on whangaina tātou atu pautupe le i no o telefoni e whai an whaatau i nisi o whale o loa i nisi o whale o loa le i nei ia e tāua fo ina mo tātou le tau fai sefe mai ei tupe le lolo. Ia, tu langa le lei e tele o tātou a fo e o tupe ia tele ai telo la e tapuni le tolu. Ia, o isi tapuni le wha ia le main lea po telo tupe. Ia, al tātou a unanga le, ia ua i le fiafi le lima, ia i o tātou leono, ia i titeni, ia ala po i pare o loa i tua, fai on tala i tupe, pe fai e lau whatau. Ia langa le leina mo tātou a fo i akau tupe. Ia a le fo e lafo mai tai lua suta la alina. Ia e le no te ia wa laki e le afe ta la. Moi le laki e le afe ta la. Ia e a ngā vo i lea mo le toi fo ia. Onga maranga whalo alto le fo. Malo. Ia tātou si e atu i whaelo no mai tātou whale o loa me se lava i le airport sa mon mutalo. Whataito le fo ia o tātou a whale o loa le nā e a ngai mai whafo tātou a arrival i o i le tātou malai wālele i whale olo. Ia o le tūtau tau le pito i loma nā e tātou ofisa le tātou whale o loa. Ia e mwhai o nā a ngai i ai mwhatau i sau telefoni. Ia poe sui fo i sau sim. Ke whaonga fo i lau telefoni e tu i el sim o titi sau. O le tūlanga fo i le whaonga ina o tiki telefoni. Nā pau wale me mātou tu whamna tu plea i. E vai astaitas. Ia langa i te ua a mai lau ati telefoni nei. Ia e tu watu ele sim. Ia e tauna tala network. Ia pawana na ia manino. Le fo i paina tala i mātou nei. Ia e paule me to tongi fo i se leli. Ia e pe o ta uale na ama pe po mai te malanga mai. Ia ona tana leo le o telefoni ia whangaina. E tātou simi samo nei. E mātou ofisa il whaloloa i vai tele, ia lata i Farmer Joe, ia whapena vo i vai mea, ia o ia fo i taulanga ia e mesel mata ofisa upu le plaza le nai sa malalo. Ia mai o tātou o tito titi sao, ia e mawhai o nei anga i mai ai. Ia ma lolo ai foi, ma wai pa i tala i lau tuke, ia pi i foi nisi au nanga i pai o na mātou to soane tu ai. Mana ngā whālo, alto da fo? Malo, whaftai lava. Ia, leo tātou watu i le vanga sili nea tāua, tātou lava hotel, whamamolmu talo. Whaftai to da fo, ia, o le
tulanga le iai pe o tātou lava o tāo lava o to tele al mamalu le tunu o lo anga iai ia o le tāua lava ia tā pia mua se avanoa afe iai a pe tātou o tele malo ia to tele al mamalu le tunu o teimi le nei ia ai mese ale tulanga sa iai ia vanga fo ile e mapu iai ma mo iai a o nisi fo i wa to tele sa fa iai la tu a spanau ia mese fontanga ia o ta o na tanto la vota pe o le kuka na to le fo ia ele to tele watu ia o me e tu na iai ia a ta no watu lo ia ma to a menu na iai e fa mali lo to ia ma wai fo ile te me mapu iai ma lo iai ia alto tele ana ia fiafi to le fo pa ia si tum ta to te malo malanga fa laro malo ia o te tonu a mutalo lewo o matu ia matu fasili matu ia e flenga maulunga e fle manatu ia o le fuatu never po i Samoa pa ia le o to le fua e fai ma fonga tau moli ia pa ia la silasi o pa anga uma le tato pokalami o fa fonga mai me le atunu me se foi le fiona te mai tai mota ia ai nu ia moli tu ia se matu fa tai le nganga mai le tu e fa tai ai ia au nanga pio na e fongaina i le sa ia wa foi ni fa monyanga mo matu nei o lo no foi fafo e me se foi se malanga tau ta sui fuanga ia le lavo so swani mai tato titi sao ia la tu fainga malofa ia le tato fa monyanga pio na taua ia mau e foi nei se leni e loa va tu foi nei tupe mo telefoni ia la nganga fia me la nganga fa tai e fa manuia le tu la au nanga titi sao e fa manuia foi le tu ai lau talaina to multalo i ngalvenga foi e fita le ngata la au nanga le tato titi sao ia tu langa masani foi tonu tato afio anga le fa vai monga pa le kalesia ma le ainga ia le fila a solo foi ia alvenga to foi ia long fa na o tato tunu ia fa manuia le tu e ta penanga foi ia o e mal tausi a wa foi nai fa na o ta penanga da onga ia foi me foi se tala ia pe foi de au fa fonga bis foi te mai tai mota to e mo foi tato a no e leva ia so multalo ia e fa penana mo miolo fa anga tato fa ma vai ai Right, na tu wa pa usa ulaga i lau fionga ta pa ufa sina lau fionga to le fo dai na tu ia le fo i wa pa lau fonga ma o ta moli lo va se lo ma pa i o ta to ki se fa sala lau dai na tu fo le to i tu ma o sa ma tu fa talanga dai da na tu la ta se lo fo i lo sa va anel fa fo aga le tu nu ai titi le nga fa te le la lo ma lo ta tu nu e tu sai fo i le lango mai ta tu compagnia titi sao ia le tele o ana fala uloa i le yaso ma le yaso ia mo le tu ia alo faanga mal fa tele i tamam tina ma tua ai mese fo to tele ma malo se o tatu tunu ia inisi fo ia lo au mau ia tunu ma pau ia e tau fa ia e sa ili manuia sa ili manuia wow tatu ai ngai sa mo nei wa ele tau selu atu to tele ma malo tatu tunu ia la to wale tele so ani mai le ngata i fa la velave malitelo wa ia le ala fo le wa ma to wa fa ta oto ai nai promotion sia ma pa la wiloa wa le ai manino e la fo mai ia se lenia ta tu tanga ia ta tu ai ngai Samoa ia me si fo i mo telefoni ma ta tu credit ia na ma tu to fo na tu pel ta tu lo suta la le na e la fo mai le credit in le telefoni ti sao ia po le lua suta la e lafo mai i le atu pautupe ia fatai lea mo te leo ia failo leo fai matsui o tatu pulenga ma le kompania titi sao ma tu te whamaro ruat foi pa ia si o tatu tunu ia fai foi wa iei se tala o le tau tamari ma le ngā whaaloalo ia alofa whamangalo leo ono whata waa ia le vai usina ma ni tele pulenga ma le tatu kompania titi sao ai tatu to e tapa i longolea i le vaiaso mua e lo na lofa ma lo na ngalo ia mete ma le fiafi ia pa soifoia soifoia mo talo fluma tolo minute ua te ai nei tu lai valu sini au sitalia tato pokalami na mal fitalainga ia mo talo mo le fa malo mal fa taitele lava lato uma lava o lo langolangoina tato titisea
e ala i le tului o pāleni na i ainga i Samoa, telefonia titisa, ia o la tau tului lava o pāleni na i ainga telefonia titisa, o lau fo ina lango mai po kalamel maot Samoa, o vi ingo le atua, me se foi fetalainga ia mutalo, tātou te mafuta pēa ia sata itasi, a fai fo i wale i maua blava se whaamanianga, ia aua le fiu tui pēa, ia a fai fo i lea i lava, ia a o lau fo ina mea lofa mona i ainga i Samoa, ia me se fo i tātou mālo, pe se la lea mo le atua ia lofa anga, mo le fetalainga ia mutalo, ma le ainga li i liliu mai, o le tātou pokalame whai u, talafou mai Samoa. Get ready for back to school with Digicel. We are giving you the chance to win a share of $30,000 worth of cash scholarships, stationery vouchers and laptops drawn every week. Simply send $20 or more Digicel top up through our Digicel International app or website or participating retail outlets, or send money transfers with ClickX or Digicel International for your chance to win. Back to school is better with Digicel. Terms and conditions apply. Promo is valid until the 17th of March 2023 for Australia and New Zealand customers only.
No te ua te ai nei le tu lai maluisini au sitalia. Le vi inga o le atua soifua no tau whaafonga mai ai. Langina le au whaipese katoliko mai paia i Samoa. Paia i Salafai pe o no tau whaafonga ma mai moa mai ai. Ma lo lava le ono sa i le mamalu se tātou atunuu. Ia toi tasi lava le tātou porkalame le toe. Toi o tātou talafou mai Samoa le ata noa te sa. Ia whai wina fo i leo le tātou pō i le nei fo i aso sāpa i o le atua ai malo lava le on sai i a tātou uma. Laione osa ma ia wha malo lava le mafuta mai tai fo i nei o ana afoa pesa amino whaafitai tere and my best. Kiosha le au whaafitai tere le mafuta mai a te oto uma o nei. Tusi fou mai ia mai Samoa ia vi ia le atua. Taruai le wa mafuta mai tatou ata noa te sa i lunga o tatou wala ata. Le anganga whaaloalo i whaafeilua i atu nei tu lao le afiafi. I la wafionga le ata noa te sa. Ma lo lava le ono sai, ma lo le soifua manuia. Ma lo fo i le tawata i nei aspa i o le atua. Ia talofa lava atanoa. Ia whapena koe o nau whataro whātulu nei vāenga o le fiafu. Lau sunga anu whapena koe lau whionga tole fōa ma le sunga ia mai. Ia whamaro atu le soifo le lei ma le langi e mamai le koe vāenga o le fiafu le ua 15 minute wa te ai nei le te pulu. Ia i nei Samoa, ia telefonu hoi ia ua ngai foi na leva le fiafi nei tuna ia e sa a pe lawa na pue atu hoi ia saunoanga hoi ma petara ngai pe ona ia ia se lawa hoi ia e saunoanga hoi ia le a le pelo tusi ia o le vang pa pupai ia le HRPP le sunga ia fionga ia topa ia le ala i le pule. Ia, malo atu le soi pole le ma le langi mamai le nuku nao le kahu ia le tua ia o tātou toi whei loa i fōi. Ia ele ngata fōi lea ia o le whaponga. Ia nai o tātou tamā matina mātua ia le loa le tātou tino o so se tako le rorangi a toai ma Australia ia matamo nei ia ele whaangaroina fōi lātou o lo mākuka mai ia i lunga i upenga tawhai langi le YouTube. Ia male api o kōlinga le nei vāenga o le whiawhi. Ia whamalo le soifua ma le langi e mama. Ia le loko o le tua. Ia o tātou tue keiloa i le nei vāenga o le whiawhi. Tō le fō mai anu. Malo po i le sau noe lau whionga le atata noa te sa. Ia le ua whafonga tu fo ia ma sina tu fo i le tunu. Ia le fo i ua o ia se sidinga malosi. Ia lau whionga le atata noa te sa. Ia o lewa pina den saunua mai ia pe fitala mai fo i le fionga le hero ia lare pule e tu sa mul fatanuina fo ia au nanga masani pe masani ina ia fiono fionga ia o le mauta o le fionga te siri pe tai ia le ala ua umana kava le tulanga ia le ala umatu mai atu ia wa le lanu fina le masani ia le lanu masani le tesa. Ya le peu mas pese movie pese dando se ti fanga ya le tilo tu fo ia surutino ia le tu dai melo wata Mike se fo le ata norte sa ya pe ese lanu te media te vai tu sa lanu fina pese movie ya le vai tu fo to lanu po me le su me Mike ya ata norte sa ia umbatu fata tanoanga ma le fionga fo i le hero ya le puli ia mo i lava wa misi fo i tatu tama le fionga te sili a takta tu le epa sai le malirenga oi ia a pe lava ai lava ia la puli pe wa ia suli o tu mavave la fo i umasani ia langa mombore tangata wa to fia dem fai da tusi malama so se mea sa no foi le fionga te sili te dum tau pung onga ia fa penana fa malama tili mai foi le fionga le hero malama le lei to ai malama le lei i tu langa o lo fa pena ona fa se ina i le sunga ya lauli mana fa salunga mana tama fa salau le mamanu o le tunu ia te tari tonu le se tato malosi te tano te sa
na o le atua e iaino na mana. Ia, tatou whai mea whanangolango, e tu lava mea uma i lumo le nganga o le atua, so se mea eise tō tasi po se tō rua e tantanua whaatasi ai ma le nganga pa ia, ia nā wa atoa tino wa tau sili o tamaa le alo ma le nganga pa ia, le alau o tawai atu le sao le whamtalanga ma whamaoni o sanuanga Yesu. Ia ngā le kifa me le whai ti aporo te mine, ngā le kifa lava, o le wa ai mai au tu atu tole fo mai u lunga le moto sa movi inga le tua, kifa ki aporo, a umanga kifa, palau vale ki aporo, a umanga palau vale ki aporo, fola mai, ke me ngeila, le wanga ki aporo o ina ofisa fasal laudia, tō whai mai fo ko ki aku roa, ka ofi, o la mo le ka ofi e tanoa lai o isango. Nā no le ka ofi ai. Ia o le minga na le upu kifa tanoa te sa, le kifa ai le vaanga ia e o fasal lautala. Ia, ai mese lava ia tangata i e o lango le fast, ia se so le, ile ia se le ainga i tangata i tono le palemenge, ka ko ke ainga ma lava iai. Ai wiko ke fia ainga valea, tu rau, whaine mea sao, au tō loa o le pi o tato malo, ia, ngangana iai, wha matala iai, au le fefe, vai o lo fefe, e wha masino i nai oi, ai mese a tangata i e le, pei atu rofa mai, au ta ua swafa le tua, e rau ngalo e tangata nei, e fia la o to e tau swafa satani, e tu swafa le tua. Tau swafa le tua. Ioi, a ka o le moto vi inga, o le aia te tau na le moto vi inga, matu le fia tau un swafa sakangi. Ioi, na le mato lau o pe pelo sakangi. Ia, peo le tana na tatanoa na whamamlama e le fionga le hero ia la ripule nei. E tau lia fo ilo fionga le ata noa i te le i saunoa mai le maro le atunuu. Io Yesu lava le na fetalai a fai e te fie tau le suafa o lo tamaa. Fie fo e o tamaa te fie fo e tau o i luma o lo tamaa. Io le lava tau te fie tau e se vai nga si pe ka fa sa mai tatou le tau. Ilanga fo ilo ka o Yesu ratu. Ia e whatano whatu fo i malo lava le whasau ngā whatalenga ia tupai whasalafa tupai kuka ia tapo i kuka ia o lea e mafuta mai o i Samoa. Talofa tupai. Ia. Malo atu lawa ele nei koi vaenga o le fiafi. E moni ai ma whamaoni ko e saunoa ngā lawa fionga tore po ia whapena pui e nu. Ioi. E se nei o le meo le tautala, ia ma le tautala noa, i le whamaoni o le alofa o le atua. Ioi. Ma le tātou tautala i le whamaoni. Amen. Alleluia. Wa tātou tautala ma whaalia ke pēre whamaoni o le atua. E le ia ma se mea tātou te popole ai. Ioi. A tātou tautala la vai le sao, e le ai se mea tātou te popole ai. E whaanga solo a mea umo, so sesi e tau mpai ko ilele. Awa tūlanga na wanado, deolo i ai o tūlanga ko ilele. A tātou whanangolongo ko ilea ma, ile te leo tarapepelo e papena ona whaasara lau mai, le ami o tonu. E lea lava olo i loa i e tūlanga olo i ai. Ia ere mpai aona, e whai pele tala e tau whaalea ngailes, e whai pele tala ko ilele tau whaase ailes, e tau whaawale ai a le atunu. Ia ele mawhai a ona, ele mawhai ona tau fia se sili mea moni. Lenga o le fina ngalo le nao le atua, e whaalia pēr mea moni. Whaalia pēr mea sao. Ele, ole iole mea nā uia tole poa pe ole. Tātou te, tātou i le fia mo lo tātou oli. Ia langa le tātou ke tau tatala lava i mea whaamaoni. Ma mea e leo se mea ko ilele e a ko i pepelo i e pelo ni mea ko i e tau mo whai e whaase e le whaaponga mai e. Ale u tātou tupu. Ia ko ole tūlanga le mai. E se ko ile mana i ole tūlanga ko ile tātou ke anga i tātou. Awa e fiu lava le fili mana au. Ia e tau mo whai e whaaleanga mai. Le ko sa au tilo atu ona nei ina inisi o ko meni lungole. Ole a po i ole YouTube. E pawal mea na ole whaanoa noa lava. Na ole whaanoa noa. Ia e, awale manatu le.
tu pe ile lofa o le atua ia tonu e isi te mea lua ia ona toe salamole ma whapeana ia we a mea o ta ita o se i lota manatu le sa paali e kuinga ele o sao ele moni ele wha maon e pe ole taltonunga lava le nā tātou to le poa e esale mana i ole muri ai ia e me se po ile whaaponga le tunu e whaaponga o le tunu wa tātou te whaaroaro i le apo i le tātou tunu ia al whaarolavela o le tate ba e tu po ile le whaalinga mai o le ma fau se i vai ane po ile whaaponga le tātou tunu ia matulanga uma po ile le wa o ta uma o le no ina ia le tangata le tua a wai e tilo ma e ba ai me fa pe o na fa pe de ia ta lo fai le vai o le uso tulanga ia ta to yo ta to mo fai ta to mo fai a ta so ole a ta to tala lo i le fa maoni ma le memo ia ngale ia le se me ka ko be si e po le ta to o la tau lava lai tau anga pe fai le tau tala pelo ia o le tau tala tau whaaleanga matulanga uma whapena ia o na tātou alolo fai lea tātou ia a ngā i pe tātou e tau tala i le mea moni ma le mea sao ia o le fina ngalo na o le atua e mawhanawhana i lava i o tātou pā moe ia o lo tātou muli ta ia le fina ngalo ma le angole lei o le tātou matai le langi to le fōma e no ude ne whaengo ne fiak Malo, peyo le tulanga na wa mafufoi na umise whamatalanga foi. Ana o le tau wha tulanga ina foi a le ngana whanoa noa. Ino la fonga foi na mawaina mai foi nunga o penga te whailangi. Ia o whapela uli i ana saunoanga. Ia o leana te tawhiawhia i ana na ainga. Ia e vinga foi a maumain u. Ia e patikila moa na e tawhiawhia na ainga. Ia o te manatu whina le ia o ni saunoanga whina le te tau o na whaini nā saunoanga e te le lava le whaaminganga ia a lai whai mai lungo o pokalame a te sunga le le o le ta o so sa whaipui le ngoi ia mese le ngata whaipui le ngoi ia tau whawalea ia le ala e wa whanotua wa whina le wa tausanga iei le sui lea pe iai ia sisi avanoa e tau fia i le pokalame lea ia le lana tali lole o sunga lau di pe whapena lana saunoanga ia o lea lau o nofo nema o fika whae mawhau e iai foi se tasi fo i o sio te mawhai whia ia e foi safsi me whia tau e te leo popole to le fua i lau sango le mu ia na saulona ia leo mafofau no fai ati ai ele paua me la te loa au ia o leo te ola ma leo te loa i o le tautala me masanila o langa tautalai ia ai te o sau nofo ma mafofau i le saunoanga pe o te le i lau saunga le mu pe te leo i la na loi e fia ni tangata o lo talatana noa tau pule tata noa mai a tau. Ua whaanongo ai si o tamalea sau lota o mai a tau whina. E le whai mai le tau, a lewo no whau ia mamate, longo winga, o tala ia le whai tua. E le ala wai ua na su mai le sunga ia la uli whai mai lunga le ea. Longo winga, ai o tala ia le e whai tua. Ia, ne ana o mawhau vai. Instead o le whai o nā tala, ai te taunu whaapea, awa oma nau whautuaina, aua, ma mau mana mea. O mātou, o lo taita ia le mālo, e iei whone ei ata tau, o le atunuu, e whaitio mai ai, ma mai whani lato langona whaasoa. Ia, a lewa sau lunga pe whoringa mana te nofo ma whaaloa taua ia, tangata o lo nainga. Pe ila a mata huina le whapea, o laila te tau fiofia. Ia wano whia tata nortu la whono, e te sau noro whapena, e tusa pele i whatau nuina. Wa tau nuua. Mani. O leo whaalua nena whain mele ala uli e tea o le whawhewhe mai oa. Ia, ono wa fiu le li leo whina le whaipokalame lea. Le o te whaingoa inga le whaipuipui. O te whaingoa inga le whaipuipui. Nā te whaaloalo i sua whamatai o ai.
Wa fiu la fai pokalame le sa fa pui. Ai ya si awala. Tai pei fo ia o le sui fai pokalame le na fai le fionga le ya to susulu le fionga le mistao se manga. Ai ya se mea na fa longo ai e winga le carbon credit ha. Ai ya se mea. E fa penara le oile o ye le tustala fa pui le Ai ya se mea. Wa foi wo man sau pe pelo le tunu o te watu loa o le tapuni le pokalame le e wa fiuna i tangata whaatali na e whai mai fo e te latu loa ia lewa sau nei sto ingo la uli ala whai mai ia se mea ia lewa o tali atu on sa ia whai leila o ngalvenga io ia la pisa fua whai pela o ngalvenga whai o lo ngalvenga o le folo ina o pe pelo i tangata whai pelo o ngalvenga e lea ia se whi au o to le fona mea ai a wha pea e te alu te oi va mai ia se mea wa tau mai ai wa e le lava i no ai so o fa matalanga o te ola foa o tala sao ia mana mai le tunu o tau lai to te le mali mai to le foa se la ta ti tu la fongu e wa kili foi ana fa le me to manatu e kangia mai ai e maulunga e te me atu to fa nga so pa vai ke ka ko fa nga mai ai se amena foi numa foi tua ma ai le to fa pe mai ia tilo le lei vai tangata le ma popole le ia to le foia ma no ainga ma non si manga ia mena ia ta te le fai atu ia va ai fo oi o le to i lunga pokalame ata tanoa me o pokalame fai le tiu o pokalame ia a famatala to le fon tara pelo le tu la fon ia le vo ele tu la fono le fila ave le stu stala no fa tu putala il carbon credit very fairly le lo fola mai na pule e tu vai a tu lo tu stala le Samoa ia su ia melana o te fi na mea fighting arvenga a fai longa arvenga e le ai na ma to longa arvenga per tala na fa tu stala vo tala no tu ai vo se temi ona ele o ia sanga nga fefe ia te au te tanoa na ele o tanto nunga na o le tua te fefe na o le tua foi pule ia te oi ia a ele se tangata o fo fa pena good luck ia sa o ilari fai ngori foi upu tanoa desta mai titi o fa ngel vai fe au sa como que foi lá pe fi ora vale como que pe fa fiki voi de kilo solo fai au por asa me ala fai por ele ma vai ku do fai au speaker fai sa fa me lo fai au speaker fai me lo marca mai ki ku anga fa dui fo fa pe o di ma fa this muscle is speaker than this muscle Ane mea la lea o lato o le e fai a mai fa mata fai upu this muscle is speaker o te lo fa la mai o te lo fa si uso le ma no so le fo so fa no anu la mai ai dem tanga fina le mo meu tangata ta va ai fa ai wo matua ave fa ai le ngana fina le fa no anu la e wa ta ai e tu e malata anganga fina le ta no pe fina le wa fa pe e fina le ai me tonu le wa a mai la vai luma matanga yo e ta te ofo foi te ta te le fia ola to ilalo fa pena o le to ilalo o tangata o le ai afu e le tangata pe a fai le tangata to te o va ai me e fai e tangata le anga ia tanto wo ki ke e ai na fa pe ai e to te fa no fo to ia a fai o le ngon ma to po kala mo le moto sa bo vi ngole tua o to le ko lo anga fu o to ia o fu fai ngoto po kala me to te mana o ai pa wole me e finale wa batu selap ta inga ya me sa fa le su fa sa laude te alo fa te le o uso fa le lo ngarvenga wa fo ia tangata fai ma fo fa ngata ta no e ika lo se silesi ka se me ke lo ai wanga le ma fai na tangata yo a fai wa e o tu langa na we le ma fai to le fo yo le ai ma se me to le fo fai tua a we fai inga ya ina manatu sui ia le lua filo tolu lau sunga alu i manuelo po kalami fa ola ina
Via pete. Fai le nei fa fonga show to dua ma show fa na fai le no pokarame. Ya po lua fo wa ave des kamano. Anu. Si tu sei utile de fa talanga. Fai fa le ya lo pokarame. Aweti ki nga fo o ya to le fo. Fai lo pokarame, vai la le tam fai finale encourage ma fa lai au. Fai lo pokarame. Al esem nga o nga sambi. Ano ese mana nga sami awete ke kinga inga fu la lo la vai lo le fie ya ja ko so wa bema me wo fango ngoi foi fa pecado fai la en me la ta fai ya aw fango aw anu vai o maso de pica ya pio talana e fa te ese ai de me mo ma fo fa na ngai ni dongo ma di ya ame se foi di dongo maria ia me fa fong anga fo yo e fie ta to pokalame ia pe fodinga mai te la te mi te lo tfenga renga te lo sapicenta te lo sisime ele ai ya sa ta ita ma fo fa o te no le leia o le atu no o sabo o le atu no fa lo al o le atu no e di ai se va nga tanga tawa le anga le ma fo fa to on tu langa fa pena vai te ma fo fa lo fa pena o ma fo fa pena le tangata ya mama no mafofau le ai e tau tango martanga ta ya oe a tango mai le tua vese o vai me fa pena tangata mai e kiria le ya se me ato le fo e fai le tua va venga ya pero le talana finale atatanoa e alu e tere no mafofau yo fo e ala uli man fai fa matalanga pa pele ya per talatuna ya manoa to na po mano fo don sa awa o ko yo o tulanga la le a pa pe o tulanga na ro no winga na o ri cha la vo me la o lo ye ro no winga la o le o lo o sao mauli la vo le pa mo o le tau cha la tau mo pai fa sa o se me a pa pe la sao no fa pe na lo u ala ngona o lo ri kala le me la o ye o le matuai tau le me la ua ye awa kuia ona e sau no o pa matalanga i la ua fo i pa winga i pa matalanga fo i le tau mo fai e fa tupu se beves e fa tupu se beves ia wa e le pa pe i o le tero tangata i tal no mai o le kilo i lungo post fo i e lungo le e le ngata sa mo nei ya awa tunu fo ifa tele mala no yo wolo ye pe mai vini mai fa mai o atono e titilo ifa upunga tangata ye fa ile ri fia pokole mai oi ya ko i Australia ka ku i mai ola so mga pe i fia fa yeso mana e fia fa yeso mana tulana o ngar ngane tasile ma tu te fa e ye le taimi tu i ai ta to e ye le taimi e a fo e saule feedback le le a saule feedback i dis ke miu mo kwale le ya pa wale le me o nga duenga le fai ole a vatu tangata le tala sa ole lo tu a vatu so pa mtalanga ele sa o pe ai mo wane muli tangata ele o sa o tala ye lo fai te le ana yo le fa le tonu ko ile le tula i mai a le fa a ma pu ono lo le tau tala i le mesa fa sa o le poile ya le mele o esa no ye e fai mo fia na po ia fa fita u le nei to le po ngai lo le mele wa lo fa pena o ile ia le ka fio ma ko ngu ka fio ma ko ai oi o le manatu la e a ko i fa pena ia la to ai ngai fa fe ia o u ai pa pena lo manatu i to inga me va pene ai o le me te fo ia i le mele pa wale o tau sala i o ai ngai le me o lo tu a wai le pa pe kari ni vai fo i le ta ni vai ia to inga fa matalanga pa pene mo ni le la me to inga le e a hoi e wa ko ia le ku alalo i manatu fa pene o manatu ele mo wa se fi le mu o manatu e lo ai wa e to i lalo le fina unga le fai
Moi ni. Wai ke o solo lo wika. Ia ngai lo le wai ko ila lo fi ngau ngai e fai. A le fi ngau ngai o me mana i le fi ngau ngai e fa to ai ma le se me. Ai fi nau i le me sao. Fi nau i le me mon o me o ton. O le me ton o te tau na te tara ye. Ai le fa pe ke alu ke fi ngau mai foi le mea i me le mongi ma le ko. Nga mo le o e ikalo. Le mani ele mani ala le. Ia le po ia le tulanga le. Awalanga ele ia se si ele nyo na inga tole po. Moi le. Ele ia se si ele nyo na ai. Fa fela sa no fa pe. Ai fa fela u ai inga le fa pung. Ilo nga mga kuye. As leaders of Samoa. Tai o malo Samoa. Fa itete i sa no nga fai. Fa itete sa no nga fai langa olo mai tau mai le tato o tunu. Ele ngata o ainga o mato ho ai. Tulanga fa pe mo tau ana e ma po le mu ye. O tala po ia le fai no o a po o por kalame nei. Ele tau ko na sona la po ina ni pa matala. Langa lo pa po ponga le tato o tunu. Mai a wole fa o so ni me fa pe. Moi le. Awen di fa pe ele fa pe ngaka ya o en mede. Moi le. Ai ama ka lo mede. I o ko kele lo ka ya fia ia ngale manga ia lo le. Le ma mi ia lo le. Ia pe o se fa o po tu na to le po tu sai lo. La sa no nga po ia matulanga fa pena. Wa tasi ana la u fa winga ina. O le ko fa maka o ku lo ila o fiona. Moi le. Ele mana ia la. Ele mana ia fa matalanga fa pena, especially coming from a leader. Mkwale se kauia. Moi le. Ko un tala penga. Yo so nga mga kuye to le po tu sai male mata ko pe ona sao no mai fo ye le tu la o le tasi au fanga solo pe ia le tanto tala no. Ile ne tu la o le fiafi to le po. Malo. Mesi dia le mo mana fama wina ya video ia taua. Le video foi le na fama ta mai foi la li te mete tau no to Samoa. Ale foi to fai mai foi e ta fio na ona ainga. Ia o te tali le ia ona te mafo fa. Ia o le wa tai tonu nei I fautuanga na mai e tau. To tele mamaru le tunu. Au te aru Samoa. Ia tonu o le mena na le lua le mamaru le tunu. Ia le foi wa fautu mai foi le fiona te city. Ya, no fo pe na se vanga se me finale. No ngo vinga e te lea se mea. A I ro whaari mai ai. Al mea moni e ma le whamao ni whaftai tele lava. O le whaero ilo ma tunanga whapena a ro tau mai. Lea no ma nama nei, lea nao te mawhawhau. Leo whaalua na whai le whiunga mistaan me le ia tia. Ya, lo whaalua nei. Ya, nao te me mawhawhau pe iai. Te mawhawhau pe iai nanga leo te nofo I Australia. A lena te whaia. Ai lea whai masau ni Australia. Lea lau te le I mawhawhawina lava whina le. Lea fola mai lau latu. Ia le fo mawhawhau I lona sau. Ia le whilo mawhawhau I lona sau. Wa tulangana nei e mafua mai la ona ofisili ale. Ale li lea whapui. Ia le whai lau o whetui lau sunga whapui na nia u lapta inga lava. E te le mawhaia na e mori au. E te le mawhaia. E te whiu e su e se mea e. Nal pau mea li ali mai ai. Ali mai ai e lo finale lo vai tele. Le ua whautu atu I lunga le ea nei temi. Whai whale lo pokalame. Whai whale. Iai, tātou o tangata ua mātutua. O whai tātou whanau. Ia le manatu lau tangata nei whiu sau noa ia finale a finale. Ai o manatu tangata nei ai le se whanau o tole fua. O mātutua whalau whanau malama umai me ia te tupu. Ia, whapena whai tō tele o lau ai. E le asau tala e whai ai. Ale mesi li nei le matoa inga. Tasi ala tala aua nei a yases. Ia te leo wa ai atu ai niau nefiu po niau niso o tusi lunga. Ai sa o loto ala tō fia. O mana o whai ai aua nei tau tala sesi. Wafoi la lata e moli mawina o te lepe pelo. E moli mawumai le lata whanau, ma lata ainga, ia ta ainga atoa. E le ilo le iato le fuai le whapena, e le tara pelo, e le whanasi so lata weita. Iai, o tangata ne, wafeika. Ai sea,
Langa lau ko rola ko kala pelo feo soi lo runga. E te kau whai loa lava pelo o winga ngā tangata pelo eita. Mau alole ova ika. Mau al pelo ika. Ku o se video runga ngai wholofola nge milionga lesi milionga ika. Kau ko pelo lungu kuspa ia ika. Pero tu langa nai wha amamnama tuai wa lewa sau nei i. Wa umato fia wha matala. Wa lava te mina tu elewa noa iai. Te minei wha matala. Pawana lau tatalo. Whai whare lei. Alo lofa nei to whanau ma to wainga. Ioi, i li wapea e to te mai lama to le fua. Ni ai. E sili atu le whainga tāle lama le atua e. A lama o e le atua, ono kwa leanga. Ia, le awa i fulfolanga e mawaloa ia. Le se na me se whaingo fie. Pauwal mea te manao e tatanoa. Whai whalenga venga wa arwhafung anga le atunu. Ia, a me se whai au na le atua. Whai ia mamāringa venga. Ma nei le whautuanga se tasi whai au na le atua ia te o nei. Whai longa venga to le fua te talo pe mo. Oe wha mangalo i tangata. Ia, whai atula di e i si tama. Ia, awat pole wha te tele mo natu mai. Ia, pero tu langa na atatano te sa. Ma ne te wha tatananga malare pule. Tele nisi me o mala malama ai. A meise le mea lofa lea sa inga whaunga tato wafu. Mala malama le leili maru le tunu. O le mea lofa na mai. A toi wha vese la vaenga lea. Lesi mea o le ngau o tato wālele leo langi tangata mui wa ngau. Whamalum lea le pule nei. E ngau sta mai ngau. Ai ke le le tupe whana mai. Peila tu lisi le na mawai. Sau walwa alele ma mai tu lisi sa mua mo le 5 selau biliona tala. Ia te mine o le stato wālele. Ia o le to e songsongi fui tato se 5 selau miliona tala. O mea nei. O fesili le tunu. O le mea e le leifai ai e le leini mafo whaungo tangata i e whai tato malo. A tawa vai tau no le whongo. Wa pē a le whongo. A tatanoa. Wa pē a le whongo. A tau whai atu ni manato le HRPP. A ka lea mai le whonga whikalai. Ia. Ni waka ko o pē a whapea. Wa le ola le whono sa iai. Te ate luk whau e whalongolongo i ni. Ma nei o whinaunga. Mena leo, te talot. Ma ngai ala wale ta mai a kea whem palemia. Sto ina matua i a tea. E sen ma nei o ta maa matua e. Whaola le whongo. Whaola le whongo ma wha whial whan. Ia pero tala tuna ta tanoa. O lewa. Whai atu to e sfuru minute le tu laiva. Ia. Whai iai le to whai lau whionga. Ready doa ia. Pate tali fore maru le tino. Pesisi me te whiasau no iai. Le pa tai o ke loa fo ia na pa wa le o le tulanga o le ka kingo kwa I ka makama ko pa ia fo ile tulanga o te vesi ia ile o ia nei te tato tuno e vena ma o mai nei ia to le fo lau sana saunoanga fo ile tulanga o le pono le o lo ia ile ko ile chemi nei ile tato tuno e ta wa ia wai o ma to le no ko ine sa mo to le fo le matou te langona le lei ia le taumata o le soipuaga le olo o iai o infuse na le tatou atunuu e tatau na agaʻi ai e teko le mataupu o le taumata o le soipuaga le ua iai e lea ia ma se mea o toe taugofie ia ma se mea o toe taugofie ae o le lava o lava papale pea ma ona saʻi le tatou atunuu o le mea le tatau ona foʻia wa I lo wala ngon e le o fai ngo pie ia le te le o le fa pita uli le tu lai mai o tupe o le tau lu o le tau lau o le fa moe le o le miliona tala le ko na o to mai ai Malaysia tau fa fefe le wa mai ai o le AAVS tu malo fa palo te se full la tu se le o te la tu te le o mauaina ia le tūlanga ko ile le vase lo le lenga o lo qualification ile tasile miliona tala le ai no wala ngona sa ta wa on tau mo pai ka pe mai o le miliona ka la le le na le la va como mo le 2 milion second payment e fa a ko ya le milion al mele o ye wa me le 2 milion al milion mo ale mai ngal se lau 5 wa fe o milion alongo
ana muan ko lo ke ma ko pe fa fe ala le to sangalon to ele to ma ko kwali o Februari maki a pedila me yung koyongo masinga kiu lesi miliona tala alenga le kol se laudi mas 10 miliona lewa oi kol se laudi mas wa fele o tongi mai ola ka ko wan lo ya fa pe tulanga fa pe na tauna tilo to ai ia le fainga malo pat o le memo mo va ai le tauna ta o le so ponga le o ye le fa la e a onga fa na ele titi ko se le ni ko ile e tau mo fai ai ma tua ele ngata o mea onga e fa pena o opua onga o le tape nanga o whana ua onga mole mo nai ulu ai masina le ia mal tau sanga ato ele fai ngopi tau wana tau mo fai a nga i tūlanga le na ia pe fo iona ia i fo ni nei o le wata o mai le audit forensic audit then len mai woman a vele lima se la tala ya lesa sa noa ya le apiong ta mai te sta ele yese ele yai fo ele se fa ma ni anga mai le malo ole a fai o patai ole a fai ane melen tula i mai loa tala no lo yai fa mai le forensic audit da me wole fa yai do e wole vana tala no lima se la wa pe tala e mate te tongi ai ale fa mai lele i mo wala wa se company sole le mo se company a fo ye e fa tau no ina le nga twenga le ia o tulanga fa pena lo no winga a ti le ya fa pe la ti le ko fa pena i nga twenga a wa ia le ai ole a fo yole e tau tu ai la lo te ma ai ngole tanto tu so te fa taia wia to le forma ai no o le tulanga le o le tulai mai nai pai fa to an o lo tele ale talo o lo tele le fu wa le fu wa ye le fu ata u lo le wa fa o ngai te mi nei o nai mea na ko e tu wa ila lo le tau le soi fu o le ulu yem payanga nai o le fa fu ya le ga ko di mengai se di ma pe o ngai pe du i le aso ma le aso ai pe o tulanga na o le tau o le soi fu ngale o lo ye i le te mi le nei ia elo tro ele mama po le sa tala noi po le ma mo ele mai pa e conta tu tala noi lisi po ia ai tu tiro nei la il ma mo ele o ia ole a foi ke kasi se melo lolo lai le pelu foi le te ai se para e kasi se melo lolo lai sa foi papia o me con wala e ren kala ngo mai to le foi disi aso fa mai le na sa no to le foi ono sulta na le kilo ya to ai pe valuta na le kilo o le mela fa mo tino o le valuta na le kilo le o fa ta wino te mi ne ya kasi te o nga melo lolo ko ne e ave to no le ave fa yele me ai o tulanga uma fa pena awai ata to tela no lo ni ile soifuanga i nei isanga yan tele lo me ta to te tala no ia i po ile tau ile le soifuanga i o le ta to no wale tulanga le o ye temi ni pa tai le wa fa ngal po ta ia po nai masina ia o le ke lo loi ma le o mo ko na po ta ia ta o sia ia o tu le o matua manga ia o matua fai tulanga uma fa pena ale talonga le na le tilo ata i o le tonga tau le toi puanga le wa ia ia tilo nei 2% le na pa i le tau le tise ile amatanga no po ia alwo wa cancel uma ele si tanga la wa i tau le unit tas io tulanga uma na wa tau le tau le soi puanga ia le ngata o tau mapa ia o le si tau o le tau o le tau o le apo o tanga si male o ia si la fia o lo fa tau o matangata tanga si ma ia fa ye fale ia mau tu le fale o tanto tunu ia o le si tanga si ma o se la ta la le tanga le tau le na le o lo ia temi le sawa mai le luas futa la le sa ia ile le lual tol
patau sanga taluai ia le 25 tala sa ia le tau le tangsima ia le o sau ngeia o kaukia le tau le oi tulanga fa pena le o tala noa i le tau le soipuanga tole po e le to pango pie ia le tanto tunu but there's always hope there's always hope for it or something will come right ia nga makalole nga fatongo pie mo tatou ia le tatou te fa moi umala vai ile fainga malole o tu lai mai o ana ta penanga po ile tu i lalo ia le tau le soipuanga le tatou tunu ia me umana tu tiro ia so ia le tau fai e ho ngale tiro po ai wa fa le ton o sa ma ai me le umana mai we are living today ko ke le o koe tiro ile pari mata usanga te wai o nei anga i luma o le soipuanga na le tatou ke ia e pe o sa upa popol na to le foi tu sai ma le tatou talanoanga po i nei tu la o le fia ia o tele ngona le la uanga i lo i tatou telefou ia ua po i le fonga mai ia le tatou tunu o ile nei po i vai ngore fia to le fo Paftai, ia o peo le tūlanga na iai, peo ta fia la panea fiafi, ta whasoa, fia foi whasoa ma le awhionga foi le hero, ia la repule, ia whapena foi whasoa ma le awhionga foi ta maita ia mota, ia inu, ia ua maua ia ase la ngona fia tele, i le mawhau atu, ia sa ta te tilo vina le, ia se mea whaingo fia ia te au, ia te ota vai atu, i le ai, e ke le na mea, te le no taupu ia le fai lawa iai i la taita whaamanga le soli whaavai ma soli tulafono i o te lilo inga te le la whainga le whaas le whaupunga le soli whaavai soli tulafono ia ai le avea foi ma mea fai na le avea tu le whaamanga le moto sa movi inga le atua ia ele o pepelo la le moto sa movi inga le atua wa e soli whaavai e soli whaavai me le to te whaia mo le sida fia le atunu e le se mea la whape to te le marilia a fai to te le marilia whasao o le whasaonga to e foi tu e whalpaloka ma le whasao a le whasaoa to te o lava ma le tau luman lea so le whaavai so to la fono a mese o tau i lango ai lango se whai ngā malo pio so le whaavai so le tu la fono anga sala Ioi, le mena tau ia ti ai e ia tatou telefou mo nei po ia mano fa sai tole po le se sa le foi na uso no ngale nei po tula o le fiafi le tulanga le na ia o le ia there is always hope ia le foi le pa moi o lo ia mo tatou tunu ia tatou klalo sia i le lofa ma le o le tua ia le e lumana ia pa msinong i lo wala ngona pa msinong te tele ane o le whaamasinonga i le whaate le tu mau o le fionga i le te sili ia ma le fionga i le president o i le fionga i pelau tusi ia o nisi o mata upu hoi lea o lo onga ma i lo wala ngona i o le teimi nei mo le ao le malo le fionga i le ao le malo tu lai mi e toi sa o le saunonga le ale whaamasinonga e uia ina soli whaavai, soli tūla pono, ai whaomai pia. Teimi, o te tau e ona whasa. Lava le se, ai ilo o manatu, o le mea sa una whaapunga lo iei le fionga i le punga petalai, le fionga le tamai tei pāne mia. Tasi ia tai o i tū tino le, o le ako i o le taka tolu o Samoa. Whaalongo lo iei i whaapunga lea, i ona whaapea no lea. O mai, tatou talanoa fai sisi auala e po iai le mata upu lea ia kulanga na sa tau ona iai ia leu kaku alua ia whape ia tatou talo pea i le alofa malanga le o le tua ia e taulu ko ia le nei wha moe ia na tu mai tula i mai lea mo se o se wha iunga le lei mo le mata upu lo tatou fina ue nei ia to le po mai no u ai au la watu tatou talo i telefou le nei vai ngole yes Tai lava, ia manuia telefou ata tano te sa ta po iatu. Tai lava, telefou le nei fiafi au inatu le lango mai le nei events and marriage.
Maritime Area Services i vai tele masale upi. Pitu ono walu o walu pa, ma le pitu ono pa, pitu pa lima. Ia o le Ladies Events Heritage Maritime Area Services, ia o le pātou teia lea makule aina e le susunga ia tūle epa, ma le tautua ia kasi pa o le toi. A batu hoi pātai i le tamaita ia Mitty Edwards, ia ma le au lango malau pa le HRPP, ia i tono me le pone i au se tālia. O tarapau le nei o safi. Ua tua ia e le sa vea ma pale mia ma o le teitai o le tuangai i le epa sa ilele ma le ngoi. Le minista o whaatoanga ma whai ngā whaiva ma o le teitai o le vanga o whaakupai o le whaatotua i le tua sa mo o tasi la uli le wate Smith i le tautala soo pe a ma i le tautala soo pe a ma pesu ia i whainga whaavai o le polkrame o le miliona tāla ai le o iai i se komiti le mtanga luenga tinam tamaitai lea la tu te whaakoina ia lea polkalame o le vai aso na te ana whaalawi loai e la uli e se pulu i tu malo whaapalota le watao pia le toi whaamatu i nā tu iai o se leni o lea polkalame po le poloketi ona o le ausia o ai inga whaatatitia mai i lea komiti o ia i tu malo e au piai ma le tu i tu malo whaapalota o le pā ma le anoa maalua o le tu whaapalota o le fionga sunga ia sa ilele ma le ngoi ma le fionga ia pono toe pia la woko sao no le fai pule le anoa maalua pono toe pia la woko o le ua mae o na mo moli wha mo monga sa mo mia mai e le matanga luenga o tina matamaitai le poloketi a o le ua au mai foi a maratau whaamutau o le saunoanga foi lea tui le epa o mai a foi o na watu umai le matanga luenga whaamutalanga pei o na tāpaina a o lea na o le tolu sa lau lima sulua ke tāla ua au mai ai le i atua mai o lo sioti pea le tasi tesi ma le ono lima o miliona tāla e le i o mai lava a o lea sa fora e la auli e a watu i o tau lima ma ao le miliona tāla i le tausanga e 5 miliona tāla i le tausanga o le paia inga i o tau ao e pule ai o tau. Sa noa tui la epa ua tele teimi o pe pelo e la auli le palemene ma Samoa i lana whamatalanga le ai se moni ma ua tatau i le malo o na ave ese lea fai pule o lo ole o lea. Pea le whamakonga Samoa ma le pāle mene. Sa noa tui le epa o lana mai tau e leo i nei le komiti o la e whafo ma o lona winga o lea e whaia lava na whai unga ma whala ui tere noa ai na o ia lava na whaia ia whai unga. Wanga i nere mtanga luenga le soiko malolo ina e la pata ia mataponia pisi nisi pale aina i Samoa o loo mai tawina wa tatalaina mpanga yoia e whaata watu waitau mawha i le mamalu o le atunu ai meise lava pisi nisi o loo whaia whaasara launga wha ai loa i lunga o penga tawhai langi pole online advertising. Na ta uai se whaamamna manga mai le matanga luenga le soiko malolo ina na tā uai, so se pisi nisi whale einga e te talaina mo le whaatawina tua tau mawha mo le mamanu o le atunu e matuai te tau o na laisene ina whale tu la pono. O le saunga le mūla o tele o le atunu o le matawha yoi le nā le matanga luenga so i fua malolo wina ma o le mafuanga tonu lava lea o le tu la pono ma le mana onga e whaatino le laisene ina ia mautinoa le leiai wa ausia e so se no wanga e ngā ausia mpata wa tuai tau mawha mo le lau tene o le tunu o lo usita i umata i ala whaatati tia i le mama o le ngā sasina o tau mawha ma isi tūlanga mana o mia e pui pui ai le tunu o lo whaonga ina yale nei au o nanga. Na pisiringia e telefoni isi o tangata turisi a pia i le vai aso na te ai le tūlanga lau tene o le au o nanga a lea pale ainga i Samoa wa lato wa sia aina lato paalia e masani o na lato tau mawhai
e fia I loa se pepa o le sene to tonu o se pale enga la tau te asia peitai la tau te leiva ai lava iai se I vanga na ai le pepa lea mai le ofisa le soifua maloloina I le pale enga o le McDonald's ma o le tele lava o Jamie e a ngai ai lava I lia pale enga e fai ai a la tau pa malo tino o lo o asisia pea le upenga luenga le mtanga luenga le soifua maloloina ia le tele o no whanga peitai e mai te wina pea na o le lotoa o tangata pale enga e whai ala tō pale enga wha tū loa ma wha lau I loa le pale enga mō le sila pia tangata lau tele ai lea ngai mō mua e sa ili ma wha mao nia se lei sene ma se suenga ale matanga luenga o le soifua maloloina o le saunga le mua lau tele lava o I la tau e whaongaina nei a uonanga o lo mo mia e le au whainga luenga o le whi au tā ua lava ma iausta ia ai whaia se pisinisi e ngā sasiai ma whaatau inai tau mapa I le tunu ua lau tele e ta tau o na iai se lei sene ma wha mauti no le lei o lo saunga le mu le ngao sia ino tau mapa I so se taimi. O le Australia na tene ina wha mania mai ai le sui palemia tuala Iosefo Bonifacio o lo wha ua pea o na tau fia le tu mau le porkalame o ngā ruenga wha vai temia nga I New Zealand ma Australia. O le tau pinga le tu mau pe o na iei nei au toi tangai to toa se komiti wha pito o le kapeneta I le wha ngā solonga o lo iei nei le porkalame ma mai alea I le tau pai ungo le nei masina o na wha se ea tu lo lea mo se I loilonga a toa ale kapeneta. Na tapa ina I po ila e tuila epa ia la uli ina ia au maia ia se wha unga tu sia ale kapeneta I le tau fiai o I tu malo wha palota nei se pulu e toi anga vaai I le ta I miliona tā la I le tau sanga. E manatu ko I tuila epa o lona manatu ai longa ua ieni di positu susia ma wha maonia o nei polo kete I tu malo wha whaipule ale whaas ma o le atangtangai e whai se tangi na wha masinonga e sue masa I li ai nei tau wha matau o lo whaia pea e lea sui whaipule. I se talanoanga talapou manisi o lo wha talitali awa noa mo ngā ruenga wha vai teimi na rātou wha li ai o le matua whai so lava o nei loilonga ua lewa o tālia nei unga ma ua lewa fo I tāpena pena ma wha tali nei awa noa a o le fo I o te taofi ai toi loilo. Na lātou wha popo ua lewa o na fora e le whainga malo le wha tua I le tua Samotasi lātou te taofia ngā ruenga wha vai teimi ma o lo tilo te toa pe iai ai ua lewa o na pia o se I tau sa ili ni manuia mo lātou ainga ua taumata tele le soifuanga I Samoa a o le foi ua toi taofi le porkalame ai se I toi loilo. Whamania mai le minister o tupe a Samoa le whianga molipona ana Rosa Molio e lei whamania se aso ma se teimi o se kampani o nisi lātou te whaia se suenga I le sueino tusi mo nisi o polo keti tāua ma le au tu sa whaia lea ma whatau nuuina e le whainga malo le HRPP lea sa whatau teia le malo le tunu mo tausanga e tele o le sueina wilili o tusi o nei polo keti o se tasi lea o mana ongo le whainga malo le whatau tua I le atua sa mo tasi lea sa la tua I ai pia tui le epam le HRPP whai mai o le pi o I le whaongaino tupe a Samoa ma o le asa I lia tupe ma sueina le whaongaino tupe a le tunu o le amitanga lava o le nopo inga le malo le fas na whaailoa mai ai le malo wala tu a vesa sele ni lima sela wape tā la e tatongi ai lea suenga peitai o lea o sao noa le minister o tupe e lei whaamao ni lava lea suenga wa lewa fo I o whaamana tupe le teitai o le HRPP tu la epa sa ilele malile ngoi o pea o iai ala tu suenga o tusi le malo na whai mai ai o lea ele I whai lava na mua I sau noa tu le epa I lunga le porkalame le nei le monta o Samoa vi ingo le tua e nai masina o mawai atu
te tau o na whaia ma whātau nuu ia le nei sa i ringa o tusi o na e onga ma pērongi ai le atunu i tua inga pepelo ta whaia le whainga mālo le whātua tua i le tua sa ma o tasi ua whao ngā se ma le tawai e le HRPP ma tui le epa tupe le atunu ai o le la ua pepese a o le ua tūlai mai le te inga o le mālo ai le i whaia lava. Tara whai o le nei whiawhi o whaamani mai e le komisina o pisa e pulea tangata whainga luenga le malo o whai a nonu monga sare mo wa ai e le o a whia tangata whainga luenga a li mta mai tai leo a i matanga luenga o leo ma whare pui le suenga leo lo whatau nui na le teimi nei i le ofisa o tangata whainga luenga uma le malo na ia sau no le suenga le nei e le o a VIP sinisi tu ma oti ale malo ato ai mali im tamai tai leo mai stangata whainga luenga uma le matanga luenga o na uia matanga luenga tu to tasi uma i latou ma e lalo le whaamalu ale komisi e pulea tangata whainga luenga le malo ai tu to tasi lava i latou na whaali o po e nonu o lea i loilonga ale komisi ina ia whaali leia umai ana au nanga le malo i le anga inga i le lumanai ma muli ta ia uma ta iala whaata tia o tangata whainga luenga le malo ai le ngata i lea o to mai mo mia mo tangata whainga luenga uma i lalo o le komisi o le matanga luenga leo palipipui e i lawa le la tau paenga ma ta iala e tau sia a wale whainga luenga ina o li im tamata i leo i so se teimi o le tau sanga pāpena i fo i maisi o pisa tu mo otia le malo mai ngapa pere o pisa ma le matanga luenga i pa whainga luenga o la tau tangata whainga luenga e si lia mariva se la o li im tamai ta i leo o lo whainga luenga i le teimi nei ai o le wha moe o le matanga luenga i o atu i le a pe lima se la o li im tamai ta i leo ma o le teimi nei o lo wha i le pea li im tamai ta i e a o oina ma whainga luenga ina i nei ava noa whainga luenga. Nai tala nau tu whatia wa koe le whaponga mai ale tātou tunu i le nei vaenga o le whiawhi i whaaftai tele lava i lau whaatasi mai i le nei whiawhi whaaftai. Malo, whaaftai lawa fionga le ata noa te sa tu sa matatou talafo nei fo i whiawhi wa whaafonga fo i le mamado le atunu au e saunoa wa le momoli mai o tala i mea tupu le atupu tau tupu si o tātou watunu whaapelepele tawia ina ianga le leile atua tulu i pēa le soifua malolo ina le malosi la wafionga le ata noa te sa tātou te mafuta i pēa ma whaauau lau tautua i le mamado le atunu wa le ngata i Samoa wo o i tulu inga e fio le lalolangi o lo o i le malosi au au nanga ia le atua whaaftai le soifua tautua mo le atunu ata noa te sa ia ai o te fia whapopo atu i lau talafou ai tātou te le i whaamawai wa tatau loa i tū mālo ne i se fulu ia po i tū mālo uma lava le heita a pipi o na o e whaauru se tangi whapena fo i mai tū mālo ale fast o na o e whaauru ni ala tau tangi i whamasinonga a ngai i le whainga mālo le iei nei i le tala pepelo ina o lātou e ala le plokete o le tai miliona o na o lea sa fola tai miliona le wa lua tau sanga e le aini miliona na o afe me e tufa e watatau la malanga tatau o na o e whaahuru ni a lātou tangi a whai fo i lātou te mana o mia ni video fo i e langolango ina i lātou tangi o le mau uma lava i nei tātou ofisa video na e mawhai o na abatu e le tātou maota sa movi ingo le atua le anga la uli lava sa saunoa e tu uina atu i o tau lima pule o tau e le to ia ia i le malo pule o tau po rame fa o ngā ia wa tau na na e ave i le pepelo ino le mamalu o le atunu le anga e matu ia fo i le whaasalanga o le pepelo le whai mai e tusi ai le whaumata tu pokalame atata noa ta pokalame la stona i vaso le na e sui ai le fionga professor ya ma tata noa me whenara le carbon credit
Lena no fesili leo le fiona professor Nafi ilana pokalame wata wale sa e fo mai lava ya so professor. Lena ta fa matala ile i tamama tina. Ofisili le professor poleale le me ta le capon credit de fesi. Ai tali mai professor o listala na ole me fa pisnisi o listala na ole vanga yo le sisio manga mfatu anga. Ya fa matala le professor le a final le ia bela ia o captain credit ele está lá ele fanua dela le wa pe wa langa se mandato dela wa momento si fina le na famai lo pao ia la no fa yatu on ese falta wa fa matalanga le fa matala el professor nafi dela wa manino le atunu ia le lo sa no atu ai nu pe le o ngata taulo ona o se mau e ave ia su ele i meridia lena mai lo pau ia masu ni ia masu la ia le tupele ai tasi tesima ton pilion le sa no laudi to e male mele o le tol se laudi mas fur milion na le ia ma to e male lisi asasina le lisi de le mai tupe inta to vai su le leia amanino se mea ako se manga ia amanino se mea ako se manga ia ai afa pe su tu nei ole listala nei lalo meio captain credit listala nei lalo oka se le allo foni tangat pe la mani e fa no ngai uli na batu taulo ala lo tali mai le fionga le afina le hero ma fualo a mesel hero tali men nei la ye fu fuanga no wa ye fu fuanga e tau wana su ya mera tate fai atu ia omi singa popole me vena le te vai nei o le temitonu sa wale melea le vai temitonu le tamai tai panbia o veia ma minsta o final se manga le la te vai nei le vale wane le dopo le va la uli ma le tamai tai panbia wa ia sa minsta ia mo le fa fonga anga le tunu o le la te vai atu nei ia le wasi mai le tamai tai panbia ala te vai atu nei ia nesa awai mo meu talonga ya mano atatanoa ia matuia le avanoa i te faasoifua mai le mamalo le atunu ia ona ufaiwina fo i leo tatou pokalame mo lenei po ia mano fatai anu ia fatai fo i le i foi tula kasi ma le tatou matanga wa tatou talanoa i foi nisio mata upu ia e mese foi le whaapunga mai ia tatou talafo le vaenga o le fiafu pa te tele tu lava no ma lo pionga to le ko mo la no pe una tanto pa so ia e pa pena po i le pa fonga mai ia le pa ia maulu mo le tanto tu no i lungo pena so pa langi le YouTube ma le app yo polling ia e me se pe le ma tanga ma sani mai pe anai o tanto te mama tina ma tua ia i leva yaso i ma leva yaso mo le atu pa tai ma pa malo i pa no pe o to temi ia tanto makuta i pea i tanto pokalame ia mese lava poi ia se leo mai samo nei ia o le matou talo ia whapena ana whamuia pea le atua i loutou kua ia ai whapena poi so matou ola ia tau mwhai pea ia e tautala no pea i meo lo tupu tono se rato e tunu whapele pele alo whamai le atua i kuakuanga umole nei vai aso tau a mata ia ai mese poi ia o lau tapua inga mau ia wa lava ia tatu ainga le nato samo ia e papena poi ia so se atu o lang o lo to wa wai ia e fama papena poi ona tal sanatu ia pa mangado mai ko se upule tau tamali i lo fa ponga i nei vai ngol tatu por kalame ia ila to lo makuta mai lungo penga so fa ilangi le YouTube ia mare api polinga ia lo po i le tua ia i le tapinatu ia maltatu tapina pena poi mi sound uni ia i whainga malolonga ia o le ko i tula o le kaki ala usu i te au mga duenga i lona aso a tai au ia ai le ngata poi lea o le tapin penanga matua mo panaua onga i a onga ia i leo teo mamau i ona amtari poi lea ia tau talo patasi e pa pena pea o na makuta mai pea lona ngang ia mo se tanto tunu ka pele ia iso se vaenga o le lalangi o to wau mawai
ia ma papa awa ia pa mga mai le tua ai mo uma tole fo me sunga ia mai pa pe tele lava ia mo le tato ma kanga ile nei tu lao le fiafi ia fa mo ia po ile tua i toenga o le nei fiafi e fa o mai no por kalame tato ma kuta i foi ile asoma le asolua o le vai aso le o tato am tele nei ai o le mato pa talanga ile nei po pa mo ia le tua i to teini ia alofa mai le tua ia mapui marpea le soifua ma le ola e tatou toe feilo ai i le asolua o le vai aso nei e fa'asoifoia mai sa mo nei Malo tai tanoa ia manuia foi fai ngā malolonga nei po lo fat foi faltua ma le ai ngali ia ai fa'asoifua ia tanoa. Luas fulu ma le 5 minute ua te ai nei le itu lai vai sini Australia. Te tono al fai unga fo i leo tato po kalame mo nei po tai tele se uma lo fereti funga ma futa mai pea pa pea fo i so farasu a fa aftai ia mis fo i fa di fu manioka vai uma va wele se fa aftai pea fo i ngia ana ia fa aftai tele ni wele se pea fo i la fionga ia tu i fa sina prokin tau va hido ma futa mai fa ana palaudi fa aftai me se le malo tato autistusi lungo le apio folinga pea fo i lungo tato YouTube fa tai mo fi fa soa i fa anualo o to finangalo mamanatu ia e ao nga fo i mo li por kala menei mai se fo i mafuta mai i lawa mama ota le fa sausau ngol nei po fa manuia le atua i fai nga malolongo nei po ia e sa mo i fik i sa fo i mo i vavale ia mafuta ma le nganga o le atua manuia i fai nga malolongo le po a fai fo i wa sala se ngana ni mau sa mo vi ingo le atua fa mo mo lo to fa tupu ma to fa tamali to fa le atua ma ngalo ile onanga le fionga te pa fa sina ya to le foa lo ni tangata fionga le ata no te sa ia ai mai se fo ile hero tato pokalame tato feloa ile maluta yao ile asolua pe apula lo fa le atua mo moli ia ilo soifua ma somato wola moli atu fo ia lo fa anga le uso ya natia mafuta mai i America i Aukilani ia o te pole o le alama mātou te mafuta i nei masio wali i talenga fo i ni wharifitu e li o ainga ia o le alama e manuia o te iroa pe uma o taupa ia maua pea fo i o ele uso le loto tele ia ono o to e se ai fo i o le tina o le ainga ia e tātou to e wheiloa i Samoa soifua ia mai le maot Samoa vi ingo le atua i sini au Setalia.